I le suafa malmalo i Yesu Keriso lo tātou li i whaola, mātou te ofolofa mwhatala whātu Sāmoa.
Ia ilo malei fo mai whanunga fōu o nei tai ao. O tātou lia mai ia lea surulu se fulmal wha ia so tātou whalaunga o le nei masino Januari le nei tausanga luafe lua se fulmal ono. Ma alo tautua ni si fonga o Longmui Wellington le Sāmoa Capital Radio. Tua matalia lana tautua le nei tai ao. Ala mai o la tātou mumui le tua le tātou sauninga lotu whale ainga. Kei ta iei tātou talo le nei tai ao. Ta ia leina ili tautua ma launanga le si fonga o Longmua i Wellington. Tau e o Yesu ua e vai sea se mea ua whewheri i le au tau le nā Pina ma wha amalosi ai e le tu mau le pō Ma ai o la alua e o le whetu o le Ia whaatua pe i le ua lofa mai Ma whai le leile taua nei ia manu malo ai Wala te mai le file mu e sui ai le tau E sui fo i le pongisa i le whetu o le Se o tātou ifo ma te talo i le tua le nei tai au. Le tua elo mātou ta māpa i le langi. Vi ia ma whamunuina lo suafa pa i le nei tai au fōu e fwai mai.
O e olo mātou tu e tu mau. O e ole tu e le suia. O e ole tu e le mawai lo wha maoni i leo ngā tupulanga ma leo ngā tupulanga. O mātou whalatalata tu luma le nei tai au. E leo lo mātou malosi po so mātou poto mu whai ei le tua. Ai ono lo lofa ma lo wanga leile tua. O mele mātou te mua i wha fo i atua i le vi inga. O le wha manu ma le wha ni le tanga i lau fio. O wai te tau ma ono mea le vi inga. I ate oelo mātou tua. Mātou whawtaita mā mo leo la fau ma le mālama ue tue whapopo mai i le lei aso. Hawtai ona ue tue whawina mai i mātou mai le moe. Mātou mo moe le pōna pō, peo i mātou ni tangata le se wha moe moe. Mātou te whawtai ue tue whawina i mātou. Walo fina ngalo mai o mātou whaia, hao mātou maua le ola ma le malosi. Whawtai le tue lau tau singa i le pō mo vai. Ia mātou whawtai mo le mālama lama le ni aso fau. Ma le avon lo fau mātou te sāwa vali ai i lau fina ngalo. Le tuolo mātou te mātou whawtai o no lau tau singa. Lau leo leonga lau pui puinga manu tia o soifo ma le ola o lo mātou atinu. I le aso ma le aso lo mātou te mau. O mātou whawtai te mau no whamnianga ese. Wala mai lo mātou manuia le tua. Le ngāte li tūli tino au li tūli wha le nganga. O mātou whawtai e ta mai le nei tai au. Whawtai mo lai o mātou tua o tua āsini sina. Mātou whawtai mo lau whai ngā luenga tu tofi le tua. O lo tawa suina lipu vai o le ola wale soi fo wha le nganga o mātou tangata. Mātou whawtai foi mo alo whanau ta mā. Tofi we o mai e mo i mātou. Vi ia ma whamunuina o ele tua. Whawtai ta mā mo. Whamunianga mātou te leo wa aia. Ia o lo mātou la ngona i lo pai mai. Lo wha maoni lau whanau le tua. Whawhitai to mā. Siri le mātou whawhitai le nei tai au. E le ma whaina ngalo i o mātou tangata. Le whaona tanga na tāpina ina lo alu pelo i sukariso. O le na maliu mo i mātou lo mātou ta mā. Mātou te talo ni tai au le tua i mātou se whanau al fotu o le anga masi. Mātou te le ato toa. Tele teimi mātou te whai ai tu langa i le te tau i lau silafanga lo mātou ta mā. O mātou upu o tala o māwhau whonga lilo o tangata le tua. Mātou te talo ta mā o i mātou se whanau angsala. O mātou te talo i mangalo i mātou i le mana o tino ma le toto o Jesu Kariso. Togi o leina i o mātou sema o mātou whale tonu. Le tuolo mātou ta maile nei tae au o mātou tu inatu le nei aso i lau fio. Wātu inatu i ate oilo mātou ta mā e manuia so se mea mātou te whaia. Mātou te wha moe mātou wha langlango i lau fio. A fio mai oile tu e taite ina mātou wala le nei aso ma la asanga uma. Ie mua au mamuri au ie mātou le nei aso. Ia mātou fuafuanga ta mā. Le alu usua i o lau atu no i whea mga aluenga le nei aso. Mātua mātutua i mauta malao o whanau fo i o lo malo lo mai a o onga le newa i tau. Le tua i ilo wanga le leilo mātu ta mā. O mātu te talo le nei tai au wha manuia i nei o mātua. Wha fuololo lātou so i fuolo mātu ta mā. O eise o lo mo mia lau wha malo longa le nei tai au, wha malo lo. O i lo longona loti ngā man wha vai le tua wha malo si au i lātou wha lotu tele i lātou. Wha ma whana ia i lātou le nei aso le tua. Mātou te talo mo lo malo Sāmoa. Le malo o mātou whai malo ai le tua. Whai mo mātou tofi le tua. Talo whamunuia i o mātou taitai. Whamunuia le tamau a ingo Sāmoa i ona lau ele mo na whanua o ngā sami le tua. I eila wanga le leile malo Sāmoa. Le nei atunu o ni usila o mātou nofo mau ai. Whai mo mātou tofi le tua i ilo wanga le lei. So se vai po noa o Aotearoa New Zealand nei o lo mafuta mai le malo le atunu. A so se tafa foi al kelope. Sa ili malo o mātou tangata. Vai lo tutu so mātou manuia le tua. Mātou te talo whapitua le nei tai au le tautua le sifonga le mua. Le mātou a fionga le pule ma lau whai ngāluenga.
Ta mātou te wha moe lau fio. Le mawhai mātou na whai se mea. Pea au noa malo wha tasi mai. Ta wha munui lau wha whonga rasi u whonga lau mwana nei aso. A tasi mai pea oi ta maile nei taso. Se yo o ina po. A olu vi inga o le wha munu ma le wha nei tanga. Mātou te wha fo i antu le lau fio. Mātou te talo nei me uma e ala le sua fo lo wal pelo Yesu Kariso. Lo mātou li ma lo mātou wha ora. Amene, mamene. Hola.
Fia tau mawhai Mea o vai vai Mea o vai vai Yesu O Yesu O te malosi ai No olanga malepe No olanga malepe Fia tau mawhai Fia tau mawhai Tau mawhai No olanga malepe Fia tau mawhai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Te whalafa whātala whātu Sāmoa le atu pele loto malanganga le nei tae ao moni upo pese o ye le oli lo loto o ye le fie lo loto le nei tae ao ia ona ole tai le tua ia ona o lona lofa malanga leilo na whamaoni whai ona muli mailo tu sui fuma sa mātua le yola le umpaino tātou te wheloa i le nei tae ao le a solulu ia ua se fulman wha ia so tātou whalaunga le nei māsino Januari nei tu sanga lua whelua se fulman leono ma tu tuna tu ile limo fa talofa o fo lofa fa felo yatu ile tapo inga tatu tunu mai la monga tele se e pa e monga itire nei tau ma lo se fu no tu tu ne si fonga lo moi Wellington le Sāmoa Capital Radio tato felo ai ile nei tau
ia vi ele tua o isa ilu talu tātou te whelua I maleita au peo tā ua te mo sole tātou talo amata ia tātou moe po peo tātou tangata I se moe ia e whaatai le tua te whakuina mailu tu sei fua ma sa mātou na yola le tātou te whelua I leita au yola vi inga o le whaatai ma le whaamanu fo I le tua wai te tau I le tua lona vi inga I le aso ma le aso ia lau tau ona nea marmi tau tau vinga I valu le tātou whelua I le leita au te teimo le leita au ma whaatasi atu whaimana tau whina ia ana wha solo ia e tei tōle ina lau tau pa ia ma lau tau malu ia e wāre tātou tau tua nei fo ia sarulu I o ngā tonu le lewa ia se whiau ma ngā ruenga te te maraw singa lo whianga I mo le tātou tino ia a vele lewa noe whaatalo whatuaili pa ia o le tātou tino I tā po inga malu ia lau whainga ruenga tofi le tua ia o lo whaafala le malu I lea whaata whai taulanga ma lea whaata whai taulanga whi tai tunga wāle tau suino lipu vai o leola ia wāle se fofa le nganga o tātou tangata ma lor se talo ia ma lor whaatua tua I le ngāluenga le tua le ngalo foi whaatalo whai leo tātou tua a sina sino ta mam tina ma tua le nei tai au ia ma lor on sa I le nei tai au Paul fala maula muli la tā po ia whai mama tiu tero tātou tino I le aso ma le aso e I lewa le manatu maulunga o a o tau talo sanga ta mam tina ma tua o lo manuia ai ia whai lo whianga ilu tātou tino ia mai le whakanui le whai whaatalo whai tupulanga talavau alo whanau le malo si o le atunu ia malo on sa I leo malo lo mai o tonu nei teimi ia toina vai yaso ia ona tala foi leo whale a onga ia ono tutu e foi le a mata nei tausanga ia o onga ia ua foi la o ino le potu salalau ia ili rei foi tausanga Pol kalama la ata tau le uta pena mai la afoli tu lai fitu ia so atu me tātou talo tai swingo tupe ia avano foi famunianga o se forma so fanau tātou whalongolong foi le mena tupu nei aso tala wha so pito la langi tali tu lai valu a poponga mo tātou tala mai Sāmoa ma tātou tala fou ili nei foi tai au lea so lulu malo se fumunuia ia whawheloa ia tu mau follow fatu I lantou lunga le Facebook lunga le tātou YouTube lunga foi lunga le tātou website malo se fumunuia Ile nei tai au lea so lulu good morning talo for si fonga leo lau mua I Wellington Awale ngalo like, love, ma share tātou Facebook, subscribe for lungo tātou YouTube. Mafuta mai tau torsi fonga lo mua nei tai au. Alo whātou tātou polo klame tātou mafuta I whamifianga. Leo tāpena mai ia vivi inga wai whanua. Ia mai la fianga pupua. Ile nei tai au tau mori si fonga lo mua I Wellington.
te le tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fantao tu tu le manua a mai se le e ti longo Sāmoa sif ele ato to ya tau pa ya sawo Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Fat Long, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Ata, 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 Fifi, oh,
Los hul fitu minuto to le talo li tu lai valu to fa talo fatu ma folo fatu tapu e malo tatu tu ya fa lo ta futa tatu to le te mo tao fa talo fatu ya oi ya malo se fu mo wil por family al anto tao to mo si fo lo mua I Wellington le tao la sululu se fu mo fa ya so tatu fo lo le ma sino January le tu sanga wa fe lua se fu mo le no ya la tatu se atu ya itu la ngor talo tao ile le te mi only tao o se venga le talo tau ni tau le a sululu mo tato lo mo Wellington ne valo ia lo official va I tau le a wo fa mal wingo le tau ia ile ne ia sululu ia tato lo mua to ulu nei wanga I stable ne ia so fa solo antu ile a fia la nei e ono mafa I so taimi ia tulango ti munga o tala la tau le so mo tato Wellington e a wo fa mal wingo le tau to ulu foi le wanga mafa I so taimi a solo tu le fia na nei se formal fitu ti ke really fall e vela fa ma wina le ya so Wellington se formal file on ma walalo va la so ta la stoffi le ya ta to lo mua o lo valo I lo official va I tau ma fai foi ti munga la so ta fa ma malu foi wingo tau I la so ta lo se fruti ke really fall e vela se formal lima lo ma walalo o le tala la tau mo la so ta mo ta to lo mua ya e se la va ya ti fafo ya ele o le taimi ele fa mano foi wingo tau ya e pule lava le tu era tau ya paula va valo anga ya va ainga fo ya lava ai tau ile le taimi o le tau atalo fatul ai tele o kilani le tau ta tu pa anga lo mafutu mai o le talo tau le tau ya o lo valo ia ya e o ini so taimi au kilani ai wanga fo ya e ono ye le taimi o tau mafa le awuli ia fa solo atu le fia na nei u vinga la tau mo kilani la so tau fo ile mai tau atu mafa fo ti bunga fa malu fo vinga tau ia ile so tau ile tatu ai tele a solo mai le motu I saute fa talo fa tu nai blenem ne soni mafa fo ti bunga mo to le ia so fa malu fo vinga tau ia te to nai le soni ma blenem ile motu I saute la ayo Christian le tau to le wanga le temi ya ono please temo la wuli fa solo tu la fia na ne ola ava yele mato de la we go na le tau na timaru de needed in Chicago tu le wanga le temo tau ya ono va yele mato la temo la wuli e fa solo tu la fia na ne atalo fa ti so tato tu I Sāmoa le tau ma lo se fumanuia alo fa tu tato polo klame ya tu umalava o lo mafuta mai so tatu tunu le nei tau o wingo le tau o au susu o savili o le to e lau savili mai matu I se sae o lo vitia I Sāmoa ai peitai o se fetai ingo savili matimunga o lo anga I malie mai saute mai au mai timu fa pe wila ma fai tili ya fiele atunu I ni so taimi o fautuanga mo timu mafa o lo fa malo sia pe mo lau fanu umo Sāmoa patasi ma fautuanga mo lo longa o lo fa malo sia pea o vai tafe manofuanga maula lalo ia ea afia ngo fi ni sina fautuanga mala ptinga o lo o yel taimi nei fa malo sia lo tatu tunu o le talo tau mo polu ma se vai le nei aso e a wo ini so taimi mala I timu et ulu vava solo ai e fio lolo a solo ina mafa ini so vaenga a pena I wila ma fai tili taimi o le a woli ia le na e a wo ini so taimi ma lai timu te ulva va solo ai e fe lolo fa solo ina mafa ini so vaenga fa pe lai William fa tili I taimi o le a wuli talana o tau mo so tatu tunu I Sāmoa le yaso tatu se mai ngā te fale Wellington le tai au talo tai Wellington ia o lo o suar tai taimi nei o le afoli tu le valu tai au nei le o te mamao na spele o le tai I nai Wellington pele tai Wellington le afoli tu le valu tai au nei patua sua le afoli tu le lua le a woli patua to pele le afoli valu I le afiafia na nei tatu se mai ngati fale o malam polrua le o suar tai a tatou I
mana porua ya lesa suel afol fitu amator ator tao ai suor tai e mana porua atu ape le afol tasi le auri nei ya ona to suele ile to fuma 5 minute ya porto kwata ile to le palu ile afiafia na nei ya tau nar sa ngale mu awale ngalo o faola ya mavanga masane fa to tonga i lo va ya pa fa le la tu va tu le so mo fa nga fa awale ngalo o faola o fa le ngalo telefoni longo la inga ta wa te mi tu va tu ai ma le te mi fu to te li mai ai ta wa la va sa ngale mu ya ma ia fa mala mala ai inga ya i tu langa fa nga fa le ya so fu o ma fu nga ri tau ya ma lui telefoni nga fa le ya so talo se maritalo tupe leita au malo au mafola fa tele nga leila yo tatu ai ngai Sāmoa lo sa me fa no ma fi anga yo tatu kale sia fo Sāmoa ya malo fa fa tatu tala New Zealand le yaso ma wel tala fast full fit to sene Sāmoa tala fa fit to sene ma wel tala New Zealand ya il tupe Sāmoa tala fa fit to sene fa mo ngai ala fa tupe le ANC leita au ya ma ne lo wasia si penisio o nanga pionele my cash al Vodafone o le click extra digi sound ya ponisho fale lo e masani ai ma ne la to rate wala fuino to seleni ile le yaso ma lo tsala New Zealand America le ta au limas fulu ono sene mawai lima ono sene ma lo tsala New Zealand Australia valu lima sene mawai ile le yaso tala no tupe manuela fuino to seleni ile le ta au le asolulu Ole vno famlia so fo ma so fa lau fa na to pelta to email ya so fa lau at samoacapitalradio.co.nz ya em fa no to mai so famlia ngai to la lumina to lungo ta to tua ile taiao male taiao ya fa fonga ole maule le taiao mo mele to se perfecto ne mia no ta po ono non fa yu po iva fa pea awa na fa matau ila ta to uma ya te ma to wa fa pea ne e fa vai o la tu lima i ngā ruenga ia le whaia o le neile tuai i e fa malosi mai o lima ia te fa fonga il mau le tai au a wā na fa matau i la tu uma ia te mātou o fa peane e fa vai o la tu lima i ngā ruenga ia le whaia o le nei le tuai i e fa malosi mai o lima ma le ia le talo ne bia Malaya le tuai e fa malosi mai o lima a fa vai ai si a Malaya a fa vai ai si a wa ya pe le mau le tuai e fa malosi mai o lima ya ta to ye o te au le lista o sanga le se fo maleola ya o le dava no te au nai pel fina ngalo le tua ma ftanga mai e fa si le lo val au nei le tua mo fina ngalo mo malosi fa malosi mai pe ta to le tua sanga tulu pele tu ni sanga stele lu tu soi fo ona ya te ya ai mai sel ma ftanga ma hinga ma lu te lu tu soi fo pesen nei mo to ma le peace champo yesue o te lofa ya to Ololele wa olele
Alafalava smel whaafonga o tala o mena tupu la langi tausanga mawai. Ile aso sfufa Januari, le sol tausanga ta si fitu iwa wha. O le tina sua whaia Elizabeth Hawk Bennett. O ia leo lua i tina i te tonu Amerika. Ia ua whaiele ta o tonga tu loulava e whaafana wina i le pepe. Tu loulava ese mai la wala mahasani lava whaale nā tūla. Ia na whaiele ta o tonga i siona lava to o lua o le fo mai. Ia o tas fitu i wafaan whaiai o lewa tele la. O le sol tausanga e tas iwa o fitu tonu o le aile o Kingston i tonu Jamaica. Lulu e se mafu e malosi, e valu se lauso i fua na fia. Pe amal fitu su 5% o fale o lea ai. Ia o le fale ngai le fa e le mafu e. Le sol tausanga tas iwa tas fa. Tangata sua whaia Henry Ford o le kompani ta avala le Ford. Ia na ia whaasana na wina. O lunga o le laina lea e whaasolo mai le fausia o ta avale. Ia o le metotia na iai mua. E pe ama le sfuru ai tu la ama le afa. E whaia inga luenga whaasolo solo lunga o le laina lea. Pasi mai le si vaenga. O le sola tausanga te siva te sfa. Na whailo ai Henry Ford. O i ele metotia fau le o la tau maua. Na o le iwa sfuru tolu minute e fausia ai ni whaasolonga o le vaenga le sa alu. Sfuru lua ma le afa i tu la sa whai ai. E le utato i loa le po le poto whaneo le po. Ia o se ase ama o mintangata e whaianga aluenga masini. O masini lava o la tau whai e whaanga ia. Masini wha computer. O le sol tau sangata si iwa whaatolu o le Palestine o Amerika o Franklin Roosevelt. O ia le ulua i Palestine o Amerika o malanga i se waalele. Ia na malanga mai la le i Miami, Florida. Malanga na i Morocco. O inana whei loa i ma le palemia o Peletania o Winston Churchill. E tala noa e whaatatau le tau alona lua o le langi. O le sol tau sangata si iwa sifulu whaatoa whaasana lau i se televise le ata leo Simpsons. E leu tato wa ia fo i lungo TV a New Zealand le ata lea pe i whaata komi. Toa amata whaasana lau televise le tau sangata si iwa sifulu. I le sofa Januari. Le sol tau sangata uafi mali lua an whaasana lau i le mano Peretania. Ua le ai nei le whaama i le tau le foot and mouth disease. Sifulu tasi masina ia o awha ina i le tele. Ia o la fumanu te tonu o Peretania ma uloa au inatu i whafo. O le sol tau sangata uafi mali lua an whaala uloa i loa. Ia ua le to iai le whaama i. O le so i tau sanga umalava i whaamanatu ai. Ia le tu i sauteo initia. Ia le aso e tau e la tau i la tonga ngana tau le pongo. Ia po le boiling over. Ia po le vai tau le munga la o uma. Le la o le taimel se lenga. Le so i kalesia e tau le Eastern Orthodox Church. Whamanatu e la tau le sofa Januari tau sang fau. Ia o le kalenda fo le Gregorian calendar. Le ua alu e tatou. Ia wasuia e ma le Julian calendar le sa iai. Pela le so e whamanatu e lotu ia e tau le Eastern Orthodox Church. Ia le aso le tausanga fau. Ia o tatou talana e tue maua le whapoponga le taimasani whaftai lava. Talofa Sāmoa, o au o lela i tangu moa asuao Felice Mikaele toluono. Whafonga mai pea i le siufonga o le lau mua. Lene
Vianga leite mo tau ya mai le fionga ya swa Felice Michaele ya se mai o le tusala se mai Sāmoa le leite mo tau jono minuto tole tale li tula valu tali tole valu o tala pena mai fa popo mo tatu tala mai Sāmoa tatu tala fo le leite au tala mai Sāmoa fongaina le sunga ta se Salem Sam tatu tala fo fongaina e Sabrina Casiano ya te fa tala fatu ma follow fatu le leite mo tau malo ele mato la le usulu nei te mo ta pero no foi atu e se arta lo taule o mai e se foi wingo taule tu vai atu fa fortato ofisa fa sala e mal Kevin por rua mai talo taule ne ya wa mal malu wingo taule un foi le wanga ya lo vai atu fa fuma na yo le suru mali mai la ya le foi anglo savili luma tu la au le tu lumo tato ofisa lo wingo e pule ale tu sa wa tala le pule ale tu e iran fo fanga mai se tau mai le aso e wa ya tatu o tunu avato le limo fa talo fa pa anga tatu ana le fa to ama futa me le te mo tau good morning talo fa ya e se tu le after ba futa me tatu por clame ile le tau fa to fa talo fa tu sunga ya Frankie Mumuta le fa longo mai nai fa le asiu i Sāmoa ma lor se fo mo wia talo Frankie ya lo fa tu fa tel ma futa mai all the way from Faleasiu Faleasiu Sāmoa ya le ma futa mai le sunga ya Frankie lungo na tanto YouTube au lo fatu tanto por kalame ta lo fatu ya Joseph Wallace Simmons ya ma lo se fo monuia ta lo fa Wallace lo fatu ya le nei te mo ta Joseph ta lo fatu ya Ruta Fiso le ma futa mai le nei ta good morning alo fatu ya Erika Mo'oe fa ta lo fatu ma lo se fo monuia ta lo to ya Ellen Solomon ma lo se fo monuia i lo sunga Ellen alo fatu manuel nei tau le fionga ya fa muina wangu tia atalo fatu ba lo se fo manuia il nei tau atalo fatu fo il sunga ya pali sina leo ya le ma futa nei tau atalo fo so tua a le ma futa mai fo nei tau sunga le fionga lango ya leo nai Sāmoa mai good morning ba lo se fo manuia ya o losa mai fea good morning talo fa losa alo fatu fa tel ma futa mai Rachel Sifa fa talo fatu ya tina Rachel alo fatu por kalame nei tau Patalo fatu ya Terini Bam good morning ya ma lo se fo manuia ya pe o to ya le wa fatalo fo mai lunga Facebook ya like love ma share tanto Facebook subscribe for the tanto YouTube ile nei tau ya la fa nga solo tanto fa vifianga ya e vivingo vai fanua ya la fa nga solo tu pe fa vifianga pu nei timo tau ya ta lia tanto telefone tala mai Sāmoa to mo se fo ngala mo nei tau good morning talo fa
Asa lulu manuia lo tātou tanu o le nei fwoi whao poponga o tāna mai Sāmoa e o se mai ele whafonga. E ono ni vaenga au tū o wha amanino e se pepo wha amtalanga mai le ofisa o le pāle mea. O wha amanino mai ei mafua anga o lo wha vai ei e le fina ngalo le fionga le te tai o le atunu o le laudu le male topala te vau fosi e a fuai le te tau o le wha tu wina se ofisa o Sāmoa i te tonu o le atunu o Israelu. Le e manatu le fionga le pāle mea e te tau wai o na whaia se so tanga wāwāla la tama Sāmoa. Whai lo le pepo whaamtalanga le fina ngalo le te tai o le atunu o Israelu e te tau o na o ina mai Yesu inga fōu me to tia fōma au o nanga tau wha teknolosi wha o nupo nei. Ona o Israelu se tasi le o atunu i longa le lolangi atoa e le maua e malmawalunga le viso ta inga wha teknolosi wha o nupo nei. Mai matua mo mia lava e Sāmoa le la asia o le isi la asanga siri atu i le au o nanga wha teknolosi e au fiai telefoni, wirelessi o televise malei tio o penga ta wha ilangi maise. Lua o le wha mapue na leo ati na e tau sotanga ma le pui pui ngole saunga le mua tau mawha mai wha mai. O isa ra elo se tasi leo atunu o lo unga lua ine ina la tau wha ato anga lunga o le toafa e whaunga inei me to tia i mea whai wha ato anga whaona po nei. Mai o le tāwori yeo se ofiso Sāmoa Israelu e maua ia vanoa mo le au whai wha ato anga mai Israelu
e malanga mai e whaia ngia o onga whaapitoa mo le au whai whaatoanga i Sāmoa. Ia fo i tu ai ngā to mai. Tolu, o le pu e mai leo o le to mai ma le anga vao ia fo i tangata, e le pu e na mailo le suawai mama, e mawhai o na tali atu swinga o le tau o ia le langi. O le vaengalo na whae whina ngalo le fionga le te tai o le atunu, e le so tanga mai Israelu, e le tūlanga soifua malo loina, e au onanga whaafo mai. Lona 5, o le pui pui le saonga le mua Sāmoa mai wheso o ta inga tau teknolosi, ma le malu pui puia o tua oi whaavao malo. Whaate siai ma le so tanga whaapaanga whaavao malo, e le vao le malo i le malo Israelu, e mawaa ma mawhanawhana lo lato so tanga ma Amerika, ma tunu o le atu Europa, o whaalapo putonga tau tupe lo langi, ai meise o whaalapo putonga tau le pui puinga, ma wheso ta inga wha teknolosi whaona po nei le langi. O se whedo inga wha apitoe le neiva yaso le fionga i le au mamalu le malo tutu tasi o Sāmoa, le fionga le tuia ana, ia tui malele i whano wa le to swala vi le lua, o a fionga i sui o fono a sui to fia, le sunga le mali to mo li le lua, le fionga le tuia atua tupota msese efi, ma le fionga i le la ulu tia ma pesone ma pusua, pa te seima le fionga le li pāle mia, le laude le mali to pala te va fose shmet. O se feilo inga na atofa i le fionga le teitai o le atunu le fionga le li pāle mia. E lona fina ngalo, ia mawhai on faso ai, ma fetufa nai manatu, e popo waini ta ia lai manuia ai le atunu o moa tai ao. O lea feilo inga whaapitoa na whaatau nuina le maota o lana fionga le au mamalu le malo i vailele, e le tahe o le solua. E tu mau pele fina ngalo o le sui komseno le tanga luenga leo leo, le ia tau Samuelu a whamasanga, e le o iai se lape le matanga luenga i le ngāiu inga le na tuu ina i lunga ata, whaalau i loa swafa manuu, o i la tau na pue mai i le matanga luenga leo leo i so tanga ma whala au whaasaino le aisa. O no nisi nei e tu na ia wha ai loa, i le feilo inga malau tu stala. Mako whela kari ko ngunga i skula whongo e ka whia i mako, ma le whasala ungo aka, o ngā voi open whamasingonga o keisi uma ia so se whainga lak whalongolongo iai. Ale awala mamale whakingo e mako ngā ruenga. E reise siwi nganga e se aku ia mako, inga ia mauki ngoa le mesele ave gaka. E le kaunga kama whia ia ko inga sa kula whongo ia. O le whawhika uri ngu markasi le wai kongo le kako wakungu kembinga i. E maor ki kilo fo ia mako. O le iei maro si anga mako, paure law enforcement kako wakungu. E kaunga whakua whakingo le mako ngā ruenga le me ngakai. Ngai mo ki ngom ko ale ai ngi me fa pe ko ngone ko ni le sui komsino na tanga luenga leo leo le ia tau Samuelu a whamasanga. O manatu le li loia sinia ia le ia tau le Sir Jerry Prant o le hasili lo o na tui natu lo le mata au poi fina wina i le whamasinonga e whaasanga le atunu o Solomona mai la tau o lo o tua ia pea o ia e ne whainga pia pio o lo masalo mia na whaatino i nai le whaai ungo le tau vanga tau salo le Pasifika, lea sa tani malo i lea tunu le tau sanga o mawai. Na whaamanino e lea tunu o Solomona le lato i tū lau le tau sala, o le mafo anga lea o wale a wai e le tau vanga tau salo le nei tau sanga, o lo le talitunungo ni mafo anga ia, na whaatino e le suia Sāmoa i lungo le laulau a whaamasino. Ia ai whanau noa o na o le vai atu i tasi fo i lava o whaapea o le mea na whaatino e lo nei tangata i le au awea ia uma tai ulu o whaamasino i le tauwanga lato sa. Ia, whaatasi ai mare tua inga i whaapea i lo i eise nea a le board, a le misspecific items, ia. Te ro la to sa valia fo i lava i tu langa pe ona ia lava i tanki tasi tau saka ia wo so fa se la mon tu pule lama tu emoto o le nono te nga ia nei ta ia o move on ke de i fo so mana to la to langa mai le mai mai ia e fa no ona le fo linga ma tu wa i ate au ia la to fai unga le au. O le aso se fulma le tolu ma le aso se fulma le wha le maa sena fau. O le a wha tau teie le isi tau vanga mo le tau salo le Pasifika.
lea e tali malo ai fiti. O tala ia mai Sāmoa mo ni aso, whamlu ia tele le tue fonga la o whenga i masio tātua tino. Fasoi fuia. Tala flawan whapoponga mo talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai au se fulu male whaia na wari lo a whilua ono. E silia male se lau 5 se fulu afe ta mai te a onga i New Zealand ni we male atu kuki po kuki ai rani le ama whaio na siaki be wa ai le unga o lātou suenga o le NCEA ama tātu i le so. E ma whaio na tanga i le upenga tawa ilangi le pulenga o whailunga moa o onga New Zealand po o a mai se tūlanga o iai. Na tā ue le NZQA e ma whaio ta mai te a onga na maua lātou pe pasuenga wa umau na maka a mata mai le aso lua se fulo Januari. O i unga suenga mo skola sipi e amata mau mai le aso se fulo Februari. Na whaalia fo i ale pulenga a ieni ta mai te la i te lātou maka mo se tu se pasi le NCEA e te tawana tala noa i lea onga. E mawhai e tamaiti na tala sanga e toi ilo lātou pepa suenga pe awhai e tali tono e le o sao na maka lātou pepa pe le o sao fo i ona whaamawina le unga o lātou suenga. Ua whaisipo pole o leo na ua mole mawina le numero awe taavale la tau te mana vaina se kesi o le nitrous oxide po o nangs mai te tona ni whangu sili wala iti. O le solula le vai asu taluai na whaasaina i se talavou se fulu walu tau sanga le matua o rotorua o na toi awe taavale ina ua whaamaunia luna mana vaina o le kesi o le nitrous oxide mai se paluni a oilunga o le awala tele. Sāmoa i fo i le awe taavale whaatamala na saunua le leo leo se sue fuel Banks o Bay of Plenty. E iei atunga lunga tele ia i tu ai ngā mionga. O nei lamati ai soifu o tangatai whiawa i ngai lunga o wala ti tele. O na awha fo se ona pongisale wa aia le tangatai whaia i tu ai ngā mionga au awele taavale e mawhai ona umai lona soifua po i sifo i tangata. E le talieina le tangofia e so se ave taavale o le nitrous oxide po le ava malosi mawhala o whaasaina a o awele taavale. Na Sāmoa Kiol Banks. So se tasi wa ai se ave taavale o mana waina se kesi mai ni paluni a o ia whaafoina le taavale ia vavio na wala au le tasi. O whautoina fo ile atunuu pe awa aia pe i loa se tangata o whaatawina le nitrous oxide mo nisi mafo angai le tāla whea ngai na ia vavio na lungoina leo i le tasi o 5. Na faisi whaasua awa tele o sete nai le taimi na whisilingi ai o ia ina uaia po ina le ulu matu leila na tama e tolu tau sanga le matua e iaio na mana o ngā whaapitoa. E uia le ini manu anga mawhaio na ilo atu i le tama i titi peitai na whaatanuina le tina i le asolua e mo umio na ia o awina ni ta iala ese ina ia awaina i ulo na ita ila na tama. E le isona to alua po sana pa anga maulo ununu fupea malana tama. O le saunanga whaamasino Stephen O'Driscoll i le tina i le whaamasinonga whaitu malo kalai estete e le whaingo fia le tau sito o tasi o lana tama peitai e le o situ langa italiaina lona whaia o whainga Sāmoa. E se fululua maasina uano fo whaava ai mai te taona awai se polo kalame e tau fia i whainga wha o 5 whaapea mani fsosoani e le to i tango fia i le tina le ava malosi. E to luas fululua tangata malilio ina ua malile mo ile vai male sami talo mai le aso mua te sema e au fiele to se fulu talo na amata le tau sanga fou na si itia mawalunga numero e malile mo ile nei tau mawhanawhana mai to oiva ua to tele atu na ilo le pili o talava le tasil tau sanga talo ai sa wha mauni e leo ile aso na nafi so wafa o tangata i to lua na malilio ile vai ile aso ngafua ma le whai ungo le vai aso. E au fiei Peter Rees Walker e ono iwa tau sanga le matua mai mahia lena maliu i lea sosa whapei Sandy Lee Rehana whalua tau sanga le matua mai kaiti. Na toi fo i au kilani se whai ngā malanga se wa aleleo le AC40 ale ea ka anata i le awa uli o le solua ona o se manongi le masani ai na sosongi na i totono le wa alele.
Na whaamoemoe tu ua le malai wa lele whaavamalo o kilani le tau le lua le au liana na fi peitai na whaato ama whaiona tu uwa ese atu i le toi iwa minute i le tolu ai ini whaamatalanga i lunga o le fly ta wea na whaamawena i le toi tūlau i le ele au kilani i le lua minute te i le whai le afiafi na whaali le ea kānata na ala na toi fo i le wa lele au kilani o na ose manonge le masani ai pi o na mawe bailate o le osu ene insinia ai na toi whaato langai fo i malanga le pasese e to alua se la wono se fuluiva ma le au whainga luenga e to se fulu wha e se fulu tolu i to lai malanga i le waalele mai au kilani mo Vancouver pi o na whaali ai lunga le Flight Radar 24. E se fulu wafe tala le tau i se tina mai le falitupe te waiana tupe ina ua manuiela na whaasea na ave le ofisa sulfa inga mo te o ngā tupe na amataina e se tina walu whātau sanga le matua. Niana te o ngā tupe se falitupe i le tau sanga lua fe lua tasi ma te waile lima se la wafe tala i se te o ngā tupe whaavai taimi na maua mai le whaatau ngoso na fale. Lua tau sanga mulmuliane na wai masana tama il falitupe matalo sanga i fa opopo ile saini ala na tama ila na teunga tupe e pe sosonia te ile teungo na tupe o le tina ele lavala na ngana fa peritania mana tupo ila na tama le malo si anga eva ayaya na mea tau tino ai o le vai asa mulmuliane na tatala isa teunga tupe fo le tina na saini ai na oia mai ia fai atu le falitupe so se fa atonunga lava e fai atu ila na tama i winga ia na tupe teu fa avai taimi e tatau lava ona lungo ina mo o ia mo se whaatanganga. O iuni lua fe lua whanau la talo sangai malana tamatama e ave le lua se lau lima se fulu afe tala mai le tupe teu whaavai taimi anga i le teu ngā tupe alana tamatama i Australia. Ai toi teu le se tupe tutoe. Mulimuliane na ole tinama se tasiona tamatene talo sanga i le fali tupe e tā puni le teu ngā tupe teu whaavai taimi. Ai teu le tupe i le teu ngā tupe le saini ai na ole tina. Peitai na le italiaina e lana tamatama le saini whaatasi ma le tina ma tā o whele o le falitupe le teo ngā tupe. O se taimi mulimuliane na toi whaalea ngai nei le tina le pule le ana tu ila na tamatama eva ayayana mea tō tino. Sa ave le whaasea le tina ile ofisa sulfa inga o nei whaapea ile ile leo na whaamatala atu le falitupe ni whaafita au le tutupu ile to luo tangatai umia whaatasi le teo ngā tupe ma olona lava manatu sana o le saini na mawhaiona o ile maalosi o lana tama ile teo ngā tupe. Ai sale imana o le tina e mawhaiona tau fia o ie lana tamatama ma ile whaonga o ana ia lava tupe na whaalia le ofisa sulfa inga e te tauna tutongi al falitupe se sala ile tina o noa afiangana o iai ile amata upo. O lo whaanga solo se so e ngā leo i ngā oinga i whalakalapu i Hutt Valley na tā ua leo o le ngā oinga pitola tamai lava le na whaatutu i le King Street i Upper Hutt i le asto nai na tā ua Sātini Senior Martin Todd i le Hutt Valley o lo tomu whai so e pei se so tanga o i ngā oinga o no lo iaini vaenga e tutusai ma o lo so eina pe o tangata lava i na whaia uma i ngā oinga na whaalia leo o la o lato whaafiso taina i lato i ei whalakalapu i le Hutt Valley whaapele i tō malo Wellington e le vai asonei e o fo atu i ei le fisosoani ma tala noa i ei e winga i ne taiala mo le puipuinga o au whainga luenga. Watu ina atu lau fiso whainga whaivani o sila sila pata inga malosi ona oni tangata na maua o lātou leo sta ia le tū la fono e alai lo lātou whango taino whingota maino whanga whaasao po le ave fo i whingota i sili atu le numera mai leo whainga whaatangaina o no vema lua whilua whana tālo sangai le te urunanga o ngāti awa. Ina ia tāpuni e se vaenga o Hiwa Haba mo le lua tau sanga se itoi whaafafua ma whaasao ai maso ai o le masina talwai na tāu fie sui lo fiso whainga vai whakatane, se tangata na ia whaangotaina ni maso, e fitu se lau fitu se fuluiva, mai le o ngā sami whaasao. Na mawufo i se isi tangata mani maso iwa se fululua, na ave i se mai lea lava no whanga whaasao, ai se lau lima se fuluwha, na ave i se isi tangata mai isi vaenga o le sami, e na o le lima se fulu whaatanga o na ave. O nisi tangata whaiwhaiwa na so ena, ma maua i se whingota o pipi e lua afe fit se lau fit tasi, na o lātou whaangotaina mai ia lava o ngā sami, ta e na o se lau lima se fulu e whaatangaina mo le tangata i tō tasi. Wa whaalia leo fisa whai ngā whaiva o le a whaawawa na mata i tō vaenga i whaasao na whaangongo taini tangata ma ave fhoi i le tō la fono i la tō e leo stai i a inga e ma whai fhoi na lipo ti atu nisi o masalumia le whai o ia mionga le Telefonia le Primary Industries le ovalu se lau whawhituono loa wha. I whawhato New Zealand
O lo whaawau peo na whaamau popo mawhai tau pe fia lava leo whainga o ni mea tō tino te tele u whaalea ngaina o no mu i Victoria i Australia. Mai silia malilima se lau ni vaenga te tele au fieni fale se lau fitu se fuluewa ua whaalea ngaina. O lo ngā lulu e malo se lau whaila fumanu e pui puina i mea ola o tutoe. Ai le whai ngofia fo ilea venga o mea ola silia male se fulu li mafe e la fuai ina ua afia i le afi. E o mai leo au leo la solua ua whaitau wafe fale ua le se ele tise e au fili whaitau se lau ua fale o no o tu lava i le asonga fua e le ola e ui e le aise pola ingo ni whaalavla whaafose i le asolua peitai na sauno le whaalulunga le stete Jacinta Allen e se fululua i si muolo ola pea mai uno mawhaiona whaawau moni na yaso po oni vai yaso. E ta alonga o le akapitanina e Miracle Whailangi le au o le Moana Pasifika mo le ta milusanga o le lakapi supa lua awhiluono. O ia le ta mo Moana saini lana kone karate le lakapi supa mai le lakapi Sāmoa i le lua awhilua tolu. Na whaalia e Miracle o se whaaianga mo ia le nei awano ua awea i mataitai o le au. Ina ua tala noa atu le whaia onga whaalongo tana umanga i le tofinga kapiteni. Sa ia tala noa i se tamasa awea mo mua mataitai ai mai se lava o arisa awea machi me lei. Lange mai ala alfanga o vailele maua fato na ta alo le kalapo vailele mai te lele taimi lua felua fa ele i ta alo ai ono o manu anga peitai na maua ela na ta alo ina uato i taliwane i le lua felua lima e valu ni skoa umawhaiona ia mawaina le lakapi sopa e au fia isi koa le ta alonga le ana manu malo ai i le Hurricanes. Tala fawia malisi ufongo le lau mua mo le nei tae ao. Palo fa tai si mo lo minuto le o te le tu live valu le te mo tao na uto lunga tu fa mo ponga mo tatu tal mai Sāmoa tatu tal foto fa fonga ile tu a wina tu ile tu live tao nei fa pe fana foi e tu lai suma lo ile o li fi lo mo la no ma fa ta se foi ya ma tu fini ya fa solo ya wala tu tu ino tatu tu polo clama ator tao con moni talo fa ana malo se fo mo ya talo fa malo se fo le tangane mari malo fa ile usu tu fa talo fa fo ile tata au whaafonga nei tae au la solulu. Malo lava le soifo manuia, malo le tawatai. Malo no sai nei tae au, lo ngā tonu vai aso no tato iana. Moni. Le ufo iwa, amata fo ngā luenga to tele le vai aso. Malia Maria o tae au tato o foile le afa le nei masino Januari, ele umi lava fo iona tuli e o fo ia to ilua vai aso nei masino. Aveia le wa fo mai fo le Wellington anniversary la to ile so fo moni ya o ta to wa to muai tu lango wa sa fa to ia po aso malolo ya mo le tu wa lautel ya o lo vi o mo Wellington anniversary ta to li lole wa tangi day we vai le va ver to sa o le ma to ava ve ia man to fe ta to so o ta to aso malolo le matanga to sanga ya ona fiu lole tu li pe uma tu you lai e ai sa o Wellington ya le tu mo ya la ngai tau wa ona amata mele e la mo mari mo tu o ta tu wai tau la mo so se la con la mo o ie e va tu fa tu fai la tala mari le e le conosceti le sa fai le so verso talwai conosceti maoli mai tawina le to atele la okilani malo okilani to atele e tangata mai okilani le no mai e na fisika tula ia pe ale pola me wale o ai wale le conosceti maoli na fai okilani le aso penina ya so na so ai fa mai man mai ole tala fa mai mana ia le crowd a Wellington mai e file mu io ma fu anga na mai ni ole no so le pe mai ta vale fa pe pos fala la vele o mai si va engale fa mai ma cha tu le concetti ma o li va pe anai lo to lo aso fa il concetti a chama le ma o li no tu sai o le fa il concetti o kilani fa Wellington e to for pito no ai le pe ma ta inale le
I le toa tele o tangata mai whawhata Wellington ona le whape e whamai le leile crowd. Leia, no we. So le amatami ala Wellington. O tāua nā leo malanga mai nei Wellington o i nei fwoi nisio tū maanga. Ma nā bio e taula, nā bio e tū ngā meo kon se tima. Te ua toi ti move mai pe me e mai si vaenga le lano nei. Ia move mai, ia ma lo waftai fwoi leo mai mautou tupe sa mai tono mātou pisinisi ma. Tama o ainga o Wellington. Ia ma lo no sa le tai au la surulu leo tātou iai. Ia ma lo fai nei tātou mātua me se le malo le atunu. Ma se nei whanau i o mafuta me le tai au ana. Le la mai tātou telefone tau ni. Ia, tātou whanau i le kolisi ia le sa tā pelpena. Ia, ma e a fwoi suenga whai o le lātou sanga. Ia, le ua o le soe amata. Amatatu. Whai loa atu i lotu lango o lātou whai unga o lātou tā pelenga o le lātou sanga. Whawhela na siaki e unga suenga ia Mari Lindsay e. O le mai le tātou telefone e Savelina. Ia, e te asi lungo le NZQA website ya polo penga te whailangi nan NZQA e mo mia lalau NSN number no wingo le National Student Number ya le ei fo olo ye le vanga fo le student login mo mia la tu langana vai na access i lungo le penga te whailangi ya mwhaiona maua ya po pasi lau tau pulea ya po le alma tau puele i manuia o le aso lua se fulo Februari le mai tau atu telefone town nei whatu a mwhaiona maua iau pepa ia na whai pepa suenga mwhaina e maua i lungo le website i le aso lua se fulo ia au pepa suenga o le scholarship a mata atu i le aso se fulo o Februari le mai tau atu ai e a mata ona mwhaina maua i ia e alon whanau a o se awanoa le leile nei o te loa le levan e whai ala holiday ala e maa faulis wa maya ana fa u ko ana tu nga mata pilanga o te usanga te nei a mai se la tau i se ga sur tolu le wa fa i wa so te usanga te nei ona le ta pena mo university te usanga ni a lo fi o life ceiling year pa o pasi le university entrance fa ina ga i to university o le mana ia Mario le na mai fa i tala fo Savelina ma fa ona to e tala sanga to i lo ala to pe posuenga e peta o peta recount fo i pe fa peta el tonu ele o sa o la to makaian i la to pepa ma le na na mana i fo ina ile vainga na pe fa pe mo ato ia o pe posuenga e te lo ele o sa o i ungo suenga na maka e mo le no ana o e la mo le mau tasi pepa na tu lai fa pe fo i mo wa i te mo kolisi a tu pe e pe ile la wa ai e ala wa ai tu la ta pe le na fa a mai esele a o te alo la te apala i foi le recount e te tongi la se tu pe se tu ya to giri ja to alo le time fa ya o le tu se la te alo fa ya o ele te fa nga ina la tanga tale sa makamo mo e ave si fa ya o nga maka e mantuele ele makaina e a o nga ya la to pep e fa su ya o nga ma fa ya o ya te mai la maka ya o to si irunga ya maka mal mesa ya ina o mo ti no ya o ya sa le ya la ta penanga fo mele o ti na ina tinga ina to sa to me si maka ya mai ele a fo pasi e tu la ya ta o yo le non ai mai ti no ya te o la te lo ma na ya la tusi la pe pale na tusi ma la utala na tusi e mai te tari tonu ina nena le leila utala to ave recount wai vatu e fai to ilu ya ma to e sui mai ila maka ya pe si fo ilunga pe e marina no ofisili pe tongi ono Sāmoa tongi ya tailo nei o te lelo nei taimi o ta onga i suenga lai o le school si ma le PSSC ai mana ai to avela tarsanga sa recount pe futala e pe los futala na tongi e to e fai la recount futala futala pe los futala jala lai tingala no tailoa la a tailoa ile se mea e to si e fu no maka ele se me la tarsanga vai sorry wow eri ba le ro e ta o tu langa ni ta lo fai le fe foi lai nei fa la e la nei lo la mo ti no la ali to se ma le la ya le to tu pe to girika on mana ia foi nei i le sa wali sa e o ngai nei mari en fa na siaki lungo o penga tfai lang siaki mai fale e o Sāmoa e alun matua ave le e ave ta ite ave mai la ta pepa
So, mai la pe suenga. Mai le aila mai le pe po ungo suenga. E pi e ala swa pito le tausanga fo e tala mai pe foi la o tal o nei le aso nei. Ya Sāmoa e piki melane po le certificate po le pepa e mai Almele mana ini lim faina siaki tu lungo pengat faila. Just when emo was siaki fana watu ai lo matua. Ya almele isam e o fata se berta babertina. Almele le ne. Afis atai lo ala la li pasi fi watina. Wa mo e mo swe. Le ai lo tolo patua mo so. We vai alo lai dei au Samuel si alo. E la si alo fanga e lo le ya wa le fata se bertina. O le mai le numero le telefoni pa fai ana ele o Mala tu le fan la wala ti o ia no tau lo tol nei mol NSN. Ya ona no mera le o valu selau. Ya te fa fo o valu selau wono iva fitu lua iva ono. O valu selau wono iva fitu lua iva ono. Ona no mera na fa ona fa so ta NZQA contact center. Vili ai fa ya I've forgotten my NS number, NSN number. E wa ngalo ya tau ya po ole lo fo ila log in. Faina fiso swani la to ya faiona te watu lau password ma lau username ya ona aga ile va ai au tu lang o ta penanga ma fai un na to sang ya pe fa nga fa lu penga fai lang ya NZQA chat box ya te tala no ai fai ya ole wa ngalo lau password po username ya po lau numero na wa to forta lo fa na nei usila para national student number so se fa na wa nei usila ya o ngalo ma wala numero na ya tawo tele ma te tu va ngana ya ai manu tele ya siaking so nga se lau limas full valu wafe matwa to te vai la tote manu siaking o to suenga ai me se la vai nei tato alum fana lu senga sfutolo ya le nei tato fana wi senga sfutasi mat sfutlo la ile no e to e o telo foi Maria leva no e to e fei fuanga pe mo nei alum fana wi senga sfutolo o le vai ngale fai spoli leila usa no to fin i wale mo le masina to yo nisi o investe fa to amate fa puar e nisi o investe fa ina fai foundation to avel pepa na amata mai ia fa to am fai lena fa ngai pepa fo i masa ni to investe e pole na o le to e halu ila wa onga o mele le o le teme nei lu amata ona to oia fa ya onga i tono kolisima e fuala ila va no le awa to e talusanga mai to ilu ya la la fai ona to o nisi o vai ngai faina to mai to tusi vai ngai ia pe te va sa o poani tu langa tau ia e le yalo fa so tai lo wa onga me se le fa na ia le fa mo ai makai o le suanga fai moni pe te fani ni maka o mo mia ia o na pasile ia o le na fa ia fa ia ona le o universite ia tai lo ia tau ona fa so tai le onga le te malo lava ia Manuel siaki ngo to suenga nei aso fa malo foi nei tato ma to le tap ai ia onga alum fa nau a te lava vai foi ia ona forasia mai foi le tongani a Mario le tato fa tati angol tato po kalame nei aso lulu Ina ia e fo i mai so o to e te patasi
Toi lo so 20 minuti tone tale le tu la eva. Ni so fa si silanga fa la o tele nei te mo tai au fa si silanga lotu fa manatu fa le tu sanga ainga sa pe taia I Wellington. Fa mo ya tu sanga fo I fa na uma alu songa la ainga sa pe taia I Wellington ma ona no tua oi. Manatu sa tato mau uma ia sta usanga fia ia male manuia mai le li. O le asto na inei le aso sumar fitu Januari lua fe lua se forma le ono o le a whaatonu inai le tato lotu whamanatu e pe o le tato masani ai I tau sanga taitasi. O le a whaatonu ina le malu malu o le Kalesia PIPC Newtown o le turimanu o Constable ma Daniel Streets I Newtown. O le taimu al afo le se fulu le tai au whamanatu atu ia le tato to whaito nai masani I le asto nai. O le vala o tuai ma le whaaloalo I suli umo le ainga sa pe taia I Wellington ma ona nuk tua oi. Ina ia tātu o wai whaatasi umo mai. Ia na o le tasi lava le aso le whautsanga. Ia tātu te mafutai. Mo nisa o mtalanga whausatai le telefoni olua fitu. Fitu tasi tasi wha tolu o tolu. Olua fitu. Fitu tasi tasi wha tolu o tolu. Talo sia le a tātu wheno iai le aso. I le lofa o lo tātu ta mā I le langi. Tasina fasi silangan le te mo tai au. Le fasi silangan I o le taamilo sanga tina matama itai o le kirikiti. Ia po le tournament o le Malaiola Women's Kirikiti Tournament. Fai le asonga fua le aso malolo le mo tatou Wellington. Aso sfuluivo Januari. Fai I Fraser Park I Lower Hutt. O le taamilo sanga le mo so se tina matama itai Pasifika. E au mai whaatasi ai ia whaalapotopotonga tinama tamaita ai Pasifika fia I le aso. E tatala lewa noa mo pespesenga o siva mai tātou tamama tinama tutua I leifo I e monimawina e tupulanga talavola iti ia tātou wanga matu wha Pasifika. O le tamilusanga e amata I leitu la eiva I le asonga fua ai o le taalonga munumuli e whaia lea le itaina le lima I le afiafi. O au uno iai o iai le Takatos, Porua United o le teine 690 blue, teine 690 yellow o le ula le lupe, Meto Malosi, teine toa, ma le Hat Girls. O le ai fo ia no em fen fata wa ia tau mafa ia ma stores po o au nanga ali soifo maloloina I le aso whaafitai. Malo whaafitai. O le whaasisi langa neo le pol kalame li tai o ni li tulai sifuma le tasi. Ia o le whaatanoa tuaile a fionga I ana nai pāti mua au. Ia mo le sunga le whaafiangainga Reverend Anitere Asau. Whailo tusion mawhtanga whaifi au Sāmoa Wellington. Ia e whaatatau le Sāvali a tangata Sāmoa le Parlemene o New Zealand le aso sifuma le tasi o Februari. I le tausanga nei. Ia e tau au ina atuai le talosanga po le petition a tangata Samoa I le malo New Zealand ina ia whaafai ai o le maua visa mo tangata Samoa e fia malanga mai I New Zealand. Ia o le whaatanoanga na tu fine ana nei le tulai sumatasi le tai au. Ia ma le fo ila tātou whaalongolongo foi. Ia ile nei foi wha moe wai o le ua uma na alu tātou solo wal wha moe le sitseni. Ia le ua fo mai fo ia le sa ia ol fa mo le tamo fainga le fa faingo fie ia le malanga mai o tātou tangata le ngata la tātou Samoa ia o tātou tangata Pacific e pe o le tau la mua ile fio ka ia nai Arthur nai ia mal fa mo le soli New Zealand ia tu me leva noa e malanga mai e me sa fa la lavi fa o maliu fa poiponga ia o tulanga na wai e ini so tātou ai ngai fiu e apalai melevis e o ana te ul maliu ia ele mo leva no e malanga mai moni le mari to tele ia nai ainga tātou e tata no e tau e ainga Samoa o lo mafatia I whengo I meo visa e au te loa o le awhalawa e te le atu I le whaatala noanga le fionga nai ia ma le songa ia Antere Asau ia le awhimta upu I le tulai sefultasi. O me vela le mari mana I whaonga o visa pe a maua le visa. Mana I a whape tele entry toi sau. E whaonga ono o le tau te iloa le toa te ilo tangata ile o maua ni visa. Ia le laki nisi o tātou o le alawai whai e apalai atu ma maua.
tango te le vaenga le ana wa le te ia tata tano e fo i masani fo i meni o la palainga o visa ma e tele yo tu nga visa o isi visa te masina tolu masina o le si visa o multiple entry fo ia moni o le tawa ia vaenga le mari e mana e fo i whamanatu la tunu o tersiaki a lato wai a inga o visa a walo te lo sitina le sa ova aso e nofo ai nei ona ele iwa ai inga o lana visa e te taona na o le tolu a masina e taona nofo ai e mawhai ona alo matoi sau i tutono le lua tau sanga ia o ova ai maso e lua ona ele i malam pe ele i whai tau manino ia inga po entry visa conditions mana e toi sisilanen vaenga na pe amalanga mai nei tato ainga mai Sāmoa mana ia tele le vaenga le ia o whamanatu fo ilna tautuana ia whai tau le ia tūlanga o ia ingo le visa ia wā ia nei tātou ainga ia malanga mai tālo sio la sumatasi la leo February le masina fau ia momole ila le mau ia pole petition ia wā wha moe na ia tātou tūmatai au le tūlai sumatasi wha fonga le tāo nei ile nā wha tatanonga ma dia te fo ile tala lena mai Savelina i tala fo mari ile tele le tupele na fina wa sitinale le man malo ai ilana fina ngono le sfulu afetala le o le watau ai pe o le tau ile o lana fina nga le na fina o tele tau sanga fina mai o le tala o malantama o le tau pule o le va o tinale malantama tama ia o le me mali foi le o sau tupe o me la wa e lima se la wa feta la tupe anana na te ule tupe tupe foi le te fa vai te for term deposits ia o le fa tau ai se la tu fale le fa tau o mai lo le tina ia te tonu la tu te nga tupe le fa vai te tu sala le wa lo te fa mal le tama le ia o tu martina fa pe ia la fa popola le sua fa o la tama le lungo l'account ia fa signatory foi lele ia fa ina fiso so ani tina i ana tulanga me tau tupe o le simelo na lua na fa tina wa fa ona avelo na la tama le pa power of attorney o le vai nga le fa ona no bingo so se vai nga e mo mi ai fa ona ia fa tino ine la tama le o fa mai o a uma me to amata o le way enduring power of attorney i la tama le tu sala wa ave le lua se la fia e amon tu wa fet ile te nga tu pelo tama le ia le Australia ia atu ia le tinama la tamatini e a mai fa fo mai te nga tu pele fa vai te mia le tu langole o le si tu pele to pe lua se la wa fe mo se la dimos fon e ta fi mai tama le Australia fa mai a ele ai o tu sala lo o ile o fete na ia le mana o nga sailtina pa wale me mana o ilo na tama le ia fa saini ai le o le fa me vo le pule le tupe ai ele se tupe ran tam tu sala ese tanga te ana tupe ese tanga ta ia le san tupe ia le lo fina ele vai nga ile muri ta ia le fa tupe sa tau il fa tupe na fesili ia le tina o la tonu alo mana o le saini relationship le ole vai ngani vai atu ai whanongongo atu ai i le talafo e wha pia nala na wha upopo i le saini i ole si vai ngā fisosoani i le tina mai le leila na ngana wha piritania tonua o te lofo i e to te le nei tātou a inga Sāmoa Pasifika e tapal whanau i nei tātou mātua sao e fisosoani me le saini e ai pewa te rupu fo i le pewa wa avea i mawaenga wa pia i o pule le tupe it's not your money. Give me the money. Sao tupe. Ele sao tu so unale ia o telo ele fana o Pasifika le fe ele. Te fa maununga wi ele. Ia na o no tu me tu lana e loa e fana o le tu langa ele vale. Yo pule ta mama tina ele tupe wal ele tupe ia o tupe le tal no mai limba se la wa fe male ia al me fo ile ave fo ile elam tam le lu se la mo tu ko mal mali e mari e o te lo le fa fongo mai e tato e pe to od pe to to tanta se ni tu stupe e tang online transfer e se mase ele ma fa na e se tupe pe ale authorize le stanga no pe tai fa pena le case si vai ngale
e te whiwa a pela leta te saini fatasi e te whiwa transfer e se lau tala ai le ai ma so tango authorize pele ai e le ave tuns lau o mea mali e nan le vaita o moli le fesu ia inga o le teknolosi ma le inai mātua ba le ia le vaenga le o po tatu tanoi fo ia ma ti tu fo le ia te tau le ua e tu watu le stangata e whaongai le vaenga le enduring power of attorney e wale sili mta pu te lo na fa so te fo ia le whionga li lo ia tunu fono ia po le sunga ia le a tau le sali iso por kalam e le vaenga le lo avatu fo ile le fa tangata ili tangatis po so walo ia po lo watali ia po lo wafine ia e mawhai ai ona ia wa si ai tu pule wa fai o tu so yelo wa shu tu langa ya tu fai na tala no ma fo mai po ai lava inisho bata op ya ta wa tele o ta kata fo e ave ile na tu lang ya ma tai tu le o le ta lava pe na o le bele ya o tele afia ngai tu la mai ile ma tu ma ya ono le fa ngai no tu langa le tu power of attorney o le ta wa yo les o le mele saini e au fo ile so ona saini au so ona saini ai si vaenga ai mana il fai tau le vai fel fa nau fo tonga fo mo tato ia tu pulang tala vo so ni nei tato matua o to nai wa tele to mai I me tau teknolosi e au fo ile ang tata ia mai le tu tupe tu beto ina mal tu se o tu beto ina mal tu vai fa le se ia tato a vo tele te morta tato por kalame ala ta ye pe di so fo tuanga le te morta ao o le usi ti le luese fulma le lua tangata o mali liu ia I tūlanga wha lawe lungo sami ma vai le mai lawe la so mua te se mane la amata wha mau mai 22 ia e ala na mali liu o mali le mo wile drownings ia e wha noa te lele si tia foi numero le e le usi ti le iwa tu se iwa mali I tangata mali liu I tūlanga wha lawe nei o si tia mai tau sanga le na mawai so there's an increase of 9 deaths to drowning. Eu te lo le te le ana na I pe tatu ai ngan le te mi wata fa o kama I mata fanga ya sapi moni le I mana te le fautuanga ni tai mari sa o le tau ma fan tato na fo le saunga le mui mata fanga ele so na tala to na fi mari la so fo ma to ele ta fanga le ti tai pe a le malo si o nganu ma to atu le ile o nga fase po le surfing o le manela o le malo si o ngalu ai ala ta mai ti pe tai fa ia mari pepe le ai tai ele ai I lumai la tai le ile onione te vai lana le saua le ngalu ta ia e tau tafiti ale la mo te va pe po fe la matu o tamaiti o la wa matana malo si mai ngalu ia anu atu lo atu so mai tu ma ai po fe la tu ele me se matu ele a matu le no fo tono ta vale I le kapaka mo to pe fa santo e vatu ia ta vale lo ai la le male tamaiti peaceful fa tau sanga o yana le e va ai tamaiti fa pe le se kone e te le ilo ai le fa la ve tupu a mesela e fe lo pe fa pe ele o so pe ngalu ai le la na le sawa ngalu pe talie ia la laiti sa le ngalu ta e fia le sawa ngalu o fa no nga ona I matua ia matua Sāmoa wane na matua mo moli ai ia matua ia o ele lo a me tu pe mai o la ele tamaiti o la ia le matua le mata mai o eva ai tamaiti va o fa pe o tamaiti foi le na no fo fa la telefoni no ngole o le onioni ele o ano ai ina yon te ia ta fa o ta wele tala o no le wata no ni I fa la I le beach ma vai tafe I le sami ma vai tafe ma le yo va ngale we ta wo tu filial ia fa no we fa no to o ta tu tangat e moli le lo sa no e te ta fa ya tu ste bi wo le ma fa o pe ver se corne por minute e te le fa e te fa tu ngale ia tu pule o fa le lave ia e se vole se man la tu pe ana o iloa pe ana ia o me o man la regret o mai pe a o le temi ai o fa tu to temi nei ia pe le mai ta wa tu la tala so
e ona I whanau laiti ia o te utu alalo ar tātou poroka pa wale o mele mwhai tātou whai o tau longo ia wa o numera na lua se fulu ma le lua lewa ia whai numera and counting o loo sa ilia pe ale se tasi nai Waikato lena na ta ele nai Waikato River ia la ele o maua le te mi o te ilo i o maliu fu le nā tangata wa a whai o le wasilia nei manitolu aso ia lo winga ia o le lofa o le tua ia po le asi se wala ia I moa wai la ua ia ai ta ua tele fau tuaka nei le fai mai le Surf Life Saving New Zealand ua ia se suwinga I tūlanga o le te tafe o sami ma e vili o sami teimi nei I tele o matawhanga awane e vai atu fwile pe vai atu me malu ia au lalo lai vili tele o mai lo atu langa na ia e se ta mama se ona alo se ona tali ina mali liu lua tau sanga talu ai ia foi mai na ta ele tu sa va pe ona ta ele le nei ia ona la fina mali liu ai to atu ta ele o le mea foi le pe you've been there before so le we ma Sunday tu sa fai o le fai ma walu le matawhanga ia e se ala su ia la so manu suinga awane ma pe o tangata wa le leila wa au ma ia fa te atu langa na ia fa uta me se le tatu fa la laiti malo fa tai mari ta wa fo ile awals ona fa tanga o tato e tata pe ia o ma vatu ia a me se lava pe le tangata matutua tata tonu ata ia mari nei tato matutua wa e se le ke o lato pe e mo ia tingata linga fa me tingata linga le o te male ai e se le e pui o lato pe a oni I tafaonga ma e te tfaalonga e tingata linga fo isi teimi e te tfaalonga awale se ona veta mai ti tai awale se ona e pe fa manatu mai pe ona foi wala to le te leina faalonga longa fa fonga mai fo I fa tuanga ale tatou tautua ia manisi o tautua lo fa alawi loa e mo ia tu planga talavo e ia le upu foi le a careless na e le taimi e le ano ai tamaiti pe a o ia tupulanga talavo tu lo fo ia nei tato tupulanga talavo e ave tamaiti sam malo ia la vanta tu proclama special na fu tuanga na le te mortao pe o tato tantarno tu le te mortao e toi fa wina pa mali fa valu ia malo mata me alo fa le te mortao Oh
Lua milu te tole tala li tula e va tape mai tatu telefon ia ile nei foi tau il fa poponga lona lua te fa fonga foi le li tula sfurma lua ia ile au ni nei ia te fili ana fa tonga tatu proclame le fa ilo antu li tula sumartasi il proclame fa tona fa tanonga ia wa ia li tula con mau le visa free ia mo tatu te kata pasifika le tano to le fionga ia nai pati mo au ia la fionga foi le li fi au ia po le suga le li fi au Reverend Anatira Sau, whaile tusen mawhatanga whaifi au sua whatasi, ia tātou nei Wellingtoni. Anai au nei misia le na fwoi whatala noanga tāua. Mari mai tau atu fo i le talfo Savelina le na au mai, i le sitina le na bōlan tam. Na bōlan tam e iai mana o ngā whapitoa. Ia pe au le autism le e a fia ia sita mai titi tolu tau sanga le na bōlan tina. Ia e masani ana matata no atum Savelina i le ina i lau i tamaiti man ese ngo ai mese lava i tamaiti ia i maua le autism ma le ADHD ma le ela mari wai le tatou tangata matutua e i se tasi o whengaruenga i se tau le alea pe luas furu tau sanga e maua lai le autism e pia ino sia lai le au whengaruenga wa sa whengaruenga lo tina la whengaruenga te leilan sa lo tina vai mai ole e alua ia tau lo lengos e alua e tia ilana whangu vai ole whangu vai lai whamatala tu so le routine a tau le lea e ala tai au alo le count le Woolworths pa taulana an whangu inu sau le whengaruenga e ino la lana whangu vai ai tuala i le taftafa o le me kukai e alu la so ato e matala whangu vai e toi e alu al fale tu al whangu vai o toi ala tu lista e au e whapenala lana routine e alu atu loa la wa loke se sile whangu vai hita loa ia wheatoa i whetongi so loa ia e peila e anoi e lau whaingaruenga pi e le fia e le fia le tamalea e o whatelo tina Pega maua le autism. Rau ta le sia so mai taua ia si tau le ale e te longo fia e maua i le autism. O a fa bela e fa ala vlave si silana routine ia o le sinave vis. O le o tau ele tala o no si tamititi le tala o fai tolu tau sanga le na po ilon tina. Te lo fai to te le nei tata walum whanau e maua i le autism i le e mo mia le au ino tata o mafau i le whainga fo i. Tonu. Po ta i ala e fsosoani i le tau singo nei tata walum whanau i. Te lo fai nei e fo i lo nephew a Marie e maua fo i le autism. Tau e lopo kalame ana le lopo kalame le masani o le whaatino i nā tūri nei lautina.
sa olele ya o tawala o ina pi ole mele wa mai hili tala le we fa so ista so tawle le ole ya mo wa ta to le o sa ya mai ya ta to ma ya mo mo le mala malam ya tum fa ya fa mala malam ta to pola ai sia fa pe ai ya sia foi tangat ma o foi le fa masino foi le ma fa ni mana tu ya pe pa pena ale mala malam ta to ya no mi pa foi pe sia le pe sia fa pe ai ya ele lo tu la kai o le tala le mai an fa sua avartina tu e vai le ya po tu sai ele fe mele tala ele se vai a voi le ni maru anga ile tinu ya mau tino ele pepel temina sol le mau tu atinga ya o mali o me tala mai no physical evidence foi le o de abuse por last una foi ya e tinga a foi mai tawin na le no fo por ya na tam ya estulanga le ya ma le foi le we fa por tulanga le ya wala foi tau no tato mala ya e tata e foi le si va con autism e tau no tato mate tu ya no le tato tu la te mo tato telefo ai ma le ta pule an le e fala we te lo le te lo tal no fo ya e programa ina lautina moni le mari ai ona tato taimi o si me fa fonga o fa poponga o tato telefo e ona fa wa le tato fa soil ato tai au pe mai telefo fa tai Asa lulu manuiro tato tano o le nei foi fa poponga o tala mai Sāmoa e o si me yel fa fonga. E ono ni vaenga au tu o wha manino e se pepo wha amtalanga mai le ofisa o le pāle mea. O wha manino mai ei mafua anga o lo wha vai ei e le fina ngalo le fionga le te tai o le atunuu. Le laudu le male topala te vau fosi e a fuai le te tau o le wha tu wina se ofisa o Sāmoa i te tonu o le atunuu Israelu. Le e manatu le fionga le pāle mea e te tau wai o na whaia se so tanga vāvala la tama Sāmoa. Fai lo le pepo wha amtalanga le fina ngalo le te tai o le atunuu. O Israelu e te tau o nao ina mai Yesu inga fau me to tia fau ma au o nanga tau wha teknolosi wha onu po nei. Ona o Israelu se tasi le o atunuu I longa le lolangi atoa e le mawa e malmawa lunga le viso ta inga wha teknolosi wha onu po nei. Mai matua mo mia lava e Sāmoa le la asia o le isi la asanga siri atu I le au o nanga wha teknolosi. E au fiai telefoni, wirelessi o televise ma le itio o penga ta wha I langi maise. Lua o le wha mapua I na leo ati na e tau sotanga ma le pui pui ngole saunga le mua tau mawha mai wha mai. O Israelu se tasi leo atunuu o lo unga lua ina I la lātou wha ato anga lunga o le toafa. E whaunga I nei me to tia I mea whai wha ato anga whaona po nei. Mai o le tāua le iei o se ofiso Sāmoa Israelu. E maua ia vanoa mo le au whai wha ato anga mai Israelu. E malanga mai e whaia nia o onga wha apitoa mo le au whai wha ato anga I Sāmoa. Ia fo I tu ai ngā to mai. Tolu, o le pue mai leo o le to mai ma le anga va o ia fo I tangata. E le pue ina mai lo le suava I mama. E mawhai o na tali atu swinga o le tau o ia le langi. O le vaengalo na whae whina ngalo le fionga le te tai o le atunuu. E le so tanga mai Israelu. E le tūlanga soifua malo loina. E au o nanga whaafo mai. Lona lima, o le pui pui alo le saonga le mua Sāmoa mai whiso o ta inga tau teknolosi. Ma le malu pui puia o tua oi whaavao malo. Whaate siai ma le so tanga whaapaanga whaavao malo. E le vao le malo I le malo Israelu. E mawaa ma mawhanawhana ro lato so tanga ma Amerika. Ma tunu o le atu Europa. O whaalapo putonga tau tupe lo langi. Ai meise o whaalapo putonga tau le pui puinga. Ma whiso ta inga wha teknolosi wha ono po nei le langi. O se whedo inga wha apitoe le neiva yaso le fionga I le au mamalu le malo tutu tasi o Sāmoa. Le fionga le tuia ana, ia tui malele I whano wa le to swala vi le lua. O a fionga I sui o fono a sui to fia. Le sunga le mali to mo li le lua. Le fionga le tuia atua tupo tamsese efi. Ma le fionga I le la ulu tia ma pesone ma pusua. Pa te sema le fionga le li pāre mea. Le laude le mali to pala te va fose schmet. O se feilo inga na atofa le fionga le teitai o le atunu le fionga le li pāre mea. E lona fina ngalo, ia mawhai on faso ai, ma fetufa nai manatu.
e popo waini ta ia lai manuia ai le atunu o moa tai ao. O lea wheloa inga whaapitoa na whaataunuina le na maota o lana fionga le au mamalu le malo i vailele e le tahe ao lea solua. E tu mau pele fina ngalo o le sui komiseno le tanga luenga leo leo le ia taua Samuel wa whamasanga e le o iai se lape le matanga luenga i le ngāiu inga le na tuuina i lunga ata whaalawi loa swafa manuu o i lātou na pue mai le matanga luenga leo leo i so tanga mawhala au whaasaino le aisa. O no nisi nei e tu na ia whaai loa i le whailua inga malau tu stala. Mako whaila kari ko ngunga i skula whonga ka whia i mako. Ma le whasala ungo aka. O ngā voi open whamasingonga o. O keisi uma ia so se sen whainga lak whalongolongo iai. Ale awala mamale whakingo an mako ngā ruenga. E reise siwi nganga e se aku ia mako. Inga ia mauki ngoa le mesele avegaka. E le kaunga kama whia ia ko inga sa kula whongo ia. O le whawhika uri ngu makasi le wei kongo le kako wakungu kembingei. Ma o ki kilo fo ia mako. O le yeri maro si anga mako. Paure law enforcement kako wakungu. E kaunga kwa whakingo an mako ngā ruenga le me ngakai. Nga ia mauki ngom kwa le aia i me whape kongo le kungi. Le sui komisino na tanga luenga leo leo le ia taua Samuel wa whamasanga. Wa manatu le li ilo ia sinea ia le ia taua le Sir Jerry Prant. O le hasili lo o na tui nātu lo le mata au pai whina wina i le whamasinonga e whaasanga le atunu o Solomona mai lātou o lo o tua ia pēr o ia e ne whainga pia pio o lo masalo mia na whaatino i nai le whaai ungo le tau vanga tau salo le Pasifika le asa tani māloa i le atunu o le tau sanga o mawai. Na whamanino e le atunu o Solomona le lātou i tū lau le tau sala o le mafo anga lea o wale a wai e le tau vanga tau salo le nei tau sanga. Ono le talitunungo ni mafua anga ia na whaatino e le suia Sāmoa i lungo le laulau a whamasino. Ia e whanua noa o na o le vai atu tua i tasi fo i lava o whaapea o le mea na whaatino e lo nei tangata i le au avea ia uma ta iulu o whaamasino i le tauwanga latau sa. Ia, whaatasi e mare tua inga i whaapea e lo i eise nea ale board, ale mis specific items, yeah. Te ro la to sa valia fo ila vai tu langa pe ona ye lava i tanki. Tasi tau sanga. Ye wo so fa se la mon tu pule lama tu emoto. Ole no te nga ye ne ta ye wo move on. Ke de i fu so mana to da tu langa mai le. Mai ngai ya e whanono. O nā le fōlinga me. Ma tū wai a te au ia lato whai unga le au. O le aso se fulma le tolu ma le aso se fulma le whā le maa sena fōu. O le a whātau teie le isi tau vanga mō le tau salo le Pasifika le e tari malo ai fiti. O tala ia mai sā mōmo le ni aso whamle ia tele le tue fōwhonga la o whianga i masio tātua tino. Whasoi fuia. Chala flawal whapoponga mo talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai au se fulu male whaia na wari lo a whilua ono. E silia male se lau lima se fulu afe ta mai tia o ngai New Zealand ni we male atu kuki po kuki ai rani le ama whaio na siaki be wa ai le unga o lātou suenga o le NCEA ama ta atu i le so. E ma whaio na tanga i le upenga ta wha ilangi le pulenga o whailonga moa o onga New Zealand po o a mai se tūlanga o aiai. Na ta ua le NZQA e ma whaio ta mai tia onga na maua lātou pe pasuenga wa umau na maka a mata mai le aso lua se fulo Januari. O i unga suenga mo skola sipi e amata mau mai le aso se fulo Februari. Na whaalia fo i ale pulenga ai aini ta mai te la i tia lātou maka mo se tu se pasi le NCEA e te tawana tala noa i lea onga e mawhai e ta mai te na tala sanga e to ilo lātou pepa suenga pe awhai e tali tono e le o sao na maka lātou pepa pe le o sao fo i ona wha mawina le unga o lātou suenga.
Ua faisi popo leo na ua mole mawina le numero ave taavale la tau te mana vaina se kesi o le nitrous oxide po o nangs mai tutona ni fangu siliva la iti. O le solula le vai asu taluai na whaasaina i se talavou se fulu walu tau sanga le matua o rotorua o na toi ave taavale ina ua whaamaunia luna mana vaina o le kesi o le nitrous oxide mai se paluni a oilunga o le awala tele. Sāmoa lia i fo ile ave taavale whaatamala na saunua le leo se sue fuel banks o Bay of Plenty. E yeile atunga lunga tele ia i tu ai ngā mionga. O nei lamati ai soifu o tangatai whiawa inga i lunga o wala titele. O na awha fo se ona pongisale wa aia le tangatai whaia i tu ai ngā mionga au awele taavale e mawhai ona umai lona soifua po i sifo i tangata. E le talieina le tangofia e so se ave taavale o le nitrous oxide po le ava malosi mawhala au whaasaina a o awele taavale. Na Sāmoa Fuel Banks. So se tasi wa ai se ave taavale o mana waina se kesi mai ni paluni a o ia whaafoina le taavale ia vavio na wala au le tasi. O whautoina fo ile atunuu pe awa aia pe i loa se tangata o whaatawina le nitrous oxide mo nisi mafo angai le tāla whea ngai na ia vavio na lungoina leo i le tasi o 5. Na faisi whaasua awa tele o se tina i le taimi na whisilingi ai o ia ina ua ia po ina le ulu matu leila na tama e tolu tau sanga le matua e iaio na mana o ngā whaapitua. E uia le ini manu anga mawhaio na ilo atu i le tama i titi peitai na whaatanuina le tina i le asolua e mo umio na ia o awina ni ta iala ese ina ia awaine i ulo na ita ila na tama. E le isona to alua po sana pa anga maulo ununu fupea malana tama. O le saunanga whaamasino Stephen O'Driscoll i le tina i le whaamasino whaitu malo kalai estete e le whaingo fia le tau sito o tasi o lana tama peitai e le o situ langa italiaina lona whaia o whainga Sāmoa. E se fululua maasina uano fo whaava ai mai tataona awai se polo kalame e tau fia i whainga wha o 5 whaapea mani fsosoani e le to i tango fia i le tina le ava malosi. E to luas fululua tangata malilio ina ua malile mo ile vai male sami talo mai le aso mo te sema e au fiele to se fulu talo na amata le tau sanga fou na si itia mawalunga numero e malile mo ile nei tau mawhanawhana mai to oiva ua to o tele atu. Na ilo le pili o talava le tasil tau sanga talo ai. Sa wha mauni e leo ile aso na nafi suwafa o tangata i to lua na malilio ile vai ile aso ngafua ma le whai ungo le vai aso. E au fiei Peter Rees Walker e ono iwa tau sanga le matua mai mahia lena maliu i le aso sa whapei Sandy Lee Rehana whalua tau sanga le matua mai kaiti. Na toi fo i au kilani se whai ngā malanga se wa alele o le AC40 ale ea ka anata i le awa uli o le solua o na o se manongi le masani ai na sosongi na i totono le wa alele. Na wha moe tu ua le malai wa lele wha awa malo o kilani le tau le lua i le awa ulia na nafi peitai na wha to ama whai ona tu uwa ese atu i le to iwa minute i le tolu ai ini wha amatalanga i lunga o le flight aware na wha mawina i le to i tūlau i le ele i au kilani i le lua minute te i le wha i le afiafi na wha ali le ea ka anata na ala na toi fo i le wa lele i au kilani ona o se manongi e le masani ai pi ona mawe pai late o le osu ene insinia ai na toi wha atulanga i fo i langa le pasese e to alua se la wono se fuluiva ma le au whainga luenga i to se fulu wha e se fulu tolu i to lai malanga i le waalele mai au kilani mo Vancouver pe ona whaale i lunga le Flight Radar 24. E se fulu afe tala le tau i se tina mai le falitupe te waiana tupe ina ua manuiela na whaasea na ave le ofisa sulfa inga mo te o ngā tupe na amataina e se tina walu whātau sanga le matua. Ni ana te o ngā tupe se falitupe i le tau sanga lua afe lua tasi ma te waile 5 se lau afe tala i se te o ngā tupe whaavai taimi na maua mai le whaatau ngoso na whale. Lua tau sanga mulmuliane na oi masana tama il falitupe matalo sanga i fa opopo ile saini ala na tama ila na teunga tupe e fiso sonia te ile teungo na tupe o le tina ele lavala na ngana fa peritania mana tufo ila na tama le malu si anga eva ayaya na mea tō tino. Ai o le vai asa mulmuliane na tatala isa te o ngā tupe fōua le tina na saini ai na oia mai ia whai atu le whale tupe. So se whaatonunga lava e whai atu e lana tama e winga ia na tupe te wha vai taimi e tatau lava o na lungo
ina mo o ia mo se whaatanganga. O iuni lua whelua whanau la talo sangai malana tamatama e awe le lua se lau 5 se fulu afe tāla mai le tupe teu whaavai taimi anga i le teu ngā tupe alana tamatama i Australia. Ai toi teu le se tupe tutoe. Muli ane na ole tinama se tasio na tamatene talo sanga i le whale tupe e tā puni le teu ngā tupe teu whaavai taimi. Ai teu le tupe i le teu ngā tupe le saini aina o le tina. Pitai, na le Italia ina e lana tamatama, le saini whaatasima le tina, ma tā o whielo le whaltupe, le teo ngā tupe. O se taimi muli ane, na toi whaaleo ngā ina i le tina, le pule le ana tu ilana tamatama eva ai ana mea tō tino. Sa avele whaasea le tina i le ufiso sulfa inga, o nei whaapea i le leuna whaamatala atu le whaltupe, ni whaafita au le tutupu, i le to'olua tangatai mia whaatasi le teo ngā tupe, ma olona lava manatu, sana o le saini na mawhaiona o ile maalosi o lana tama i le teo ngā tupe. Ai sale i mana o le tina e mawhaiona tau fia o ia lana tamatama, ma i le whao ngā o ana ia lava tupe, na whaalia le ofisa sulfa inga, e te tauna tutongi al whale tupe se sala i le tina o noa a fiangana o iai i le amata upo. O lo wha ngā solo se so e ngā leo i ngā oinga i whalakalapu i le Hutt Valley, na tā ua leo, o le ngā oinga pitola tamai lava, le na whaatutu le King Street i Upper Hutt i le asto nai, na tā ua Sātini Senior Martin Todd i le Hutt Valley, o lo tomu whai so e pei se so tanga o i ngā oinga, o no lo iaini vaenga e tutusai, ma o lo so e ina pe o tangata lava i na whaia uma i ngā oinga, na wha leo, o la o lato whaafiso ta ina i lato i ei whalakalapu i le Hutt Valley, whaapele i tō malo Wellington e le vai sonei, e o fo atu i ei le fisosoani, ma tala noa i ei e winga i ne taiala mo le puipuinga o au whainga luenga. Watu ina atu lau fisa whainga whaivani o sila pata inga malosi, ona oni tangata na maua o lātou leo sta ia le tō la fono, e alai lo lātou whango taino whiingo ta maino whanga whaasao, po le ave fo i whiingo tai sili atu le numera, mai le au whainga whaatangaina, ono ve malua whelua whana tālo sangai le te urunanga o ngāti awa. Ina ia tāpuni e se vaenga o Hiwa Haba, mo le lua tau sanga se toi whaafafua ma whaasao ai maso, ai ole masina talwai, na tāu fia sui lo fisa whainga vai whakatane, se tangata na ia whaangotaina ni maso, e fitu se lau fitu se fuluiva, mai le o ngā sami whaasao, na mawufo i se isi tangata mani maso e iwa se fululua, na ave i se mai lea lava no whanga whaasao, ai se lau 5 se fuluwha, na ave i se isi tangata mai isi vaenga o le sami, e na o le 5 se fulu whaatanga o na ave, o nisi tangata whaiwhaiwa na so eina, ma maua i se whingo tau pipi e lua afe fit se lau fit tasi, na o lātou whaangotaina mai ia lava o ngā sami, pita e na o se lau 5 se fulu e whaatangaina mo le tangata i tō tasi. Wa whaalia lau fisa whai ngā whaiva, o le a whaawawa na mata i tō vaenga i whaasao na whaangongotaini tangata, ma ave fōi i le tō la fono i la tō e leo stai i a inga, e ma whai fōi na lipo te atu nisi o masalumia, le whai o ia mionga le Telefonia le Primary Industries, le ovalu se lau whawhituono, loa wha. I whawhato New Zealand, o lo whaawau peo na whaamaupopo ma whaitau pe fia lava leo whainga o ni mea tō tino te tele u whaalea ngaina o no mu i Victoria e Australia. Mai silia malilima se lau ni vaenga te tele au fieni whale se lau fitu se fuluewa ua whaalea ngaina o lo ngā lulu e malo se lau whaila fumanu e puipuina i mea ola o tutoe. Ai le whaingo fia fo ilea venga o mea ola silia male se fululi mafe e la foai ina ua afia i le afi. E o mai leo au leo la solua ua whaitau wafe whale ua le se ele e au fili whaitau se lau o whale o no o tu lava, e le asonga fua, e le ola, e ui e le ai se pola ingo ni whaalavla whaafose i le asolua peitai na sauno le whaalulunga le stete, Jacinta Allen, e se fululua i si muolo ola pea, mai ono mawhaiona whaawau moni na yaso, po oni vai yaso. E ta alonga, o le a kapitanina e Miracle whailangi le au o le Moana Pasifika, mo le ta milusanga le la kapi supa, lua awhiluono. O ia le ta mo Moana saini lana kone karate le la kapi supa, mai le la kapi Sāmoa le lua awhilua tolu. Na whaalia e Miracle, o se whaaianga mo ia le nei awano ua awea i mataitai o le au. Ina ua tala no atu le whaia onga whaalongo tana umanga i le tofinga kapiteni, sa ia tala no i se tama sa awea mo mua mataitai, ai mai se lava o ari sa awea machi mi lei.
vai lange mai ala alfanga vai lele maua fato na ta alo le kalapo vai lele mai te lele taimi lua felua fa ele i ta alo ai ono o manu anga pe tae na mawa ela na ta alo ina ua toi taliwane ile lua felua lima e valu ni skoa umawhaiona ia mawaina le lakapi sopa e au fia isi koa le ta alonga le ana manu malo ai ile Hurricanes. Tala fawia malisi ufongo le lau mua mole nei tae ao. So say ile pua Sāmoa masuki saula le moso o imanomi fatu sau pese ini pese mami pia pia ngana ese le matango Luas fulu minute wa te aile tu la iwa nei tae ao tau tua si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio i Wellington e toi whatalo whātu le tatu au whaafonga ia whatalo whātu fo i pia whapea le whatoa e maua mai le tau tua si ufonga lau mua ma lo lava le soifua lau le lei a te oto uma o le ma va se lua ma le tuanga nei a Mari Whaivalu ia ma te whaaua atu pea le tau tua si ufonga lau mua nei vai aso ia le watato aso lulu le aso sfulu whaale nei o le masino o Januari ma lo lava Mari ma lo le whamalos malo sai malo fa malo sia to fine ia fuma fa sortato fu lo pe le tau tempo son ia tao afale le fui ma sina la to ia o va vele lo to sanga la to Wellington anniversary la so fu mo mai nei so to bo tangite ia amata fo ia o ngani fana e umar tuli o umar kwata mo la to ia va lo tu afarta uzak te ia ro vai Mari wa amata fo fa tau ia hot correspondence
Oi, sa ole le. Ta pela nga fo le la somali ula to ya. Le ile vana tu atu la lola au kirisimasia fa le oloa le wa mai ngala tau pani pani fa koluse. Ma li tele o vai taimi nei ma ti tu e foi le. Ya su ya tau sak ya au tu langa ma sa ni ale mai tau atu. Ya a me foi tau aso fa pitoti nai ya me o vai ho pela ele mi ana tu. Ya o ma foi tau sanga la tu ya ale fa ta mata lua felu on. Fa vetele ya fa mai le si fautuanga fa longo leti o le Radio New Zealand and nafi mari tavali. Me fautuanga tatanan tano mai fa mai treat every day like it's your last day. Na. O fautuanga na ni tau sanga ia a fa peo nei ia awan i toi mai ma wasa si kone Ta o tele. O pu o nei o langa tatu te heolam tau soifuai. Au ka uma so le langa la tau ya mo le vano ya o le vano mai le tu lo vika il vala wina mal pu fuanga le tu tau na fati ya o manu mo le se fu mal ya tatu fanga so le ni so tatu telefon le te mo ta tatu tali ta longa ana ma nei yo fo le ua ai lo mai fo stasio lo tatu tinu ai mai afio anga o lele ma o mai tatu vai lele ya o ni sine o afio anga ya o sunga ya miracle fa ilangi ele o fit ma captain o tatu au mon pacifica ya o tatu au e we level hurricane tatu i Wellington ya lango au pacifica le wa tau fa i taita ele sunga ya miracle fa ilangi ya moni le mana ia tele pleo le wase suitu langa atu tama leo adi ia ele wa sui atu fo ile si alo Sāmoa tele le taimi lua felua fa ile ta alo ai ono manuanga pina na mai tala fo Savelina ia ai tama fo ile le fo isa sikoa fo i talonga laka pi supa e verta longa tatu le na fai ma hurricanes ma Pacific well le sau pe la sko mai la i yo o le alo ta alo tatu au man Sāmoa fully ma ya ma le le wa ave foi ma captain ya ta tatu au mon dia ta sak o la so sumar tolu February ama taile Super Rugby Pacific le ta saka ya fo by foi our Blues our Crusaders so fa fo wanela o membership for Sky Pefa pelena tapea bomba super like be Pacific. Ja, me zou het ook kilani te fai leto subscription wale. E wale no mai ya restite ya te aveli ya wale va tan fai. Na le subscription listanga tas. Ta o tele le ta pena mai ta longa fo ia ta mata fo tu sa ya mata me ta longa ia o lak pila to ia te lo ta longa ia wa. Te ta longa wala. Fia fo ia nei matua le tele fia ta longa nei. Ia le atoe whaawau fo ia mai moanga. Ia la atoe tele fo ia la atoe o mai matamate taita to Sky Stadium. Na tonua. Au vele ngalo ia ta longa al Sāmoa te to fitu ana man tato o te mai tai. Le wata aloile ta bisanga fai ngona so ni la Australia manastona. Le fai nai Nairobi Kenya. Ya mai moi. Te lo mo tino po lungo Sky po ni sio ala tem fai mai moi. Ya le la tam fai sa ili pe ona longa fai lo tato tinu. Ya ta longa na le fai ngon leva yes. Ya ta longa tato au ta mai tai te to fitu ya mal au mon Sāmoa. Ya le fai Kenya le fo ia fai ngon yes. Mana Mari ya vai atu fo intala I fafoto New Zealand ia Marile sa lo tatano fo mele sunga mai mawatasi nafi. Ia talo fai nei tangata ia le wasi iti ale numero tangata mali liu I Iran. Moni le ana. O le foi numero le a mai. Ese foi numero. Ya o le so nafi le matalo matasi ya po le to fai mamu. E fa se la iva le wo ai. Ya takat ale o va ia tu inicio famamo le te fa sa to lima se la iva ya le mai ta watu le o le ono se la iva se full mon tupu inicio tu singa ale mai le Guardian a Britania le famamo nga le CBS a America ya pola la televisione le tono America e fa pe we ni la to fiso ta inga famamo ni man tua ana le o le te mi o mai te mi ni la pe fiso tinga pe fa le tono fiso tu sa le wa tau fi motu mai e malole a Iran. Fisio ta inga I lunga internet. Paula ia vaanga ia vai fisio ta itangata. O lunga le Starlink Elon Musk. Ia ma satellite fu ia maniso satellite phones. Apela le mo ni fa mo ni e fea ma se fulma lua afi. Ia ta le fulma lua afi o tangata mani liu. O
tangata ia sort te anga le fenga malo lo tu te minni ia po le pulenga ta fa ngai le pulenga wai o le regime lo fa Britannia na le regime le te ia le supreme leader ayatollah Khomeini e pe o le vanga le pe le fa tu o no le po ole le tau le ha foi le value po le nga po le malo si anga te fa sa po ul malo si anga la tu tupe le real Iran ata si tu ai matulanga foi o le fifio tanga te ni so tu la fono yo fa malo te mine e mo tu lo ata to lo Iran ya ia mafa yo ni tu la foi e tau ia tu pauti na mata mai ta ia e o ele te mafa yo na tina mata mai ta ia o ka foi investema au tawina inisio wa nga fa sai disi fa fo mai e fa sai tu la fono Iran ya me se te ingal pule ka le te minni moni le mari on mali la vai atu le saunoanga le president America Donald Trump he tai au nei o le o ia vala au pe tangata Iran e fa au pe o no so te o lo fa pe mai o yeile fsasani lai help is on the way lai o le amol fsasani o ia una ia pe ia tangata Iran e so te o le va gala le mai tau atu tu singala o le e un pe un ia el presidente America le e le malatu foi le maule e te mille o telefo istangata ia le so te para la o mala la o Jesus week ai la atu la America e fiso swani le tulanga le ia o la swan la fi ana le mai tau tu e fai so te tangata le te le malo ela fai fo so te ana malo e fai lo tu le la ngola ko pe tangata Iran ia le fanga malo le te mini e luai tu o le tau ia moni e le predise le po le crown prince Iran le o faunu i America te mini po lai ta fia po he's exiled i America te mini o palavi le suafa o le ufelo ai le suia le malo America ia po le envoy Trump mo Iran mal predise le o po le predise le ana le mai tawatu o ia le stangata le fa o so ina ia no fa o so pa le fo le avele mau tangata Iran tu la i mai o e so te o e fa tino le e ave ese fenga malo le timile ia e o ai tangata ua mali liwai ia ono le maule ia au teilo e pe ona ta novo ni so te e tatu te lo porta usanga ne fai ave ese fenga malo le timile Iran e wale si le malo lo tu vo le la lo tu o isi va vo e fa toka fa tu po vesi ia Hezbollah ia he foi la tu fisa swani le Hamas e man tola le Hezbollah le panona ia vai sai tu to e pe control ma Iran ia ta mai va la tonga ni ia e tawi umanga ia fa tu puina ia o masai le va America ia misa fa tu Israel ya o disi ni o me lo tu pul tembi ni ya ala ta tu matai pe ya disi va ngolo tu la me tonu lo langin lete tele tu singa Mario tele la fa wa na va tu ya lenga te telefo o tato fa so fo ni va ya so ya o mantua o le wala au nei ya Trump ile fa wa pe so te ai le va nei ya o tona ai atu nei ana ya fa mata wa ile military Iran le saya famata wa ile military Iran yos fa inga fa ma wala fo ile fa fetau ile terran mama na onga America ta wote e moli le ale tulanga yo o le lata tu ai poema lo si o ile ya wa o le fetau wa ai tulanga ya e so fa ya tu mato wa nga au ya la fe me foi la tu ile yo le ta pela foi mato ya ta wi tu pa fa o le me fo le fa poli na ile tule o Iran ala tu ya o le fa polenga le la tu te ne wala tu mo fa yo na nga o si o ta tu te lo pe we ni la tu po mo fo ye fa nuclear pe atomika fo ye ya o le ma ya fa mo mo ka le ye o la wale wo fa ye na ele te mina so fa ye America le pa po mo te lo no fo nga ye le te we le uranium ya po le va nga le fa nga fa ye fa ye po mo ya fe pe na ya Iran te mina ye wa ele ya se pula America pe fa pe mai Iran ya
o to so mai wali ma to fu ma to po wa ta ser me se pero na le wata to ai le o kamali ga tale wala langi te bili ya amu ya tato mari le satata no to amu ya tato ine ya tuno amu ya tato isu tato tuno Sāmoa o mo le lo sa ngale mo lo i la tanga tai mali li le aso male aso ai le o ele o istu langa onga te le peo ona ia pito no ona ia tuno ia se tato vai po fe fa ile le fina nga ma fet o tso le petu wa i solo le fo yetu wa i ele security chief Iran o le tu wa i America ma Israel ma tai Israel ia wale lo ala po ai ma fu ai o te le vanga le ana ia tato talia pe ia ni se foi tu la le wi le te le le fiso sai mai tua ia ni so tanto o fingar o tu pai sevens le fa tino ni vai con ia so nei le fa pele a wai to Sāmoa ia ma la o tonga le mai te wat foi le ta aloi foi o lai tu pai le fa tino nei ta longa le mana shua foi la mata foi ta to ilun con sky ia pa foi ta longa ia nei i le te to fitu nei tu pai ia manu foi lau avele koko pe va pele telu te mata TV le siaing pe le sau sky le telu te mata TV le siaing ia alum o le koko pol suka inueli puti ma le ia foi se fa tu aga io o le fatuanga foi mari nei taimi ona le na tata no ni mu ia mai lunga i le one news ai so le toi o foi por lunga le news o me mari le mai atu i o te o pole mai tau malo tatu tu a fa le te anga tu Kennedy Creek ia o le tule te anga vale vole te Corina Street o luma mai a Corina Street le na ili stasio mu se fale tamai le afi tu lo o Ascot Park i lalo mai i rata le onga leo le wala le alu i Ascot Park ia po luma mai le onga le Maori te kura o Maori Pororo e vole si fale na fatama i le afili mai so te nei ia al po ne va veo ana le vole si o le vanga le la pata ile tunu o nei te o no fate ia o to ile tele o leo o li malo e tele na uia po la lau tutu i waitangi rua i ona la valo fa awa su enga ma fo anga wa le pe masalomia e se si i mu nei so e me mali na le va vai tu e le mali le mu ai tu se mali le o le au mai o suspicious act ya lo wi e tanga tele fa tinu i le tu na le e po le fa tu e mai tu na nei au nei Kaliko Street Kaliko Street ia lo wi ko la lo mai au te role hi sia te le mafuta mai la to le no fo ile street ia tau sio sa le mu tau fali o se amatanga le mo le fale mari le fato a matal sang ta o te le vanga na an ma le fo tu nga le mai le tanga me ngi le mu tau na ya o wale i se me se stai na filo Sāmoa nei tu lo fa fo me tu sunu ta tu na pisi me sa ta tu le Wilton sa la fa le o kilandi wa e tau le savili ai nei ya e anche tu savili la tu ya ma va tu poi fa le ton ya mo ta tu nei Wilton mai le mo ta tu si so bang la valo alu ta tu pe la tongi la fonga ya wale tau si o le swinga fo il tau climate change ia ele o nga to sununa me la pisi ta o te le vanga le ala va tu fa sili ta tu le ta po la so man la tu fo le mele a ve fa so man ye i se tu langa fo le fa pena e fa tali pasi fa pena fa tali se pasi stasio aso se fa tali pasi ia ai pe na i se tu langa fo le te e te whaatali atu e sa war pasia alu e le tu mo oi ma le a i nisi o la atu o lo mafuti ma le te mo le tai au a whai sa isi tu lang whapea o no le tu singa alu one New Zealand town ni le sa nafi ana e mai te watu wai ia se tasi o fo i pe ama le afe mo le tupu i whaasia i le met link le atatu i ni Wellington ia le tau la mo se tasi o tina malona alo ia sa war pasiti la la ua la tu ile il no fuanga falfa tel pasi ya sa war pasi al ya tato telo tal no la lita ya va peole ai onol fisili na lita po ye tu la va pena o sa war pasi ele tu ale la fatali por fisili le mel va pertania
should you have to wave down a bus, ia pe atu easy to o ai e te tauna foi lele fa talo e talo il pasi pesa e taua il pasi ia ro lo atu ia wai o la wai bawan a fa yo te bini fa tu langa ile tu il pasi il lo fuangal te wana fa tali te bina ia o ma ia ai te ilo ia o tiro ilo ia tiro af pasi la tu al veselina le u tala il tu sing should you have to wave down a bus mana ia fesili fa pe foi le fa fonga mai wa telo foi le e fa long mai nei tata ave pas mana ia foi mai fesila to fa so mari pe se ma fo anga le ona le tu le pasi ni sio taimi ia ai le fa fonga mai le au fa fonga le fa onga ia pas e feo ai ia vili mai pe fa pe oi mau le fa fitau le fiwe fa tu pas mala ia over taxi ia wa pa le tata no voi tu ia wa ata vai ia ti fanga voi America ma ano talo tu ma pe ala na pe e tu le lima tua ia por me bueno ale ia tu man pas tu mai le taxi ia mali e so tatu Sāmoa o Sāmoa ia tau le tu le pasi pe atu mo ai longa ma wai nele na vai ngole over tu mo pas por me mai tau ala pasi tanga tale tu ngi son pas la tano lima no va ta si pe fa so mai ia po si sta si o meta puntato tu ni ta ia mo lo va no no tanto tu tanto specie ia ala le wita to vala le tempo tau talo fa malo soi fua malo tulaole ia te o fo to tuane tau ia se fo ia tina aman ia fo to sa fo ia o ia fo to sa fo ia ma fa lo ma ia fa so nga mai maka upunga mai e si wa fo si no pasoa como moile si maka o pasoa mai ai e winga le i neo nei pe ka idenga ye o ngai sanga no sami ya o makoi o pasa o rava me o ka no o ka no mai ya ana mana ia le pa no pape o sa pa i mai ko ka vale ai sanga no sami ya e makua i le ai ore nga kala mai ora ye kamera vai ye menga e mo ora wa ku kama ki vai ya porque pongi e ki kama ya o mo ku ai em ku se am pare ko nga ko nga ya ai ke u ya e pe fo yo wa fo i pa nga yo ko enchu o ma ku ki nga ma ku o ka peaceful ka sang ai au o ke vala au ku ai la o kama kenge o nga kanga o rang fa ro ko la kamera ai ko la ko mai o samile bitle te oi no mo ko mai ki oi no e ko na kala mai ai mai o la ai mai pa ia e man ko mai o ko ele o ango e nga sa sa me ngai o ka mai ki lo o ko la o pa ni man nga a ki e ya ka mai ki o pe ka lo no sa o la me ku ko ke le lo le pa ku mai ni nga pa la pilavi ia e fa lo mai la lo ka mo wika o pa ia ku ai le bili o mele so mai o le o so ia o ke popoli o ke popoli wa sa ma kwa ma ngai ale maka upu o ke popoli wa ka mai kikia
o la hai sai anga kere o mga ia nga maunia. Mali. O te kai aku e kai mai te kara rau ka. Mam, ai me ke pole rau makua, pakuai pe makua pe au ko whaarongo nei kupu mai. Kanga ka makua, o ko whaarongo iai. Ia nganga kai aku, o kore fia kai whangau, o lau karanga. Ia o arua kua paku. O au lera o so iai, lau kei roi mena ko mai iai. Ia ai ke rofa mai o ke alu lera o iai. O aura. O ke mako iri kaka ia me whapenga. A o fo i mako e kakaua. Nga wala ai pea ngai whangau. E o fo i ngai whangau o mako kua. E mo ia. Ai ai ar kai me sasi ai. Wa ka mai kia i o makua. Ia la mimika fo i maru e seo waku ole au maa. Ia ala kere o lor mea e re isa peo pingalo le akua la feoki ai. Mali. Ar pakamana. Pakamana. Ia o le mea ngai. Ia le ingo o pakele inga lo fisia lua pokala me o paalonga kui ai. Kusa se whangu mai mātua. Ma le pamangaku kai mi uma. E le whape a makukua o makukua. Nga le ola ia i o mea ia. Kusa pe makukua. E kuua lalo kua iai. E bakua iai le upu. Ai le whape a makua kula kua iai la ia. Pa mai o lai o malapai, lai o mapai. Ia o pauru mea o kukia ai. Ia ngapai e ala i a kua i loa me o kupu. Pea kupu pala blafi. Mali. Mea ngā. Mā ngai a kele lua maka upu. Ia o ngā mo mako uma sa se makua. Ia o ngā e pangu mai. E le fingalo le kua pa uma kako panga. Ua kako pa kamala lava. Pa kamala nga ai. Makuku le mua kuiei upu iei ngai whanga. O la muka upu nga le si mele whapea o kamakire o. Pe o tangaka ienga mga o nga whapikoa. Mari. Wow. E se o kama o te se o kwensan. Se o kwensan. Kusa lau suru. Lala suru ea enge le primary school. Ea enge tanga mōmore la. Ea inga suasea o nga aviai. O mawara la nga o nga aviai. Ia, e masangi ranga o mai i monga makua lo fas. Kero kaimi o ke o whaku. O ko ke o mai ko i pisa ia i uki ngā mo o kamuna. Kulo. Ia mai mako street. Ai au mai la. O le amio rara o koe sandia. Kulo lawa le kulo fo i whakunga. O i ro poko ro muenga. Kulo. E sau ro ka mai kiki. E re aru asesi mea. O ke ia ro vai mai sa wake ke le mai a. E ka kuri mai vai. Sa wakunga ro muenga ka oko ai. Ka oko ai ala i makango omi fo nge omi na ke pongi mai mio o anga yaka o mankango no kinga pa yelme kilo ye. O so le oko. E nga ai ko e fiu o makwa fiu la le se va nga mo ma ko pe sa pa. Ele ra anga o so vali mai. Hey, anu unga. Fa fiu mo fa ko ki ko sa ki fa Sāmoa ai a. E ku e te minga e lunga sa vali ku ro i fa ko a. Mali. E kua e lunga savali fa fo pe vai mai o ro sa optima. Kua lo lunga nga savali ko e fa fo ke mo fa kula lo e so ku ka ngo e ma apusia o pe kisia. Ia o la kula ia o papa o ku ke o fa ku. Ia o la nga kise ke mapa ia. Pe ngi ala ngo ko ngura ia e ku kule mu ia nga umaro i sa ro sa fa. Nga sa fa ia o fa mai era o ka o nga ngo o blessing. Ke fa ia 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 alo kikiro kua la ngo o ke o lopo ankara la fai ia nga umara ia o pai aku ai fa longo ia e pai aku e pe pai ngai longkinga i longkinga ai o long kama e kasi ale upo long kama ma pai e pa Sāmoa pa English ia ai kala mo pa Sāmoa aku e la mala e pa English ai la pe Sāmoa ka long so ia i le dikio como ki o lo la pese pese e kamo pese e lo no pongo fora ia o isi kai mo ke ia o kangi e lo kangi kusanga le fa paka ngaka kangi a te ia la kangi langa i melan ki fai unga e mela manga oi nga mako make umara e pole mela manga oi e fa penga ku kulo e nunca ma pon ki aka kuai ka o ke fa para ni mo po mga asanga me ai masanga mo ma ko fa wa ka mai le ngon mo ia
kuro no pa ko yo o e nga kai pa po o pa kuro o lo e pa mo kinga mo kalinga kanyere nga kinga ilanga me nga pa mai nga o lo ia o lo la ia kuro pa mai lo la ia se un ko fingi la kikile ba lu kausanga la va a mai prese ka ko ara bu saura ma sa fa ma vai ya ma ko mai sa fa ia o fa kulo ia anulo ia lo vinga kai pa to lu me ai ia nga o lo la ia a o le la relationship ma non ko fingi ia relationship ma non ko fingi o le lei a wa non ko fingi e va ko sanga a o non kingo le a fa pela o la pe ula po ka fa le kenkiki sa o le siku o nga o so kulo la ia mo ke e va nga la kwa fa iskenge si ilunga alu ku o le siku mangwa ma ko fa kulo oi e kango si ilunga si le ilunga wa e kingo la ki anu la e fa sa fa ia yo a kango pungi on karinga fa ia o e kinga on karinga o ka fa ia ku ia e fa pengana winga o le se kuensana e kango ku ronga ni makke e o le manga ko fa mesekala ia e pungi kan pungi on karinga ia ngo fa ku le ia la kuentuta au e ko fa fo o kama o ko fa bai o e kele umirunga sawar kama kasir ku e male penga o ke fai ai e fa pengana ma ko se pensando e fa penga ale usika ila ia e kasi e fa fanka e kasi ale upo fa un kuro le non kama kuro inunga e kuro inun fa ku o e fa no mai ro vala un non kama kuro inunga fa me fa kuat tai la tina mo la fa soa ia la fa soa ma ia le ole fa soa ingai ka ko fa nga ia ma inga po pe fa ia ta nga e ia re kai mi sasi e fo ka kai ia lo fare ko i fa manguia lo poka la me no fa manguia fo ka ko poka la me ia so ia morele ia so ia se foi ia fa morele soa sai foi mana ia tele fa so astinalia mari ia mana ia fo ia na fautuanga mo tato umalava ia e me se o le anga ia tui vai tafe ma le sami tafaongo ni tau ma fan o e vai le tinga tina le a lo longo tatu proclame ma mai tau fa mana tu mo fautua e o ela na fa la ia man tu la fa no la fa la ia le la waso pic le la waso ia tinga ma tu fo le o la i lo le ia le fa tu la fa la ia mai a wor polo lo ma tu ia pe monil sa no pol ma tu por le ale ma le ia e pe fo le fa tu ta tu fa talanga yo no nei fan la right ia o ai tanga matu ia o fa auto tai wai ta tu o mai la ve tu la ngai pe ho nei na tu pu fa la ta wo yo vai ngai ta wo mo ta to yo fa fa na u ile ta wo yo fa longoi nei ta to matu e mo ia le fa mai se o me na ia so ai e tai mi fa pe na i ta to tal a ta wo ia ve tinga talinga is tai mi ai e sel ta wo fe aula au mai e wili stato vla wana ia talo fa malo so fua talo fa lava ia lua sa se lua mari ma ana ia man via lava que visi mas mana te ma o teliasu ia via foi ma ta sta foi a o so so ma lava le fa ma lo si male na lu a ia e me foi ta sanga ma lova tai bo lova no ia ai le o le fia fa so at foi ai le ona le sa o alba tu la loile ile fa fa tali pasia ta so la loile se vai tai mi o tau sa le na te ane ile mama te le atu lava ia so ora kule fa lo le fa tau I Woolworths so on rifo lo le pasta pali la lo ina ia fa tali le pasia ta wa le vala no tu ina mo ti lo tu la ile le po le e sa o ile tai mi fo ile o le pasia ia ia ko kikia la lo ko kikia sa le tai mi o le la kar ki me sa o le pasia lalo ke ku inga le se ka su elo ia la o nga le o ready fa ase su ela so koina se me mana tu fo ile sa fa ta fa nga le card ia o le la le se va ise le koini e ko kongi le pa se ia ya mo vai kula ile ko fo ile ino le ranga pa le ma ko wa le
ANC. Ia. Ni si tu ku sa runa lai sa ngal pas so lai sa pasinga mai. Ina ku sa la sa do sa I mele ma ku ke ai le ho loinga. O le la le fa la tala. O le la sa wa le pas o le ka vangi mai la ko ni. Le avo loinga la sa ko le ma dia la le tala. Kasi ka ka ko fa ka pasilia. O le la alu lunga ma ki o mai fa kasi Sau do sta mahalo leo so idunga le fa mo sa vale me foi ma ale ka wangi mai la coin o le winga la le tala o te o mai le fai to o le pas et a poni le fai to o le pas ai o te o mai o le pas man le a o le vano I le pas stop so le fa le valo no nga wangi me so coin o vai kwa le ku ale le no ran pas le nga la sa le pas sa no I vai o cara kai le lo que sa vale ma o mo mo la ta mahalo le le nei fa il fa fait pas o solito son ai o tio so twa ata puni le fai to o ka lo ila ko ile ku ile fe ko ka kala mai tama lo o la fasili a why you look ko so le o nga lo kile ka te lo ile tama lo o te le lo fo nge ki o fa Sāmoa ko se si se si apena Paula Valiano tu ile le fai to ai la ko te tala mai lo o fe tu what are you doing I tell you ia vatu fo ilava o te whaaloalo tele I ave pasi, so se palangi sa mo so se tu ai albena o tele wha te ia lopula. Ai te o te tala mai whai mai le fesili. Mo oi le fesili. Oi se Sāmoa, ai, wha mai. Oi se Sāmoa. O fatu, ia wha mai. Oi, wa le waalanga o sau a like kuku. And I say lo whakulo. Wha mule, wha mali aku. O le afo ke kuku mo ungo ai aku ale sau o le pasi. O leva ngo vai kwale sole pas alo ke fai ako se ka wangi le ko ni fai lo pas se awa ele ko nginga la kat wale se vai mai la ato fa atau ele to ngia le kat fo ile le masini ia le pas se wa o le ka wangi sa ko le ala ale wo mai ale ta puni le fai to ale ngar kasia tanga tale le o so tu o si tama lo ale sama introduce ilunga le pasi inga wa sau le pasi o ie o le rotonga ia tama lo le no so ilunga o le ala o le fia nanu va tu lava la marima ana ai wa alu le tola unan ona fai mai ia wa fo ila le lo fesi mai o fa tu lo o Sāmoa sau do le ko la fa Sāmoa fa mai ia wa le va la na sau ala tu no fa tu lo la ia fa pena lo fa ia tu ia mama mai ya ke fa o ia ala me welinga o lo te fai atu o le casa fai lo fata ale wa mawala lo pases ala le me wa venta puni lo fa mai ia le wa sau savili wa sau tonu le la pisi fo no vale le so mai le ai o mai pe pe tonu ta fale fa mai lo fa pena ala me tala ia tia ia le ala o le umila le o le fata ia le o sau le e fu mai ia wa sau le o fa ai o la ngalwenga la le fai lo ngalwenga le atanga mana tu te tana e tu te isi tasi pe 2 minute fa tali sau tanga tai fio ilunga fa mule la fa ia e te lola ia nga o se tamalo la ko ngale o kalifia na no ta fai ia that's your job to pick up your rubbish when it comes in the bath ia ona ma so mai le o la te fia ma te tano mai o mai li kena street go fa tu or pasi o sa vale mai ia fa tu fa mai o fa tu fa to te sila fa fa mule ia lo fa ia to tu le pase fa tali ni se tsaka au te va lo ia pe o la te fa sto atu le nai le pasu fa sile awa o le te fa lo ngi o ai fo io ma to tanga io ma to o lo su o lo ngali lu ai o le o le la fa to lo ai nai o ia o Sāmoa ina o fa sili mai po o Sāmoa ta o tu lo ia fa pe o ila la me ngai fia ngangu mai ke lo mai ia o mala na ke sa ia o Sāmoa lo fia a o wa ata sila lo songa le wa fa ia to ma ta fainga wa ta nanu tu sia di ko ke ia le o fa ia tu va o le fa alele e ma fa ia na e fa e le ma fa ia fa ta va le wa fa le tele le pass le to vale you have to go in a plane but the pass can you please wait 1 or 2 minutes fa mole suenga o passengers awale passenger le ko nginga o ko ia wa toi ata ne o fa pe ia nga wa ele o fa mole ia nga o le tala nai le asa na o sa o le pasi ia ai mone tamiti fo ia ma wai mai na ia te fa lo ngia a tonu lava ele sa ta fa na ai fa lo ngia so se tu ai nga tanga tala o mai le tu sa te tau si mal fa ma o no so fonga fo ia tu mai tato i le tai mai tai ono sai
ai au le vavi pena fo e va vea le ita sunga e halu atu lava le po atu e whaapia ia wala kia le whaile whale au le whaile public ia ai wale lei manuia whaapatai lava ia manuele ia se tatina whaapatai lava mōdua ia au kia soifua ia whaasoifua ma lea te le whaasoa stinalea te lopo whaarili le nua mai ia o tau le ia lea Silia tulon soa o le tasi foi lea experience ia pois tasi foi o tatou whaafonga ia le la whaasoa mai lewe li tatou walau ana walau buli foi lo tatou whaasoa talo walau ia aore batua foi whelangona ia mua na batu fasta ia te o dua foi ona mana yo ne mta poro dua for sia mai le tai au me tai au wai foi nai whanau ia whaataiti nā malo se fo manu ia inga loa ia ka ko fai pa malo lava malo foi lava te dua ne kai au malo se foi a totina ia la foi ga fia ma ku o fa no ko fai fia mai a dua por kana me do ka tani dan lu ke maua de nga ne ko sanga ka ko ama ka dia ia wa fia mai a o dua fa te nga foi un fa wa ke ta longo ko por kana me uma ia ta doi foi ia fia paso foi e va tutte ma na ia tele por kana me le lu te mai a walu mana io nai whanau ai mai se ata tau matua to se matua lava por te lan ta wale o de sami e mua tartal noa i ei tatou mai le la tatou o de sami a o tau te o mamau a o tau te muri ista mai ti lai masta i e toa ia a ole a tu langa lai a belau tau talanga ai tere mawhaiona e tu la fo ia o so ura langona ole a lofa whamatua e te taua ona e arwai a whai te lea wanoa tala noa sawa i la whanau po au grandchildren whape iei vai o tau tai au whatu a maua lea wanoa an tatou o lea a weke oke whoni ale iei ma ai tatanoa iei ian tatou o whatawhia lea tatou fia ai fo i o ia mwhai whamana ia stou land fwe ave o lo leo lea watu e whape na fo i ona la ngona li tametiti wafu le wa tatanoa ona o le alofa tai au ma wala vanoa tatou o fai tali tatou mea ai tatou lo le tatou ai o ia ma ave o tu fata pao ia e alu atu lo leo na wala ngona fo te maititi leanga a fai e alu la lo po le ase me te faia e sa o ale o fa lo to fo ia sa no ai fo ia but fo le to fina wa ia te oi mari ia e te ta uan mea ia fa mua le tua ia tatou e tata noa e batu saulangona wa o fo i fina ngalo wa o tia fo le loto te maititi wa fo le lute ngalo e fata fina lo fatu tuanga le tua ia ele umiana na tu lau fatonua a wolu fia a wolu fo le mana o le tua tono lau fanau ona to wolia e te vai o iai e fai mea fia te o ta ele ala tino funo fotua ma e tau ia pe o melenta wai o mai skisi mai te o en fa felua wa fo ila wola ngona le fia ele se ia ran me te mana o ia mai so apuna le ia e so no foi la no i mai la apuna na to ai foi le o langa na le tate te o la mai ai pe o tatou Sāmoa ina o la mai o le sa paton ton ai a le o tatou mai nei e se fo le o langa le o la ina e tatou whanau lo na winga la o lo le o lava e maua e te mai titi leo file mu o tatou fo i matua o le ma leanga le tatou lima a ua tatou te tua ia te fo ia nai ta mai tia se te vai le a to le ma fau pe tulauna fo ia whanau le ta i le ngaluenga fo ia tatou tuma o le langa ai a fai sila mai le tua e o whaatasi lau te talo ma e iai ale taimi e iai ale taimi te vai ai fo i wa sui ma rita mai titi po le alu na whanonga tā po le alu me te te atula ia mai au o lo taimi o tauna moe ia tu ulau nena te ka alo ai lau telefoni mna ia ai alu ia e watu le lau whatonunga po le ala le matua po feo iai
o la wa mana tu fa pe o fai mai lo te mama lo tina a wa lu fe wa lu ya o nga o fa lo ya mai ya lu a wa fo yo le wa e te tan no ya a wa e de tato tele mau pe mana ye tato fa na a e ta te fai ya e le taimi ya ta te a lu o te fai nga wenga ya te a fo ya la o po te mai po le a la wa e lo le a wa le te tau na e u ya me uma ye ta pe na fo la tu langa le e me uma e o ye nai fa na e fai ale lo to mari ye e tala no o fo e le fa pe la vai e try me fa le ton mai fa matala ye ai vai e te fa le ton me la la tu me ti pe la o le me lo to fo na le sami e te mo ta no vai we vai e tu le tu la le o e tsa ye a so wala ngona so se mea e waita tau whanau a watu la fo ia leanga a wafu tatu te tua ia whapea wala tau matutua ese ese ala ngona pe lai matutua pe lai ala ye ala tau la ngona funa lai whata mai titi ala tau mawhauwhaunga ia o lo ula ngona ia o le mana ia o mata upu he lu te au mai e le tai au ma le tai au foi te a fai mai lu por kalami o le au wala la vai ta un sa valia nai fa na mo lu manai a wata to tele ma futa pe ai ele tai me tu wai na la to pe fai a inga pe ya la wala to lu le me ta una fai ia una mana tua le nai fa na e te fa o fai mai lo te mama lo tina e fa wat fai me le a wat fai me na e lo le fa fitai le tua o lawa o fia sa wa o nga mo le lumana o la to e sa variai ia ta luai na pauna mi le fi fa so a to foi turanga umai ile sami e fa pena foi e pasi o le te na fa matala foi o sa fa so e o nga benga le ave pasi e nga lu e fa tasi tato ma le ave tava ma le ave pasi e ye taimi wa o ye ma over ai ye na ele taimi e tau le pasi fo na le ala wa mato I lunga le o le pasi a fatari fo o le senta I korina ala eta mo e mai e sto ina ele to ina tele fo I vatu fo ya o le paula le mea o la wa se el pasi la wa la wa o mato na fa yatu ta mo le na ele pa se la le e saulanga na to e tu wasitama to e tu wa le pasi tolo muri la tite tuanga tual mele wa pasi ala o mai sa wale sa lo la ngona ia au fo itato te tua ia le leanga I le ave pasi po le tato nga lu fa tasi wa ele taimi o la fo I po le ia le taimi o la wa tauna ese pasi man pas stop tu langa fa pe ele stanga tala wo tuai mai ia o tato la le e va tu le ava no I le ave pasi ia ona e maua fo iana ia wa bangana la le pasi le lo tumtu la pena o la fa ia tu ia ala ia dua ia tatu te tu ia la le leanga ia pa warmia so manatu so la ngona a tatu nga du e fa tasi so se mea ia u fo na le fu me ia lo fa tu le lu tu oi ai va ia tu la vai me se tu nga le pasi ten ton wa le tatu te tan no ia ma wa fo so na ngona ia fa te le tu lava mo le ava no leo fa no atu bi de atu over la umur taini ia fa manuia le atu ia te o do fo imale por kala mele ta ia fo te aru fo la sia mai ia ai alo fa le atu ia tu mau pe ia te o do fo il fai me fia ia fa manuia le atu ia te o do man manai fa te le lava mo le ava no tai ti nai le no manuia le yaso ia fa pena fo ia se fo Tina ia le konoa le tai au va tai mo fa so ba tu fi an te lol tato vala mun muli fo na mari se le mana e fo ile fa longo atu I fotuanga nei tato tina mata mama tutua ia pe o tato wompa anga masani lava ia mari le fifia lava fa so mai fo ile to mai o lo ia ilato ma le te le va kan le ia o tina le longo noa e moni le fa so e wa fa longo mai fo lupo kala mi le lautina e tu ma lo si fo ia la kon fa mo ia ila wala foi atina ina ia alon fa nau ia mai foi le pitola au matua ia e foi il tu langa le mtang pu tu langa au pasi ia sa only ba le fa so a ile no ia o langa ruga fa tasi
ia ele o ise tu fo le fa pe e ina ia tatou afpasi ia ai on kanuenga fai faatasi ia fai fo o li lo mai ia le pe le talo pe o le fisili na le mai le tu singa no one news ia ngalo e faatasi a batu tatou pesele fa batu tatou pesele tu tele mai tau runga le tatou program atur tau ia ina fo ia solulu ia va venga le te martao ia malatu to fine ana le wo marte mi te urunga ta por kalame ia male ta tua ia ole nei fo ia solulu por kalame al ata ole tao ina o se fulu minuti le te litu la se fulu le ta pena mail por kalame fa pitoli tu la se martasi ana ia ole ta to fatta no fa pitolna ia le fatta no to le fionga li pule masanga tal moresi ia le fionga ina nai pati ma mo songa fa fionga ina reverend ani tu sa ta puta visa moltato tu ia Awa nai tu ana te urunga mata tu por kalame ni ta ia moni le anga faafetai nei tatou umpa anga uma lava ia na mafuta mai lava le taeao na leila ia i le po kalame le atau taeao faamagalo foʻi le mavaselua pe au i se upu a le logo malia lau faafofoga ai mafuta mai pe le tautua tiufoga o le laumua fatoa faamae a le tatou tautua i le itu la e tasi luga le frequency tasi ono tesima tasi famo a o le itu la e lua i luga o tatou upenga te faailangi manuia tele lava ia fofango nei aso awana imisia isia tatou po kalame e tapena mai faafetai malo faafetai to fini ana ia le pese nei tau lunga tu tatou por kalame ia o le fatunga nei ana ia le fatunga ia o a faupuina ia por pese tu sia le sunga i le lia o ia siliela ei simona simon tafa ia ese foi la fatunga le pe fa longo i le tangata le langina pese ia le ngol pese ia moi to sivi le malu na you to feel moi to sivi ia le manu na moi ia le manu na you to feel ia le fa fianga la te bunga tortata por kala benita talenia sunga la talenia tu sei ia fa fonga la lela te bunga tortata por kala benita au fa alau mai o le masina sulugia ai oita e fesili le aniva po fea e oia po fea oia po fea oia ola upenina le lai e o puava jimai le tapu i te ae sei sai mai po fea oia le agalega ua musu musu mai oloi mata o a paula o lo moe ai ele gogosina e
tala e uiga ile mafutaga ua tofatu imoana le alofa mafana fana ua ulu o totoga unga ea ua tasi lava o le pele na fatili ai la ufoe o le tau taia e ai tomanu o le pasina ua malia i lo alofa e le gogosina sai moi le tua sivi e sau fia lele le mano nai utu fiu laurosa fu matala e o le fui e mai le vineula unga e alo au o le pele na fatili ai la ufe o le tau taia e o malie i lo alofa Fulma leo velo te lewa te lili tu lai se fulu ya leo tatu se mai fafifianga musika se ufifiloi la nei taimi on tau tali ali tatu fata tolanga li tu lai se martasi Vai vai ai o mato e fai maruenga e mafia ile pala pala ma atu atala ma ile aso sa e mawai se ma posanga kafefe ai lo mai ele tino le corisi o Sāmoa e misi ato amaleolana e foro foro fa Toa maleolana e foro foro faua ole aso ole tupu fai ai o ta alona le au kirikiti ma le au la kapia le to ese o Sāmoa ma o ole longo tuloa i le laina fasi ulu male i kusua e ai mongo male fa uku e tau pelo fatu e ai mongo male fa uku e tau pelo fatu Dr. Tour right here, introducing the hottest, Mr.
ai ngā mea Kene ngai o muku yo maranu whale kea Pesi sono kala, whenelei mai nua rea Anga ia ore sasa pe whaka pea Sui nge na wano, ma oi nge saukia Peko ai ma sepo, muka lo te via Ova lo pai kata, peno whakakia Ongi po mangengia se kluku sa mangsia Ko anga pe e whai, ne se mea mawai Ala uma kolo kolo yo wa peise sa wai Vai ne le sa wanga, whau i lo whai ai Ma suu te na pe, ko whase ko wai Sāmoa e ia tō ale tai, tali ilangi so tātou ai pai tali a Peritania. Si auto e upura e whai mai ai, Sāmoa e ia tō ale tai, tali ilangi so tātou ai pai tali a Peritania.
tau se i tau tua i le malo.
Mali o le kingi apa Pakusa le kingi paelo e whaaleanga o mafukanga Arenga mamaka o mama me aleanga Arenga mamaka o mama me aleanga Leanga sala le rosoleanga Ore pepero le kaichatala e leanga tuli sa chani o tia yoloanga Alright, now listen to my music as the opa amakala The winga ole pese o ole kukulanga Siva mai siva I o kamilo I o maopa Aepa mai o fika Awale maso Ia kuli ese kuli Ifa fua wale ma ilele ese vai fufu Leanga sala Gero soleanga Ole pepe Ole kaichatala Leanga tuli ese Sa chani o tia yoloanga Beo se leo Ngamoa e kani ile wakua Lenga nga leoanga mati fia mama wakua Vaenga nga alusi felo Lenga pusi tae lua Masandi ai o moa o kopi Fo ima solo famua Arenga mamaka o mama me aleanga Arenga mamaka o mama me aleanga Leanga sala le rosoleanga Ole pepe ole kaichatala e leanga tuli ese sa chani o tia yoloanga Ule ese leo la leke ale asu e mea maleo na palea Kule mamai kolea Pa oku I boku katenga le ako ai kuli e ani sebea Inga mune ale ea E fia palo I le patutu o asunea E istungo fi kursi tata pamua Urtia kama makua Le ese fia makamumua Leo la fia tau katua Awa e teki ai lo kuaka uva le ai o makuaki ai ai o e lo ko alua Sabi le Arenga mamaka o mama me aleanga Arenga mamaka o mama me aleanga Leanga sala le rosoleanga Ole pepe ole kaichatala e leanga tuli ese sa chani o tia yoloanga Sāmoa ele tau whaainoa lo atunu ua lau iloa O au tū mawanga I whanua Tau ai lava o e lau Sāmoa Ua whiu atunu o te tele E tau mawhai e sui lauanga I whanua E tū maulou lau ele ele Aua o lou tofi lea mai lea tua Sāmoa e aua nei e pisa lou pale lea nei wale tuulima Wa ai ina I tupulanga lalo wawa nei te I ua wha sino sino ina Tuhu le lolo to lau to wha maulou tofi ina nei ma ima Walu walu sia a ole la au nei e tutulu I lau tu mamau ele o lou tofi lea Sāmoa ne I ta whea I lo mana o I le oa Ona I tua ana saina lenga sue ata mai te le lana tofa Lea ua tasa o loto masa pia I nea o le si o manga Ne I e maua ula futi futi ai masa a vale ai le toto o nai tua Sāmoa e aua ne I e pisa lou palelea ne I vale tuulima Wa aina I tupulanga lalo wawa ne I te I ua wha sino ina
ai sara tu mapea na mea a e alui le ali I ave umano o la fai ai mea tonu uma ui I le fai toto ai awa e te alui awa la pala pala Sāmoa e awa ne I e pisa lo palele ane I vale tu ulima wa ai na I tupulanga la lova ane I te I ua faa sino sino ina tuhu tuhu I le lolo to lau to fa maulo to fina ne ima ima walu walu sia a ole la au ne e tutulu I lo tu mamau Se fu martasi minuto tele tale uri tula su martasi le uta pela mai fa tantanoanga fa toa ia I le tai ona le fionga li pule af pasanga tele moresi me foi na le fionga ia na nai pati mo au nga tvele le sunga fa fenga Reverend Anitira Sao on le felo tusen maftanga so fa tasi fa fiau ia I le nei a tai au ia wa fo molino le mau ia wa fo I free visa waiver fa mo moele molila su martasi fa puari pa mene New Zealand ia talo sanga ia I nei mawhai o na whawhaingo fie ia fe malanga inga o tātou tiro I le vāo Sāmoa ma le atu Pasifika e malanga mai ni New Zealand e ala I le free visa waiver o lo tamu whai ei fo ia nisi fo tu mali o le tātou tino e me se le tātou community o lo tamu whai matau la mua ia I le fo I whamoe moe whatalo watu le sunga ia tamu sanga whaka io ia le mafuta mai I le nei teimi o le tae au le tātou tautua alo whatu o le pese e tā mai whai tui tui Alo vanga manuele nei vanga le aso tu sanga. Alo vatu I le faletoi a tira sa ene ma lolo se fo manuia. Atalo vatu fo I le sunga ia petelo alo sio ia le mafuta mani teimu tau I nai Perth ia I Australia. Atalo vatu le sunga ia fatu ia tau papa ma lolo se fo manuia ma fo Eric good morning Susana ia alo fatu Maislino alo fatu Simeona Suena Mahalo le mafuta mai nei au kilani via le tua le au pepe Howard Shoga. Good morning. Lucy ala tipi mahalo le mafuta mai. Hata alu vatu siu ankolea tim tiu lilo le mafuta mai waina alu vai, afu vai. Nga tui le sunga I le toina ya pesta fale mayava. Alu vatu Cross Charles mahalo. Erika Moe. Telesia Cristino ta yafi sia niu. Chai niu mahalo. Wafuta le mafuta mai. Nga tui le ya malu tafa. Ya le mafuta mai fa lio. Ya good morning. Alvatu ya Kevin Swoka malo se fo manuia ese moe ya le ngata fo I le o kao le mafuta man le te mortao alvatu manuia le te mortao fa vianga mo musika so I filoi tau tumo si fonga lomo Uni ala va fa vianga mo onga le te mortao tau tumo si fonga lomo Wellington Leo le nei masa se io
Taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te mo I lohu whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o fea o le nei lalolangi Te au mawai, te mana tua lo atu no moni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau I le na fo I mai e le atua whai mo tofi Hoe Sāmoa
Sāmoa Maupopo mai Ia e pei o le toloa Pelele I whea ai ma au lava I le vai E una au maui atu nuu e se vava mamau I vasa e tele Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tau tele o le tomai na tu ungutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo so o se tangata le ala leo lo umita mita peni na oe le Pasifika lo whaavai ia tūmau lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Samoa Toloa pelele I whea ama au lava I le vai Soli mai o utofanga Tango mai e fusi atu au
fanai lo fatu na o tango atu lea o po mai oe ma popo pa amoe mo tango mai a fusi atu au Mafana fanai lo fatu na o tango atu lea o po mai oe ma popo pa amoe mo Sui no pokala me ia leo mato whaatasi ma le whionga i ana nai. Pati moa au, ia whaapea ma le whaila o tūse mautanga whaitea Sāmoa i wini tone. Le sunga ia anteri a sao.
Ia, matata no fo stasi mta apu ta o tele mo tato o fa ma mista to Sāmoa. Ele tulanga o le petition ia po se pero inga fo ia le tato Sāmoa mo le miso palimini. A walfa mo le tato sanga mo ta apu le pisa. Ia si fa felo mo tato ma lo fa lo ia na mato tata no fo le fa so. Ai fo mi se tai mi tala toile na muli mo uto e fia fa so mai fo I so so ni man ta pula ta no ni ta nei ia fa ta lo fa tu lo sunga mi se lo fioma na nai fa pe fo le sunga fa pe minga ia ati sa ia fa ta ia tu I lo fioma fam sang le pulsilio le tato ala leo nei le si fonga lo mo Wellington ia taftafane o le sunga nei whaiwhiau ia antere sau ia tono le ala wamata mea atu ono leo manatu ia waru atu nā tausanga mauna lavasinga au lea fo iwa fotua I mai whiau le nei tausanga fau au lele ua matala le matangalu o le tai o atoa so fuafue fo I le tai o tangaloa wa ua fitaua I taula o le vaa na tiu ma le vaa na tau ia o loo la lango fo I foe o le vaa na whawa folau o le alofa mu ta ile o le atua ua malo a fua ma ua tauta ia el fo launga al tatua tunu ai maise le whaafonga anga maua I le lau mua I Wellington nei ma ona tua oi tau ia ina tatua whaapeifo ma le loto ma o lalo whaaftaitele le atua I lo lofa fa awau o lau pule to ma lau fa so wa tulasi wa win tatu so I fu le lupe tu pola ya o le lofa tu no o tatu fisila fa ia le manga fta wola e taulu fo I fa funga o la au ya ai ta ape fa fatuali fo lau fo I tai malu ya ai sengia fa matangiang ta lo fa Sāmoa lau fa sausaunga fa atupu ma lau eva fa tamali ma lo le soifua manuia ia ma le langi matafi ia I le nei tae au fau ia o se fa atu lima mas fa talo fa atu le na ia I le pa ia mawalunga o lau fa fonga anga ia la vatu le avanoa I le sunga le faifau nei ia anterea ia mo se saunoanga ia wafo ia le pa ia mawalunga o le maftanga ia ale o whainga luenga tono Wellington nei. Ia, aftai mo le avanoa, le ua sauno fo ia le sunga le fat, urulunga mtanga luenga le Pacific House Surveys le Hutt Valley, sunga ia nai, e pae lango le pa ia ma le mamalu fo ia le nei tae au, manatu o le ale toi o ia ise whamatalanga le au ona nei, ia a o le nofu atu nei, ia whaia ia umasui o le taitaifono, ia pa ia to ina, fionga patele sunga le sea ia ma le maftanga fai au so fatasi Wellington ia le mato fai nga pa anga por nga venga nga lue fatasi so tau au ia ma le Pacific House Service ia wa lava so se por kalame lava po so ifua maloloina ia ale ngata I leo mta upu ese ia fa peona maua yo tatu tangata le manuia lautele ia fa talo fa toi malenga fa lautele so fa manu malo ia tanto li faolo Yesu Keriso ma le faolo lava malo aftai ia atono e mare e voi fatta tanto ma fatta va popula le fa ngaso roma mo tanto mta upule mo silfia ele fa fonga io tanto to le ni jo vaina e fa la ma va ia a wi di fo di fa mo le nai ia ta lango nei visa mo tau fai na tanto tanga te Sāmoa fai asi no fai tali mlango mai nei vai ten ia fa tefon sanga o le mta upule nei na fatula I mai na ua mai ia le mta upur sitseni I le masino Januari le lua lima na amata mata io na tapena pena ia malanga ina ia amata ona fa ailoa I sui o le palmene ai o le taitainga I lalo le taitainga le fionga ia anai a whanai ia o lo si la fia ia sa iei fo I tono o le palmene
ona o le tūlanga o tūla I mai. Ia ua ave le ava noa ia tunu ue ono sifulu o lalolangi. Mawhai ai ona malanga mai I New Zealand ini aia inga po ni whea ngainga sili atu lo na whaingo fie mataungo fie. Ia ai ua ave esea mai ai atu motu o le Pasifika I to tono o nei whea ngainga. O nei atu nu ue ono sifulu. Ia o lea olo o nā fo ua watu le lisi I le fionga nei I awhamasanga. O atu nuu nei ese le tele o lo iei mātu nuu ese le tele o lau whaatupu whaalavelave. Ai a whaafonga ia le atu nuu I le whaupunga o le mafua anga o le whengainga le nei ua whaima nei atu nuu e mafua mai o le whaupunga o lo iei. O atu nuu uma nei ua recognize in New Zealand long-standing relationships. O le fsil tele o lo tula I mai. A whaila o le mafua anga lea ua whai ei whengainga nei whaafai ngofie ai, ma whaatau ngofie, visa o mai ei tangata anu o tunu unei. A o whea o iai le Treaty of Friendship, po o le whaawo lea, whengainga whaawo Sāmoa ma New Zealand, o lo iai. O whea o lo ta oto ai lea whengainga. A o lea ua manino lava, o le tasi nei mafua anga ua whai ei whengainga matunu unei. O lona winga, o le sa o lava la le campaign, le ingo le campaign o lo whaia. O le ingo le campaign, o le Pacific Justice, o le mafua anga. Ua tātou mana o mia ni whaamasino ngā tonu, ua tātou mana o mia ia le amia tonu ta au iai ia le tātou vāwhenga iai. Ma le atunu o New Zealand, le anga ese ona whai mai iai ia le whengainga whaawo a Sāmoa ma New Zealand. A le wo o mai ia ua le la vea Sāmoa ma tumotu le Pasifika I le Visa Waiver Agreement. O agreements nei, e le mana o mia se apalai o se visa I mai tutonu atunu nei. Pau lava le ngā luenga e whai, you go online, e te alu I tutonu o le website, o na whaatumula ia le o le mele ta o le NZETA, po o le New Zealand Electronic Travel Authority, e sfulfita la, ia le tau o le pepa lea, e whaingo fia fo e awhesili e tali. A umalon whaatumul pepa lea, matutongi sfulfita la. On whaatanga loa lea o e te malanga mai tonu New Zealand. E te tau nuu lola I to tonu I lunga I Aukilani, po o inei fo I Wellington, pe a whapeo le international le tau nuu mai I Wellington. Ona issue atu loa lea o lau visa. Lau visa la lea pe tolu masina, pe ono masina. A o le visa lea tasi. E lea ua apalai Sāmoa. E te le mawhaila ona e apalai lalo New Zealand Electronic Travel Authority. Ai e te apalai to tonu o Sāmoa. E whaatali leo le whai unga, pe talia pe le ai. A olona tau, o le average le iei le tau o lo wha ngā yo iei visa nei. Se meo le afe lima se lauta la Sāmoa, I le application e tasi. Le anga e tatau ona ui atu I se agent. E le mawhai ona o sao o tātou tangata I le ofisa o New Zealand o. Ma lota ai, pe whaaulu ai le tārsanga. E whaaui atu le agent. Ia, e la ititi mai le lima se lau le tutongi le agent. Ia, ma le tutongi lo le visa lea. Ia whaatasi e maisi la checks, e whai, e mana o mia. Mea umala nei, o lea ua le tutusai loa, ia le treatment, le ua whai I tangata Sāmoa ma tangata mai Pasifika. Ma wanoa nei ua ave ia tunu nei e ono sifuru. O fōlinga mai loa. Ua tatau na fisiringia le mālo. Po o lea le mafuanga o lātou whai ai le mea lea. O le tali sa o lava na tuina mai e le whai ngā mālo o lo o iei nei. Wha upunga wha apea. O Travelers
from the Pacific countries pose a higher risk. O le tali nana au mai, ia fuafuane lai o e malau whaafonga anga. Fōlinga mai o le risk lea mātou te tau mateina. Whaapea o le overstayer. O tātou nei tele ina overstayer o tātou tangata. Pe au mai visa nei. Ona mātou sa I lia lea o ni facts. Po ani wha maunga. Tauona supporta ila le maule al malo. Mauane. Le tai ana tala whea ngai le mafua anga le wa au mai. Ma wha maunga. Facts o loo iai. Tele mau atu tangata overstayers. Ma isi atunu. Le ai to tonu o le lisi le o atunu e onus furu. Na ilo tangata mai Pasifika. Ole mafua anga le na famsanga. Mafua anga le na ua tonu wa ia le komiti le nei o lo ua whaatu wina I lalo le taitai whono po taitai inga le whiunga ia anai a whanai. Le o isi justice mo tātou. Le o sa ona apalai ia vaenga nei al whainga malo. Ua whaapito ia na o le onus furu atunu nei. A o lea ua polonga ai o tātou tangata. Te leo a inga whaatali le visa o maliu. Ai ta umai te ena. Ia, a la ua delay le funeral o le whaatalinga. Ai le to e maua mai fo I tupe nei. E le to e maua mai tupe nei pe a palai. O le mele na ua tula I mai, ua tili ona whainga tā le nei taimi. Ia, ona o whainga le immigration. O le tele lava o le applications o policies nei. O lo whaia I to tonu o le immigration. Iai awa noa e o tātou tangata fo I leo sao I lunga le minsta. Ai, o le tātou te malamalama leia. E se fo le whainga tā o le mei o tātou tangata. O le tau woe e sa ili le minsta. Au maiso na fina ngalo pe ACC pe leo sao na palai I policies nei. E mana o mia fo ila nisi e o advocate pe o whai masui o tātou tangata. It takes time. Taimi me whaalu ma tupe. O le mafua angale na o le maule nei. O le maule nei e ala tu I se talo sanga o sainia. Po se petition. Ina ia toeta ngai whai ngā malo. Po sao o na whaia ia agreements nei. Ua lea a fia ai ia tumotu o le Pasifika I to tonu o lisi o atu nuu o I to tonu o le visa waiver agreements. Le onus furu atu nuu nei. O le maule na lea na mafua I loa na whaile le petition lea. Ia o le petition na amata ia me. Me na amata mai e le petition. Ai na whaamuta ina I le aso fitu. O te sema I le lua orua lima whaamuta ina peta iane ina ua toe tarusanga ina ia le malo mo se extension ina ia talia pea le extension lela a whaawawai ia le la wata tala mai ai o lo open lava la ia signatures po saini tau I le whaiunga ianuali I tau sanga nei ona o lea ua seti le aso present ai ia le petition I il parlemene o le aso sfutasi o Februari o lea la mo isa whaangata officially I le aso fito te sema o lea wa ile extension le tau le aso tōtsfulo Januari ia e whaawau atu iai a whai ala o iei nisi o lo mana o sa mana o e saini le petition o le ai te I tau fia le aso fitu lea o toi tatala e tau I le aso tōtsfulo o Januari online ia e te alu lava I tonu va aile website ta o le Pacific Justice website ia o lo ia I tonu whaatonunga o le mea te alu ia saini ia le petition lea ia ale ai foi e te maua ia e te alu fo I lunga le website Google ia le anae petition o maua ai fo ia le
le form me uma ia e te saini ai ia o lo ia ile ava no na e tau la stores fulu ia no taimi nei ia tulo wa tu titia o le fast food lima afe le afa i saini e tapunia ile so fitu o tesema o fast food tolu afe lima se la a o taimi le nei le to i titia o le fast food lima afe ia saini ai lato e lango ina ia tato talo sanga lea tu ina atu le so futasi o februari ia o se tau oto atu le na o le mafu anga ina ia mawale le sila fiatili le fafonga anga Sāmoa ia ile mafu anga aso o le masina o te sema na vai atu nei ia sa mato fono ai male pa ia o le maftanga ale o fenga luenga i tono Wellington nei ia ma fai loa atu fo iai ia le tūlanga o lota oto ai ia le wha moe ia sa tu ina maila la tu lango ato atua ia e lango ina ai ina ia mawhai ona tutufa atasi ia tangata Pasifika ia ai maisia o Sāmoa pe hao i le aso sfutasi o Februari ia o le mafu angale na ia ai watu pele ava noa ma i le sunga nei ia me se foi o nisi o whaafisili mai sunga o whaafisili mai pe so soi mai foi nisi o whainga sa whata no le mafutanga aftai masanga mole ana to le ua sa no manino le sunga foi ia pati mo au tu sai male mafutanga foi male felo inga o le tulanga ia i le va ai le mafutanga e pe ona tu mai el tau au e lango ina ia ona le foi sa mato nga le lue foi ia male au ona foi ia anai i le te mo le sitseni ia sa mai ato to foi mato lango pe ona ia fai tonga lo le tolu le sa fatino le pan meni le voi la o toi manatu mafutanga i le maita watu ma tu sai foi mal faso mai o ona nei tu langa e pe ona ia ile e langona e matou le nganga fo nganga le ala lofa te loa e le ai ase tangata Sāmoa e lo inei e le isona a inga i Sāmoa e fia fai malanga mai e me sa fala velai fa fosei a poiponga ia me se foi maliu tu langa fa pena ia mai tau atu e folinga mai e le tu sale fai ngo tanto uma mai si atu nu ona ai o si la fo o le aia sa fa le mo mo ia o tele o tatu sao le voi tono nei atu nu ia o oma ta longa so se mea ia e folinga mai o le pu mo le va aia a New Zealand ia Sāmoa mal Pasifika la volna ua manatu el maftanga ona le ia matu e kalesia e to tele a rono winga e mana o miel fai numera e pe ona pauanga talo mai fo ia le office nei masunga nai ia to tele o tatou tangata a vai au vol popole pe a fai lo yese sui o kale si e tono maftanga le o le matou ia pe ona tai mua se mea ia o le nganga o Sāmoa uma lava la le ia mana o mia lava pe o sauna na ila fultas pauanga mele mo bia o le numero tangata e tau na awai lu mo le panmeni ile moli o le tulanga le penel patisele ia malisi me fsilia ia fai asi si to telo tatu tangata le la titil numero le o le fatu munei lo nga pe ona to pes fase la wa feta tangata nei New Zealand Pacific ia le la titil numero e tauna fa marsia foi e wa uma foi no faila uia e wa la fa na fa marsia uma ma to fatu ina ia to tele fa numero ina ia si la mai foi malo ia o batul lango tato pa wana le matou tu tau au le matou te ngā lue ai aftai o le tūlanga i tangata i sei le petition e le fa pitona tangata Sāmoa e la vea so Pasifika po se parangi vo i fia o voi lango tato mau aftai mo fa sili le taua ia sa o le lea o le taimina na promote ai ma tu ina tu i el tatou tarsanga lea petition e saini ele sa open love o le to tele fu eu ai maoli o tangata mai isi atunu o ese mai lo Pasifika ia palangi saini ai a faila na ole fast food li mafele wo ai ia ai umane pe na o se afo tangata na o Pasifika ia atonu
ele o lava la to inga lango na e fai ona tilo mai ele malo oi ele mana o mia la e tanga Pasifika le mea lea ona le ele lango malosi le anga o le va aile na fa politician fa tangata ta i o le tunu uma e fua lava ile numero tangata e lango atu ai o lea mātou te manino ma le ato toa e le aia se pe an sa noa ia le sunga ile fa fenga ngene e le aia si o tātou ele o ia se fa sino manga i Sāmoa a tupu foi fa lave i nei ia fa mo lava i visa nei e mawhai e ono mai la tō e le mwhai ono fo mau i New Zealand o lona winga o se mata upu e afia mai a tātou Sāmoa e ta taula ona tātou tu malosi ia fina wina le mata upu nei pei fo ia fina wina le sitsen lea ua maua malo i lea tau mawhainga e wina le ato toa ai whaafitai o lea ua manuia ai lea ua tātou li liu nei se tau whaasao ia lea vaenga ua tūlai mai foi ia o lea ua afia o mai le to a tele o ainga ona o le meale nei le ngata le taungata o le whaingata o le o awala ua au mai e ui ai o le si vaenga o e mawhainga ni e se form fo le se pepa pe whatumua ona tu avele la fo pe scan pe pe na le alwa lungo le pengo so tai nga mawhai le whatumua whaftai i le taimi ai le tapunia i le asofito te sema sa iei forms form fo ina sa tufa pe fo la matou ofisa na watu e tele forms pasi au lotu sa fatumu ia ona au mailo le ave sa o ilungai au kilani ia pe la fo sa o fa la tu le email sa ia wa le mfaila on to fail tu langa na le anga o le o tapuni alo ia la sufitu o le tatala le uto tala mai ai it's just online mfaiona ona saini terminate tau fai unga januari ia o le link la na mfaiona ona o ia e to e fatumu ai ia to e fa pop mo se tangata la fi fatumu ai de mal malamo fa manga teknologi o la se femme mo so ni lai tangata fa ia atonu lo ia lava ia suio o ainga taitasi mfaiona so anian a faila o elitina po tamama tua o lo e fi so ani amalangolango ia fisiling ia se au fanau na yo walo ia pe fa feona faile me lea o le aia se si o tato o me se tu plan la iti e le se to mai mo se anga va ai access ai pe faia ia fainga ia mafai ona faila usaini ia mfasino fo ia le fainga e fai ai ona timing nei ia o le online le fai ona malu ola avavai i foi amai ona talanoa la ia whamamla matu nei sia vai ngon ta upulia ona te tala toilo ta toleina o nisi o tau fia mamla ma nisi o vai ngai le i o istan wanga te mini e on toi fa so ele ta to te mini da ai va tu ta sta to pesi i on fa o ele o po kalambi Se manuia o ainga manai whanau O apuliwa o manono sa whai maupolu Se le soi fua ua mau I le tau mawhainga mai o le mau Le tui tonga lea nā wala au Mali e toa malo tau O le a o walu O te le toe sau I sa ufia tau O le tala ia maia Tala ia na tu talinga mai e tua a ua whai langi lo lato o launga
tau Sāmoa lau pule tau fi mau mau o apulima o manono sa wali mau o le tala ya tuna mafata o whaatau silifo i mawaya maua pule sa fina wina tama sese watanga tavaleina o toana Safina umolo sa olatonga Sāmoa ua sisila na futa Sāmoa e ole whamana tua tulena E ngalo ya oe olo tātou amatanga Sāmoa Toi fatalo fatu mal falo alu tato fa fongo ni tu asu. Olo mo te fata si male fionga yana nai. Pati mo au e fa pe mal fala tusil ma tanga fa fe au. Sungol fa fenga ya antere a sa. Tata no tu mata pune ta hotela mo tato Sāmoa. Ile ta mo finga o visa e malanga mai mai Sāmoa istonol malo leo New Zealand. Pe on sila fie fa matala tu e fionga nai. O le whainga tāi o le te minei. Te tonu nisi o tō whaanonga mo mweli tanonga tāo nei. Nā muli mawina o tō le tūlanga wha le tonu ma le whainga tā. O le tau mwhai mai ainga nei maliu, whai puiponga mai si whaatsinga. Ia ai e uma e aile mo. Ia tō e ngawe ma le tupele le ma whaanonga o tō le awhi lima se lau i nisi o tau mwhainga. Le ala i ele tanonga e ele fufuanga i la tōfo i o tai mua me mta upu nei. E se sa vali e tātou e aruanga i o le palimene. E tua au ina atua i le tarusanga, mo le whawhaingo fiaino le whai o tātou visa e malanga mai nei. Ea o le tūlanga nei e tātou mta aupu e le awa nona tala to e leo tātou leina mo nisi fui fie whasoa pe whapopo foi. Ea la to e watu ia ana nei e whao tala ni so vaenga i e mo le tātou mta aupu. Ea, whaftai, tai e whamasanga. Mo sila fia tātou tunu. O le mta upu ne o le mta upu whaavao malo. It's from government to government. Peter Iane. Sa whainga tālawa na mawas fina ngalo o tātou malo i Sāmoa. I le taimi na whaavesi e fo i ala tunu ulpalota. Ai whaaftai le atua o le si ngā ngase le awhionga le palimia. I le awhionga i le la aulia le maari atoa. Ia sa mawhai ai o na whailoa i ma le minister po le palimia alangolango Winston Peters ia o Wawasa Manaia ia e pe ona whaasua whainai o le whailo inga lea sa whai ai le mautanga sengase sa whaatautoli ai le ona ave alo ia lole ia i o le saunoanga le fionga le palimia Sāmoa i le fionga i awa wasa. I le mta upuru nei, mai o le mafo angalale na ua mawhai e iloa o na talia e le fonga whetalai i o le malo New Zealand mal palimene. Ia le aso le asfutasi.
ina ia tuatualo ia ai ia le petition mai o le afionga lava la i le sui palemia ia wawasa mana ia Winston Peters o ia lea o le a ia tariaina ia le tuina aloa ia atu o le talosanga le nei ua sainia ia i le aso lea, le aso lulu lea, le aso lua a sfutasi o Februari. O le aiei fu i manisi sui o le malo, ia whaatasi ei fu i masui mai isi vaenga whaupwhai i tu tonu o le palemene o le aiei le aso. O le whengainga wa umau na whaia ma le fonga whetalai. E le o se savali, e le o se savali te te, not a protest march. O tātou e se a tātou whainga. Tātou te ui le whatamālii, i le avatuli ma le awawhatawhata. Tātou te pepese, tātou te tatalo, tātou te whaia tātou saunoanga i luma matotono loto ao le palemene i whainga whaaloalo matu wha Sāmoa. Ia mai se foi o isi atumotu o le Pasifika. O le anganga le nā o le aso. Ai o le talo sanga o lo mana o mia le komiti au kilani. Ia whape nā fo i le komiti Wellington nei. Ia whaatumulia le loto ao le palemene. Ia whaatumulia le loto ao le palemene. O le mafu angalane nā ua tāpena ia ni pasi e malanga mai au kilani. E taunuu mai i le taeao le aso le i le iva le taeao ia pasi mai au kilani e fuafua lava la le awha i o pasi ia i le whainu mera i la ato le amwhaina malanga mai au kilani ai o le wha moe moenga ato o le komiti o Wellington o le awha atu mulia ai ia le loto ao le palemene o na o tātou ia o lo tali malo i tutono le lau mua nei whaingo fion tātou o mai e wha atumu le loto ao le palemene o le mafu angalale na o lea ua tāpena ai ia pasi mai Pororua ia ma pasi mai le Hutt Valley ai fuafua fo i le awha i o pasi i le whainu mera a o lea ua mātou tilo i Wellington maua se afe on tangata e mawhai o na wha atumulia ma a wai le aso o fuafua fo i le ia i o pasi e malanga mai Pororua e le tu ua i fo i ia le ainga ia e mwhai ao na whaongala la tau sa e malanga mai ai ia po o le train fo ai o pasi nei ia o le nganga ato le aso o le amaua i fo i se tawhao mai el to ina malo matua wa leva na nofo fale ia ai o le amaua i se tawhaonga i le aso o le a longo atu lava ma fonga ina loutou pa ia ma loutou malu po o fea e wha ai pasi nei ai e le wha ai se no foanga i tasi o le atau ma whai fo i lea e tu upasi no foanga i whai ngofio na mo molia ne iai i le au mātua ia o na malanga mai ai lea i le malai o le palemene e o mai sa o lava la ia tuu ia tātou i le loto ao le palemene ia ona tātou weva i loa lea mai ai le iva le taeao se ia o le sefulu lua i le audi o le taimi le nā ia o le ua whaatulanga ina e tau a ao ina ai e le afionga i le sui palemia ia wawasa mana ia Winston Peters ia le tātou petition le nei ia whaatasi ai manisi sui o le palemene o le ai ai o le a whaapeo na tātou ngā lulu e whaatasi ai tātou titutu whaatasi i lea aso wa atofa ina ia mo le tātou mau o le tātou mau e le tatau ona avel whaamua ia tunuu sa le fesoasoani ia New Zealand o tātou le sia tunuu na matua manuia i New Zealand i tausanga ua mawai ai peo lea ua whaatuatua na i tātou ia mawhai mai o tātou le risk i New Zealand ia o le whinaunga le na o ua tāpena ina ia le tātou t-shirt o le t-shirt ia e wilava ina e fasfulu ale tau o lo tāpena le t-shirt ia o lea ua mātou whaapa ui nātu i le pa i o le atunu e 2.5 tāla o le t-shirt ia o le aiai ia le Pacific Justice
i le pito i lumo le t-shirt ai amana o mia ai whaataulo t-shirt e luas fu lima tā la so tai mai leo na mata ofisa ia wha maula o order po le ale size ia ona wha pēnā lola ia leo na avatu le bank account ia e wha alua i tonu le tongi ia ai a o ofu uma tātou le t-shirt le nei le aso o le tasi le nā ata o le tātou mau poponga o le la e whaatasi ai le t-shirt le nei o lo tau atu ai i le malo ia mai o lo whaia whai unga nei o lea ua tutu whaatasi tātou ia e whina wina le nei mata upu o le wha moe lao le au malanga mai au kilani a mae a loa ua uma o na whaile presentation ia o na wha mautu atu loa lea i le marae lea tau o Whare Waka i le Taranaki Street le Wafu o ina le awha mautu atu i le waterfront ia le au malanga mai au kilani ia e whai eisa lātou malo longa ia ma whai eisa tātou upu whaiu ona toe tu ua loa lea o pasi nei toe foi au kilani se taimi po le lua i lea uli o le aso lava lea o le wha moe le nā ia tā pena i foi ia se lātou wha maru stino ia ai le i taliu atu toe foi mo au kilani o le vaenga yo t-shirts le wata ua nanai e se numera e video to tangata pe fa fena so ta yetu o le lima fitu numera le officer Pacific Health Service i le Valley e vili atu ai ia place la ia le ora order pe fia ia t-shirts ai o le afo le size ia ona ta umai lole ia te oe le bank account number e deposit tonu ia le tau ia ona piki lole o lo la elia ia fa moe tātou te la umai le t-shirt lea ia awa ia le o le lima fitu o tolu i wha o le o wha lima fitu o tolu i wha ia numera na e te whafsota iai ai vave ona order lau t-shirt e limiti le taimile nei ai amana o mia fo i uma le order lo i taimi nei ia ona toi order fo i lea pe ava pe o le amana o mia ai whamoe o le a ma whai on tātou la e whaatasi ai i le t-shirt lea o ta ua o le Pacific Justice a wa whaapitoa lava mo tātou visa campaign le nei ua tātou walo atu iai ia o le fōlinga fōli nā o tātou tu whaatasi pe a tātou tōninga whaatasi le aso o le whamoe la e pei ona a watu tāsanga i le whonga whetalai o le Palmenia New Zealand ia ele o se Sāvali ele se savali fo ile ia ai tātou na tātou watua ia pakalo i tono loto al palmene ia fai tātou pespesenga tātou fatatali ia le taimi e taunu uma ia i fafo ia sui ole malo fatasi ai maisi pati ole ai ia ona present lo le tātou petition le a tonu e tāua te relwa le whapirtani le visibility ile wa ai mai le i ole palmene mitangata New Zealand ele to tele la fo i tangata Sāmoa le la wa lango le tau sanga tu au inatu o le mena e o ngai mta o ile tatu puli mfata si tatu a wai fata si na ia wa ai mai ele na le to tolungi ainga pe fani ainga yo ele ngata fo Sāmoa al Pasifika so le tonu la mo le fa fonga tatu ye wa le fo ngai lu tatu le tio Pasifika ele vo la tata no ina ia tausanga mo lato foi so ni tato maule ina ia mai foi lato ia ma vele numero foi fa tau muito mi tia fu tato ina ia so ni tato mta o pula suta jo February na nai after o le wanga lu le coms team e so ta inga foi mai sia tu motu o fiti ala to ia walanga no ina ele fanga malo fiti la o mona confirm ia le sota inga sa faia ale palemia fiti ia ma Winston Peters i le maulava le tasi ina ia
iai ia le atunu o fiti ma ona tangata no i tutonu o le whenga lea whapena fo i la isi atu moto le Pasifika se vanga na aitonga e le o iei se leo o le whainga malo atonga le teimine i le fsota inga lea ai o le tūlanga fo i lea i isi atu moto le Pasifika ia o le sina vaenga o ngā luenga le komiti o lo ngafa ma le mātou i Wellington e nei ia o le a whaia ia whontanga ma le maftanga fo ia fiti o lo ia il maftanga whawhengainga whaiwhi au fiti pēnā fo i lai tonga o lo ia le maftanga o lo so taipea ma le mātou ofisa ia o le a whaia whontanga ia o na whaasala lau wailea ai au tau tanga ia nei lunga o penga te whailangi me se fo i le website le Pacific Health Service ia o le ai uma whaamatalanga uma nei ia e mai se fo i o le whiau le tau mwhai unai ina ia mawhai on tātou tū whaatasi le aso e le tā ua tele ia le whainu mera o le ua seti le whainu mera le petition ai o le o tātou focus ma tau la i le tātou sila fo i le lotou sila ma tātou vava ai i le presentation leo le aso le asfutasi a wa a lanu uma ia le loto al parlemene ia tātou t-shirts nei whaatasi e mari whainu mera tangata o le atu tui luma le parlemene a o tui na atu tātou maule nei ia e sili atu la le maalosi ma le powerful le message le na i lo le petition leo le atu ina atu iai le anga o fōlinga wa aia ia la tilo mai iai ia le paremia e leo tilo ini pepa ia o le petition a le la tilo mai i lau presence o lau tū atu ma le tutu whaatasi atu o tātou e sili atu la le powerful o le whiau le na o le mafua anga tonu ala le o mātou na i nai wha mole paua leo tātou wawa noe e tāua tuai le mele tau te mana na o sui o nei leo tāle whengai sa o le la ta mastato pese le ia atala tu tato leina monisi o to fi mal malama ni sim ta upuya ia pe fa so mai foi o le ofa tol valima lo ofa tasi tol valima lo ofa tasi numero vala o mai ia ona tala no mai sim ta upu foi le if so soni ai te o mai mo tato te mi va mole i fa ngol tato telefon ia ta fa fsini mai pe ia tam fa ile tadiat ia la ta mai stato pesele tasi ia on to fa bo to le ia ai vo state phone ia faintam na talia tu te mi ia tato val aulia ia patalo fatilo lua pionga ni tai au ia palo sofua o le kia tu asile i mau ato le pili le la fa ofi por maule la fa ofi le mele la fa tasi ai tato le ato fa mon ia o le tau whainga ina ia a fia pe tu tātou tangata Pasifika ma Sāmoa ma isi atu motu Pasifika i le whengainga lea o lo whaatanga nai le si onus furu atu nuu e le malo New Zealand le whaawhaingo fia i ona o mai New Zealand i visa ai o lo whaawhainga tātou Pasifika e le se pili la fo i le whaofi whaatu la fono o le whai unga lava i o le whai unga e whai ngā mālo e le tau manau mi ai se pili e mwhai a o na whai la tau whai unga wha le mālo ia pe awha pef so ta i man mālo Sāmoa ia por mālo fo i fiti o na whai e le o le whenga inga lea pe o na whai a isi atunu ue ono sfuru o le taimi nei e le o iei tonu ia tātou ia tumotu mai Pasifika i whenga inga lea o lo whai a ma isi atunu ue ono sfuru ia whaktai te rea, me o mana marama atu i mata upu whaktai. E sa o le rei lo wamana tu le wawatu. Tua sa o le rei mea le la tatou o ai sau mawhai. Nga ia whakai ngō fia i tatou peo ai mai o na i tatou tangata.
Ia sa le nei na ia tātou wofi ai po i tonu. Ia mea le tau mawhai o le ame o whai ngofi a isi atunu. Ai whai ngata lava tātou le rata mai. Ai whai mai fo o tātou. E le e tātou whea ngai ngā ma New Zealand. Ma tātou whauo a le ai whai ngata lava. Ia mea la le tēne toa e o lango ai fo le mai o mata upu. Manuia le atua e lo apionga nei tai au fo ia manuia lava le alo ati mata upo lo tato ta mapai ai ia fa manuia ia le atua ia fa so i fu ia fa tai te le lava il Sāmoa fala belame ai fa Sauno mai. Tai fo manui lo sa se lua a famsanga. Ha tai. Ia, la o fionga a famsanga ia fa pe fo le fionga mai. Ka se al mele ngo vile ko fa mol mole, ko fa mau ku mal kel fongile o ka ko ia t-shirt fa mol mole. Ia. O le telefoni a le Pacific Health Service Hat Valley. O le ofa. Ia. 5 o tolu o tolu i wawha 5 o tolu i wawha e te ia i wawha e te fsota iai ia ona tuure ia o lau ora on lau wha i t-shirts ia ona ta watule ia te oe malau telefoni ia ona fsota ia tulole ia te oe avatule le bank account e tu ia i tonu ia le tau t-shirts ia male aso piki ai ia okay ia wale fatai mama sili e manguia le aso faso ia faso fo Manea foi atonu wai nisi e mana o e feso soni le mata upulea e de ava noa e alui ole i de aso le sfutas ai mafai fo ina avanda na dusu lima tone te fata o se mitia foi o folista ngata le alu ale se tupe fata o ya kulila male faafetai i le faafogaga Samoa o le taumawhainga fo ia o loo taumawhai ei nei o loo ngā lue mālosi ia le komiti au kilani o le nei taumawhainga atoa ia o loo whaaurulu i le taitainga a le fionga ia anae a whanai o yeise taimi o loo fuafua ia ni fontanga se lua o fontanga e whai e tono le Hat Valley ia ma se fontanga e whai e tonu o Paurua. Ia ona maua i leo se hawa noa ia o le fionga ia anai e o mai ai. Ia whaapea fo i ona whiloa i male pa ia malma malu ia o tātou community o lo i nei Wellingtone o fuafuanga uma nei ina ia maua pea le sila fia ato o toa e o tātou tangata i le wha moe ma le aunga o le outcome po o le mea piksile on tā ua o lo o tilo i ai ia le komiti a tole nei ina ia maua. Ia tutusa le treatment o lo o whaia i isia tunu nei onus fulu ma le whainga o tātou. Ia aua nei ese le tūlafono e apalai i le onus fulu a tunu nei. Ese le tūlafono e apalai a tātou Samoa. Mo le whateita inga o le whealofa inga le o whealofa iei nei ia le malo. Na pressure tu loa le mta upule nei o le visa. Ona te ia lea ua sui le lato whainga ua whai mai. Ai le tangata Samoa e malanga i Australia. Ai fia malanga mai i New Zealand. E leila se visa e mana o mia.
e sau sao mai Australia sau loa a fa kwanti lana visa I tonu I ona o la ua halu I Australia o le mafuanga o le mea lea o lau fa o ngā le entry lea na enta I Australia e protect ai New Zealand ona nofolo lea ma extend ia lea vanoa lea I tangata Sāmoa a fai ua iailo visa e te alua I Australia e mwhai ona e ui mai New Zealand fa o ngā lo visa lena ia ona vatu leo le extension ya to e pelua tolu masina o la o tau mwhai nei e fe alo fai se whainga ina I wha whainga o fia e ona tali mai ia tātou a ele o le mena o lo tātou mana o mia tātou te mana o mia ia tu tusa le le tu la fono le apalai ia atu nuu nei ia o le onus fulu atu nuu o Andorra, Argentina, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, the list goes on. E onus fulu atu nuu. Isi nuu nau te wa e toi, o isi nuu le te le isi whala ve tu ngā le tato wa ilunga maunga ilunga TV. Ia, atu nuu nei o lo o tele ona vevesi e la langi lau whātu whala ve a o lea e whaifenga inga lea ma New Zealand. E na o nalua online, whaile apalaile mele ta o New Zealand Electronic Travel Authority, totongi le sfuru fitu tāla. O te rero po o tau na o iai, o tau ana na iai tau sangan te atu nei. Sfuru fitu tāla, ona e malanga mai loa le New Zealand. Tau nuu ane loa I mea o lo iai le immigration I au kilani po o Wellington, po o Whea Christchurch. Ona isi lo leo lo visa. Whai ngofi. Se foi sai le dinga le tato ofisa fasa lau. Pe ese si o tunu une onus fulu. O ese la to Treaty of Friendship Agreement. Awale e tau ane tūranga ese a Sāmoa I tala whalo sol pito le vao New Zealand Sāmoa. O le iere whenga inga le alo I ele la whai ngā wo. E ma whai ona o whape atu awamsanga. Na o le paula vale atu nuu o lea e iai le whenga inga le nā o Australia. Ona o le vā o Australia ma New Zealand. A o isi atu nuu uma. E le ai se whenga inga pe o le whenga inga le iai e Sāmoa ma New Zealand. It's a treaty of friendship. E le isi si atu nuu au atu nuu nei. O le fōlinga mai, o le ua tongi I tua le whenga inga le whaua tātou ma New Zealand. Ia, ona uwhai mai o tātou e pose a bigger risk. Ia, e le o se tali na e tau on tāti e ilm tāu. E tau na sua le se fofo le whawhi tāu li na. Ai au le mai e tāu fi fo le me tau na whai nei tangata ai ngai fi malanga mai maliu. Ma whaala ve lawe whapia. Tāu li. Lea manoa lo sungai a wāia, fōfuanga fo iman tāpe nangari. Aftai, mo lea manoa. Awale, lea nganga ia le ngārulu e le maftanga. Ina ia whaamaru si o tātou tangata ina ia a wai. Ia me se foi le t-shirt lea ia ele mwhaina whātustu sa ina le luas fuli matala lea. Ile taunga te leo le visa le apalai. Ia o pe o mena le e anga i el mātou vai. E whai asi lave fo I a tau mo whaingo apalai e le mautinoa pe tali mai pe le ai fo. O le nganga nā leo mātou tū malosi ai mātou e whaile mātou pito la au e le na pula la a fo I te lo taim. Ia le mātou wha malosia tangata ina ia ngā lue whaatasi e waiman uia mai lava ia o tātou a inga matūnanga whapena. Al fisili tele mo mātou. E sa me o tweet e whapea tātou ese mai o le tele o tātou sao ati a nei atu nuu matūlanga whapena. I o le nganga mo lunga le o le tau whai fo I le ea mātou fono, e whailan mātou fono mua I le asolua. Ia e asoluru e loa so o le I whamoe moe lea, ia le ua whai e mātou so ta inga. Ina ia launga mai tuapule la ai whai whiau le whiau lava ne. Ia ina ia o tātou tangata ia malosi tātou mau. O le tāua le nāma e whaafitai atu fo I a whionga I le pulisili o le si whonga lau mua nei. O le ua maua le awa noa e whai ai ona tu e whaasala lau I le ngata I le nei fo I tala noanga. Ia ai o nisi fo I whaasala lau ngā le ama whai on tu ina mai
ia ina ia fa au I pea ia le longo pui ali i o tātou tangata ia o le afa pea fo ona fa atino isi fo ia tumotu o le Pasifika ina ia mawhai pea ona lātou up to date fo I lea ma maua pea fa matalanga lata mai ia e fa atau fa moe ai o le fa moe le nei ia e le o te taitonu e le mwhai fo I ona le awe mai nisi mai isi vaenga o New Zealand e mo I o leana o Wellington e lava ma au kilani o lo o iei komiti o lo o ngalulue au taitonu lava o lo o iei fiso o ta inga ia manisi fo I o to o tele o community so lo o iei le ngata e kalaistete ia e whapea fo isi vaenga o le North Island ai o le tā ua le na e le au maua ava noa le au maua ava noa ma e tau te misia lo le vaa ia tātou te fiu lava to e tau mwhai atu ia ma lesi vaenga tā ua o le whapolkiki lava ia e o loa I le tausanga o le palota ia o nā loa a mata loa na malui le tele o mesa tā mamau pei fo I lea e o lo teimina ia ua fato a whaalongo mai le tele o lau li ia le au polkiki pe o le ua whao ngā ina le tausanga le nei ma le teimi le nei e una I el tatum tā upu ona o le election ia tausanga o le palota ia e whapena ia strategies po tactics fo I le tau mwhai ina ia whawhai ngofia ia whai unga I lātou o lo whai ia whai unga ai e fa moe lava le nei fa moe atoa ma le campaign le nei I lo tātou lango o le mea moni ale na e le aise mea mawhai ona tātou mawhaia pe atu tilo mai I lātou le atu tū mai I lunga le stepu lea o le palmene ai mamoli atu tātou fast fulu lima afe lea o saini ai tilo mai tangata I tu atu e le ato sto o se la o le aim lava la ia a Wellington ia ma fai ona o le afe ia tangata fai ngofia ona fai tātou pasi e la umai ai pe a fai e fai tutumu uma pasi ne malanga mai ai ia o le mau lava ia fo I lea na usi le fia fo e lau fio ngafa masanga e mese fo I le sunga I fai feo nei fai mai united we stand divided we fall tu whaatasi ma tu whaatasi ia e tu mātila se wha moe e tu malo e manu malo ai awa pe vai ina ia e wha pe nā fo I ona to I laro popo e tātou te whiwala e tau mawhai atu ai awhai e vai ina le tātou tutu ia e le tātou me le lei e mau ia o le tau mwhaile nā e whaau le nei ma tā upu ma sau se taimi ia ma ua fo I se fofonga mai le tai fono le komiti ia I le fionga ia anai ia e me se fo I o nisi o tamali I mwhaila unga o loo tai ia le maftanga e ukilani ia ai ona o lea ua mana o mia mai le mātou fisoasoani tono Wellington nei mafu anga le nā sa apa I loa I le maftanga nei ia whaatasi ai fo I manisi o communities ia pe ona iei ia fiti matonga ia ina ia maua ngā lue whaatasi lea e ui lava e fisiningia fo I po le anme ua involve ai ia le mātou mtanga luenga I le mele nei ia ele anga tatau ia te au lava ia tatau le anga e awhia ai soifua maroloina e awhia ai le social well-being o mental health tātou ainga ia a safa le ainga o la ua wala au le tua I se sui o le ainga ai fiu whaatari usom tua whaafine o lo tau mwhai mai I sia tunu o Sāmoa a me sia Sāmoa e lese mea li lei mai o mātou experience ina le tele o isu sia e o tu lava ia I mātou ni tālo sanga mo ni fisosoani ia ai o le whaalaulawe la e le mwhai ona suia ni policies ia wai ai ia I se tau mwhai atu
e pe o le tūlanga le nā Alo, whaftai, te le mo le avanoa o le ua maua ia le nei lao ia tātou te whaasoa ai mwhaafonga mai fo le atunu ai whaftai o le ala amwhai un tātou ngā lue whaatasi i lea whaamoe ia ali na le wa tu tātou taimi e whaftai tele a la ufionga nei e whape fo le sunga whawhenga ngai ia te sau ia mo tātou whaafonga ia on ngā ruenga tātou i whaitele o e lena e whaafonga mai a manawa tu lole au ainga nā le whiawhi ia tata no iai whai le ele mata upu le sa whaatana no e tā ua mo tātanga Sāmoa i le whaingo visa e malanga mai Sāmoa i New Zealand nei ia mai leo e fufanga la whai mata atu le porkalame nei ia fo nisi whaatana no ngai whai i luma ia ai le o le asfultasi o February ai la whai ama long puili fo le mbalo le atu no nisi fufanga e ala mai ana nai ia mai la to o lo tau la mo fo le wha mo ponga o le tato wha moe ia ona o atu le la asfultasi tato awai mai lumo le palimene se whaatu mo oe mane fo le vai mai tausia o lanu moana le lanu o tia funa tau fai e o apeo le lanu e na Sāmoa o le fai lanu luli lanu te o filo mie o ai peo le sia vai ngai te vai so la to o filo mu ia a tonu ai sa wale lanu ia ftau awa e pe vo ile tato tilo vo ile ile i se foi tumo tol Pacifico la ia pe ai le fa pela a fisu ia ile na o le nga la vai ia tasi ato ia le lanu tato tau veina ai mo le nei lava lao o maua ia mo le tu foi fa tele pa ia maulunga o le maftanga ale foi nga ruenga ia te fono ma le lau me se foi o sui o le maftanga le foi nga ruenga i Wellington ia fa tele mo le avano o nga rue fa tasi ai ia e una ina le tato fa moe ai lava ia se sui o iai lon taitonunga iai lon anga va e so iai i le komiti le nei ia so tai mai tato ofisa so tai mai ia tea e ta lia ma le whaaftai ia lo ao e tu ina mai e tato te lango whaatasi ai langa e tere ngā ruenga e fia whaia e tele fo i mana o mia fo to tele o ila to le ai ia o le ma fo na o le am o si ngaluenga sia o si to mai lea ia tu fatasi ia ona ato le o fa mo o le mele na ia e talo to i pe a faila vo olo e ava no e te e soani le tato committee ia o lo tala le ava no le na tato te feilo iai ia fai stato tala ia ma fa mautuni si o fofoanga o lo halo atu iai fa moe ia o se to tala tu le na fa te tele o tu ina mai ia manu i tele le fa so nga la tunu i le nei aso ia ma le nei va yaso alo after ia e loe pu asi pu le fa yo to foi se le o fa to va le o nei tele a me le lei en finta to faia ia o popole po ile mo ta wa ona e ia le ma fa pena ista tangata yo la ta o pati mo auma ia mal maftanga ele o le nganga na maftanga o le nganga maftanga ina ia sa ili se ai mo Sāmoa wa e Sāmoa ave ile upule sa ili malo e manatu fo ia ta mai la vanta to pe a sia mandu pe a ulu fa moe a tau fainga le nganga foi nai ma tu fa le nganga ia ma tu te lango sua i lava por kalame e mese foi tatu o nanga ia pe o Pacific House Service mai se o nanga fa Pacific ia ono lo fa pe ona ta o ile ngo Sāmoa le nganga na mai e ta nei ia mal te telefono mal maftanga ia maftanga nei atu fa tas ia te lopo se vai me ole la le valu afe le o fa ia to e kalesia e atu fatasi il maftanga ia talo atu na male barbarusia alfa tatu tu fatasi ile aso ia mamai tatu lango tatu mitiafu e peiona fa la lo atu fa tatu foi afu msanga mo le avanoa tatu pati
ia whamanuia tele le atua I la upasinga ma ngā ruenga tau a mātaro ni tau sanga ma whalolanga whawhtai. Malo, ia lo mamana. Tai. Ia tato por kalame na mo whawhonganga le tunu. Ia ai tato tanoa a tiri anga ia tu las frutas. Ia tato whiolo ai male lumo palimini tato whatalofo ia wawa samana ia. Ia matano ina ia talia le tato tarsanga. Ai la tu tali wa tu whasalaunga. Ai whatofa, whatsoifua mo ne tangi. Soifua ia. Ia. Tui whaatala whaatol whaapoponga o talafo mai le siufonga le laumua. Ua mawhaiana whaatuma wina le tūlanga le tūsifolau a New Zealand, peo na iei le whaatulanga o tūsifolau le lalangi e tūsai maso enga le Henley and Partners Index. Ulu whaawai ia whaamatalanga I whaamaumaunga mai le International Air Transport Association e au fietus folau ese se lau iwa se fulu iwa, mamalai wa alele ese lua se lau lua se fulfitu e tau nuu iei whai ngā malanga a tangata malanga. O le tus folau New Zealand e mawhai ona malanga ia tunu ese lau valu se fultolu e au noa ma se visa, wapa umai le se lau valu ono sa iei le masina o ke topa, maolo iei nei le tūlanga ono, whaatasi manisi o tunu, ai olo tūlanga mo Singapore ai se lau iwa lua tunu e leini visa mo mia ila la tautu si folau o ia bani makorea I saute tūlanga lua e ta se lau valu sfolvalu o Denmark, Luxembourg, Sebania, Suetena ma Switzerlandia se lau valu sfolwono. O le tus folau Amerika o lo iltulanga se fulu e se lau fitu iwa atunu e mawhaiona malanga I le tangata e au noa ma se visa e mo miaina. O le atunu o lo iltulanga mulimuli lava o Afghanistana e na o le luas fulfa atunu e talia I le tus folau e au noa ma se visa. Mawalo ia ina le mamafo te munga le apalasi I le vaenga pito ilunga le moto I saute I le afiafi nei. Wa whaia le ofisa wa aitau le Met Service se la pata inga moni te munga mamafa I Marlborough Sounds, Richmond Range, Malerai Valley, mai le fitu I le afiafi ana nei se ia o atu leo au leo la stofi. Ia o atu se lau se fulu milimita o le timu le o walo ia to ulu ia vaenga le moto I saute. Mauauna ina ile no fotapena e ala ile wha mamao ala vai ma tau mamao ese mai manufuanga e maua la lalo. Wa iei fo ini la pata ingo ti munga mamafa moni vaengo Nelesoni, Tasman, Bulla, Wellingtone, Kaikoura Coast, male itu I Sauteo Marlborough ile Richmond Range. Ua maliu se ave taavale talavou I se whaalavelave na mua I le taavale. Ma mua le I tupu le whaalavelave sa mule mawina I le sawa a malanga I hamurana I mātu o rotorua. E to olua le pase se na malanga ai male ave taavale. Ma e valu se fulu le sawa whaapopo I le sawa whaatulanga I na masani o le awala tele. Lea na malanga ai le taavale. Na taua leo na whetau I pea e le taavale ni sipa I kapo o whao na fola I le awala. Ma whetau I ma se loli na malanga atu I le situ awala. Na libotia na le imanu tangata lawe ai. Yo la tau soifo I le tau tapeenga o le mua le taavale. Ma ave I fafo I la tau na iai. Le na whaasawi na I soifua o le pase seto alua. Na maliua I lava le ave taavale I le nofanga na topo I le whaalamlawe. Ai na tongo fitia nisi o leo. Ini a fianga I le mua. I le taimina whaatino ai le ngaluenga fesoa soani. E silia male se lau lima se fulu afe tamai tia onga I New Zealand ni we male atu kuki po kuki ai rani le ama whaiu na siaki pe wa ai le unga o la tau suenga o le NCEA ama taatu I le so. E ma whaiu na tanga I le upenga tawa ilangi le pulenga o whailunga moa o onga New Zealand po o a mai se tūlanga ua iai. Na ta ua le NZQA e ma whaiu tamai tia onga na maua la tau pe pasuenga wa umau na maka a mata mai le aso lua se fulu Januari. O I unga suenga mo skola sipi e amata mau mai le aso se fulo Februari. Na whaalia fo I le pulenga ai aini tamai tela ai tia la tau maka mo se to se pasi le NCEA e te tauna tala noa I lea onga e mawhai e tamai tia tala sanga e toi ilo la tau pepa suenga pe awhi e tali tono le o sao na maka la tau pepa pe le o sao fo iona wha mawina le unga o la tau suenga.
Ua faisi popole o leo na ua mole mawina le numero awe taavale la tau te mana vaina se kesi le nitrous oxide po o nangs mai te tona ni fangu sili vala iti. O le solula le vai asu taluai na whaasaina i se talavau se fulu walu tau sanga le matua o rotorua o na toi awe taavale ina ua whaamaunia luna mana vaina o le kesi o le nitrous oxide mai se paluni a oilunga o le awala tele. Sāmoa ai fo ile awe taavale whaatamala na saunua leo se sue fuel banks o Bay of Plenty. E yeile atunga lunga tele ia i tu ai ngā mionga. O nei lamati ai soifu o tangata i whiawa inga i lunga o wala ti tele. O na awha fo se ona pongisale wa aia le tangata i whaia i tu ai ngā mionga au awe le taavale e mawhai ona umai lona soifua po i sifo i tangata. E le talieina le tangufia e so se awe taavale o le nitrous oxide po le awa malosi mawhala au whaasaina a o awe le taavale. Na Sāmoa Kill Banks. So se tasi wa ai se awe taavale o mana waina se kesi maini paluni a o ia whaafoina le taavale ia wawe ona wala au le tasi o whautoina fo ile atunu o pe awa aia pe i loa se tangata o whaatawina le nitrous oxide mo nisi mafo anga i le tāla whea ngai ina ia wawe ona longoina leo i le tasi o 5. Na faisi whaasua awa tele o setina i le taimina whisilingi ai o ia ina ua ia po ina le ulu matu leila na tama e tolu tau sanga le matua e iai ona mana onga whaapitua. E uia le ini manu anga mawhaio na ilo atu i le tama i titi peitai na whaatanuina le tina i le asolua e mo umio na ia o awina ni ta iala ese ina ia awaine i ulo na ita ila na tama. E le isona to alua po osana pa anga maulo ununu fupea malana tama. O le saunanga whaamasino Stephen O'Driscoll i le tina i le whaamasino nga whaito malo kalai estete e le whaingo fia le tau sito o tasi o lana tama peitai e le o sito langa italiaina lona whaia o whainga Sāmoa. E se fululua maasina uano fo va'ava ai mai te taona awai se polo kalame e tau fia i whainga wha o lima wha apia mani fisosoani e le to i tango fia i le tina le ava malosi. E to luas fululua tangata maali liu ina ua maali le mo ile vai male sami talo mai le aso mo te sema e au fiele to se fulu talo na amata le tau sanga fo na si itia mawalunga numero e maali le mo ile nei tau mawhanawhana mai to oiva ua to o tele atu na ilo le pili o talava le tasil tau sanga talo wai sa wha mauni e leo ile aso na nafi suwafa o tangata i to lua na maali liu ile vai ile aso ngafua ma le whai ungo le vai aso. E au fiei Peter Rees Walker e ono iwa tau sanga le matua mai mahia lena maliu i lea sosa whapei Sandy Lee Rehana whalua tau sanga le matua mai kaiti. O lo whaanga solo se sosu e ngā leo i ni ngā oinga i whalakalapu i Hutt Valley na tā ua leo o le ngā oinga pitola tamai lava lena whaatutu le King Street i Upper Hutt i lea sto nai na tā ua Sartini Senior Martin Todd i le Hutt Valley o lo tomu whai sosu e pei se so tanga o ia ngā oinga o no lo iaini vaenga e tutusai ma o lo usu eina pe o tangata lava ia na whaia uma ia ngā oinga na wha leo o la o lato whaafiso taina i lato iei whalakalapu i le Hutt Valley whaapele i tō malo Wellington e le vai asonei e o fōhatu iei le fisosoani matala noa iei e winga i ni taiala mo le puipuinga o au whainga luenga. Watu ina atu ila ufisa whainga whainga sila pata inga malosi ona oni tangata na maua o lātou leo sta ia le tō la fono e ala ilo lātou whango taino whingota maino whanga whaasao po le ave fo i whingota i sili atu le numera mai le au whainga whaatangaina o Novema lua whilua whana tālo sanga i le te urunanga o Ngāti Awa ina ia tāpuni ese vaenga o Hiwa Haba mo le lua tau sanga se itoi whaafafua ma whaasao ai maso ai o le masina talwai na tāu fia i sui ila ufisa whainga vai whakatane, se tangata na ia whaangotaina ni maso, e fitu se lau fitu se fuluiva, mai le o ngā sami whaasao, na mawufo i se isi tangata mani maso iwa se fululua, na ave i se mai lea lava no whanga whaasao, ai se lau 5 se fuluwha, na ave i se isi tangata mai isi vaenga o le sami, e na o le 5 se fulu whaatanga o na ave. O nisi tangata whaiwhaiwa na so eina, ma maua i se whingota o pipi e lua afi fitu se lau fitu tasi, na o lātou whaangotaina mai ia lava o ngā sami, pe
itae na o le selau 50 e whaatangaina mo le tangata i tō tasi. Wa whaalia leo fisa whai ngā whaiva, o le a whaawawa na mata i tō vaenga i whaasao na whangongo taini tangata, ma ave fōi i le tō la whono i la atau e leo stai i a inga. E ma whai fōi na lipo ti atu nisi o Salomia, le whai o ia mionga le California le Primary Industries, le ovalu selau whawhituono, lua wha. I whawhato New Zealand, o lo whaawau peo na whaamau popo ma whai tau pe fia lava leo whainga o ni mea tō tino te tele u whaalea ngaina o no mu i Victoria e Australia. Mai silia ma le 5 selau ni vaenga te tele au fieni whale se selau fito se fuluewa ua whaalea ngaina o lo ngā lulu e malo selau whaila fumanu e puipuina i mea ola o tutoe. Ai le whai ngofia fo ilea venga o mea ola silia ma le sifulu li mafe e la foai ina ua afia i le afi. E o mai leo au leo la solua ua whai tau afe whale ua le se ele e au file fai tau se lau whale ono o tu lava. I le asonga fua, e le ola. E ui, e le ai se pola ingo ni whaalavla whaafose i le asolua peitai na sauno le whaalulunga le stete, Jacinta Allen, e se fululua i si muolo ola pea, mai ono mawhai ona whaawau moni na yaso, po oni vai yaso. E ta alonga, o le a kapitanina e Miracle Whailangi le au o le Moana Pasifika mo le ta milusanga o le lakapi supa lua awhiluono. O ia le ta mo Moana saini lana kone karate le lakapi supa mai le lakapi Sāmoa le lua awhilua tolu. Na whaalia e Miracle o se whaaianga mo ia le nei awano ua awea i mataitai o le au. Ina ua tala no atu le whaia onga whaalongo tana umanga i le tofinga kapiteni. Sa ia tala no i se tamasa awea mo mataitai ai mai se lava o arisa awea machi me lei. Lange mai ala alfanga o vailele maua fato na ta alo le kalapo vailele mai te lele taimi lua whelua wha ele i ta alo ai ono o manuanga peitai na maua ela na ta alo ina uato i taliwane i le lua whelua 5 e valu ni skoa umawhaiona ia mawaina le lakapi sopa e au fia isi koa le ta alonga le ana manu malo ai i le Hurricanes. Tala whawia ma le si ufonga le laumua mo le nei au au li. Aso lulu manuia lo tātou tino o le nei fwoi whao poponga o tāna mai Sāmoa e o se mai ele whafonga. E ono ni vaenga au tū o whaamanino e se pepo whaamtalanga mai le ofisa o le pāle mea. O whaamanino mai ei mafua anga o lo whaavai ei e le fina ngalo le fionga le teitai o le atunu le laudu le male topala te vau fosi e a fuai le te tau o le whaatu wina se ofisa o Sāmoa te tonu o le atunu o Israelu. Le e manatu le fionga le pāle mea, e te tau wai o na whaia se so tanga wāwāla la tama Sāmoa. Whai lo le pepo whaamtalanga le fina ngalo le teitai o le atunu. O Israelu, e te tau o nao ina mai Yesu inga fau me to tia fau au o nanga tau wha teknolosi wha o nupo nei. Ona o Israelu se tasi le o atunu i longa le lolangi atoa, e le maua e malmawalunga o le viso ta inga wha teknolosi wha o nupo nei. Mai matua mo mia la vai Sāmoa le la asia o le isi la asanga siri atu i le au o nanga wha teknolosi e au fiai telefoni, wirelessi o televise ma le itio o pengata wha i langi maise. Lua o le wha mapue na leo ati na e tau sotanga ma le pui pui ngole saunga le mua tau mawha mai wha mai. O Israelu se tasi leo atunu o lo unga lua ine ina la tau wha ato anga lunga o le toafa e whaunga inei me to tia i mea whai wha ato anga wha po nei. Mai o le tāu o le iei o se ofiso Sāmoa Israelu, e maua ia vanoa mo le au whai whaatoanga mai Israelu, e malanga mai e whaia ngia o onga whaapitoa mo le au whai whaatoanga i Sāmoa, ia fo i tu ai ngā to mai. Tolu, o le pue mai leo o le to mai ma le anga vao ia fo i tangata, e le pue na mai lo le suava i mama, e mawhai o na tali atu swinga o le tau o ia le langi. O le vaengalo na whae whina ngalo le fionga te tai o le atunu, e le sootanga mai Israelu, e le tūlanga soifua malo loina, e au onanga whaafo mai. Lona 5, o le pui pui le saunga le mua Sāmoa mai whesoota inga tau teknolosi, ma le malu pui puia o tua oi whaavao malo. Whaate siai ma le sootanga whaapaanga whaavao malo, e le vao le malo i le malo Israelu, e mawaa ma mawhanawhana lo lato so tanga ma Amerika,
ma tunu o le atu Europa o whaala papatonga tau tupe laulangi ai meiseo whaala papatonga tau le pui puinga ma feso ta inga wha teknolosi whaona po nei le laulangi. O se whedo inga wha apitoe le neiva yaso le fionga i le au mamalu le malo tutu tasi o Sāmoa le fionga le tuia ana ia tui malele i whano wa le toa swala vi le lua o a fionga i sui o fono a sui to fia le sunga le mali to mo li le lua le fionga le tuia atua tupu tamsese efi ma le fionga i le la ulu tia ma pesone ma pusua pa te sema le fionga le li pāle mia le laude le mali to pala te va fose shmet o se feilo inga na atofa i le fionga le teitai o le atunu le fionga le li pāle mia e lona fina ngalo ia mawhai on whaso hai ma whetufa nai manatu e popo waini ta ia lai manuia ai le atunu o moa tai ao. O lea wheloa inga whaapitoa na whaataunuina le na maota o lana fionga le au mamalu le malo i vailele e le tahe o le solua. E tu mau pele fina ngalo o le sui komiseno le tanga luenga leo le ia tau Samuelu a whamasanga e le o iai se lape le matanga luenga i le ngāiu inga le na tuuina i lunga ata whaalawi loa swafa manuu o i lātou na pue mai le matanga luenga leo i so tanga mawhala au whaasaina le aisa. O no nisi nei e tu na ia wha ai loa i le wheilo inga malau tu stala. Mako whaila kari ko ngunga i skula whongo e kao fia i mako. Ma le whaasala ungo aka. O ngā voi open whamasingonga o keisi uma ia so se se whainga lak whaalongolongo iai. Ale awala mamale whaakingo en mako ngā luenga. E rei se siwi nganga e se aku ia mako. Inga ia mauki ngoa le mesele ave gaka. E le kaunga kamo fia ia ko inga sa kula whongo ia. O le whawhika uri ngu markasi le wai kongo ka kua kungu kembi ngai. Maor ki kilo foi a mako. O le iei maru si anga mako. Paure law enforcement ka kua kungu. E kaunga kua whakingo al mako ngā ruenga le me ngakai. Ngai a maukingo am kua le ai ai me whape kongo le kungu ngi. Le sui komtino na tanga luenga o leo le ia tawa Samuelu a whamasanga. O manatu le li ilo ia sinia e a le ia tawa le Sir Jerry Prant. O le asili lo o na tui nā tu lo le mata au pai whina wina i le whaamsinonga e whaasanga le atunu o Solomona mai la tau o lo o tua ia pēr o ia e ne whainga pio pio o lo masalo mia na whaatino i nai le whaai ungo le tau vanga tau salo le Pasifika le asa tani māloa i le atunu o le tau sanga o mawai. Na whaamanino e le atunu o Solomona le lato i tū lau o le tau sala o le mafua anga lea o wale a wai e le tau vanga tau salo le nei tau sanga. Ono le talitunungo ni mafua anga ia na whaatino e le suia Sāmoa e lungo le laulaua whaamasino. Ia ai le whanua noa o na o le vai atua i tasi fo i lava o whaapea o le mea na whaatino e lo nei tangata i le au avea ia uma tai ulu o whaamasino i le tauwanga le latau sa. Ia, whaatasi ai maritua inga i whaapea e lo i eise nea ale board ale mis specific guidance ya te ro la to sa valia fo ila vai tu langa pe ona ye lava i tanki tasi tau saka ye wo so fa se la montu pule lama to emoto ole no te inga ye ne ta ya wo move on ke de i fo so mana to la to langa mai le mai ngai ai whanono o na le fōlinga ma tu wai a te au ia lato whai unga le au. O le aso se fulu ma le tolu ma le aso se fulu ma le wha le maa sena fōu. O le a whātau teie le isi tau vanga mō le tau salo le Pasifika le e tali malo ai fiti. O tala ia mai sa mō le ni aso whamlu ia tele le tue fō whonga lao whenga i masio tātu o tino. Whasoi fuia.
Pelele taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana. Se ilonga e te mo I lo whala pe malulu te mo e mawhana whana. Pe o fea o le nei lalulangi I te au maua I te mana tua lo atu nuu moni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi. Hoe Sāmoa Sāmoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tau tele o le tomai na tu ungutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata le leo lo umita penina oe le Pasifika lo whaavai ia tūmau lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Sāmoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai
whawhiwhianga mai le au whaipese le tia maa ma le bese ua o maa le nei vaenga o le awa uli. Toi whamaloa toi le tato au whafunga le ua te reititia le afolis fululua i New Zealand nei. Toi whamaloa te fo i pia whapea le maafuta mamau mai whawhato New Zealand whatalofa te ilatou leo lo whatalofa mai lungo tatou pengo sota inga. Whatalofa atu sunga whawhianga inga tapua i paongo no fua inga whaftai lawan maafuta mai whaftai fo i mō whamanianga nei aso whatalofa atu tina ia Rachel Sifa maafuta mai i Aukilani Silulu Bolton ia mai latou uma lava li whangalo i nei latou lo whafonga mai lungo le tatou frequency tasi o no te sima tasi whamo. Tale tasi wha mai el tatou tautua lungo tatou ala leo ai whaaua watu bel tatou tautua se ia pa ia litu lai lua i lungo li YouTube wa pe Facebook ma le tatou website pe foi lena misia o ipokalami o nei aso mwhentoi whaafonga ai i lungo le website i le fiafiana nei pe nino tia whau ma le bese le tau alanga Solomona whaasolo atuaila i o tatou whaafifianga sui whiwhiloi le nei vaenga o le aso whaaftai.
Ola tama poto e fua fua o meana e tau walea ai o matua ai fa ano ano ai o lo wanganga ai ita so tutuila ua ela vita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe o oe lava wai whalu maina Fa'alau mai o le masina Sulugia ai o ita E fesili le aniva Po o fea e o ia Po o fea o ia Po o fea o ia O la upenina Le lai e o puava jimai Le tapu i te ae se i saili mai Po fea o iai Le aga lega ua musu musu mai O loi mata o a paula O lomo e ai E le gogosina Sai moe i le tua sivi E sau fia lele Le manu nai o tu fiu Lauro sa fuma tala e O le fui mai le vine ulae Au ma fau se tala E uiga ile mafutaga Ua tofatu i moana Le alofa mafana fana Ua ulu o totoga Unga ea ua tasi lava oe O le pele na fatili ai la ufoe O le tau taia e ai tomanu o le pasina Ua mali
Sofia lele le mano nai uto fiu Laurosa fu matala o le fui mai le vineula unga alo o le pele na fatili ai la ufe o le tau taia o malie I lo alofa Sāmoa, a ole nei ua pātalalo, a ofea ele au tula toa. I tama se a ela iloa, I le tau mawhainga ole maua Sāmoa, a ole nei ua pātalalo, a ofea ele au tula toa. Sāmoa e ia tō ale tai, tali ilangi so tātou ai pai tali a Peritania. Si auto e upuna e pai mai ai, Sāmoa e ia tō ale tai, tali ilangi so tātou ai pai tali a Peritania. Fa
la la, yeah la la la, yeah la 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 la. Ole pele ni esa uia tau, se ki tau tua ile malo. Avele mama li fatalo fai wango to le fetua Avele mama li fatalo fai wango to le fetua No cha iwa cha cha ifa apo malele Ani mayale fi sanga ni malile I say yo pese I tupe ya si yo va a etafel Wala valea Na oni afuna mele ai leto ela ni e fa pewa o mele Na oni afuna mele ai leto ela ni e fa pewa o mele Uapa une ole masi Emole wila Sa emo mai follow so Imalifa Si talo uloto uafa ali alia Ia ita O le lia puni ia ma le pese na oto e usuina mai maunga loa toi wha ma loa toi ni vaenga o le awauli au ne ngalo i la tau le mafuta mai le pito i lungo le motu i saute le na watu ni talafo savelina ia la pata inga o timunga mamafa ia nae walo ia mo oto mai le itu lai fitu la fia na nei se ia o atu le aso atai au i le ngata i le pito i lungo le motu i saute ia le foi la pata ia nisio pito nuu i le motu nei matu ia le ia le ia fia au fia i foi matato i Wellington ia o le fautuanga mahasani o lo awina mai i le Met Service New Zealand ia tautona kilia ia trains po o ala vai i faa tafe i le vai ma le poloka ma foi foi ona tele na lolo vaia au tafo le fale ia
Ma vaenga o le awala te lo fele o le anga lue pule ngā nuu. I lea so ki lia vaenga lea awale. Whanongongo atu fo i wano anga le ofiso wa ai tau. O tatou le la whato whātu fo ilungo o tatou frequency. Nā tō lo whaongaina ma le tatou le tio. Whamangalo le tautua nei aso. Pe au i se lape le au nanga. Tatou whelo ai fo i le tae au. Tō mafutai fo i masunga i awa au le tae au. Whaawa atu ai le tautua le si ufongo lau mua. Ai mo le taimi nei. Whato whaatu ia i lato umalava o lo mafuta mai lungo le tatou ala leo tasi ono te simal tasi whaamo. I lato lungo tatou penga so ta inga. Mafuta mai pea tali tasi on toi awina atu lea o a tatou talafou. Whaawa atu ai pele o tautua se ia pa ia le tu la e lua. Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala ufa a solo Ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala ufa a solo Ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo Awewe tali so ia ete whaanoa noa Olo ua lo fale na dia ua eiloa Tasilua tolu fale alofa Ai lima ila ua fionga Ua labea iyo umama ma utotonga Awewe tali so ia ete whaanoa noa Olo ua lo fale na tia ua eiloa Tasilua tolu fale alofa Ai lima ila ua fionga Ua labea iyo umama ma utotonga Le mafua angale ne wailoa O le tanga le tatang I Sāmoa O le malanga a teine to alua Na fe au si mai fiti I le Vasaloloa Na la au mai ai o le atoa Masia la pese tutuma Fai mai e tata o fafine aile Tata o tane A ole ala na tata yo tane Ina wase se si ala pese Taunu uinga tayo fale alupo Boba ayaloa ole faisua uatele Toto fulo ai o fafine Ma ua sui ai si ala pese Fai mai e tata o tane aile Tata o fafine Sila sila isi tama ua taatia O le tofunga lea ua amatalia Talofa ua tangi awewe Ua o te solo o le au tapulu tele Sole sole ya
ile vasa lao lao hai ua ova ile vasa lao lao so Tui whaatala whaatol whaapoponga o talafo mai le siufonga le laumua. Ua mawhaiana whaatu mawina le tūlanga le tūsifolau o New Zealand, peo nei e le whaatulanganga o tūsifolau le laulangi e tu saima so enga le Henley and Partners Index. O loo whaawai ia whaamatalanga i whaamaumaunga mai le International Air Transport Association e au fie tūsifolau ese se lau iwa se fulu iwa, mamalai wa alele ese lua se lau lua se fulfitu e tau nuu iai whai ngā malanga a tangata malanga. O le tūsifolau New Zealand e mawhai ona malanga ia tunu e se lau valu se fultolu e au noa ma se visa, wapa uma ili se lau walu ono sa iei le masina o ke topa, ma olo iei nei le tūlanga ono, whaatasi manisi o tunu, ai olo tūlanga mo Singapore ai se lau iwa lua tunu, e leini visa mo umia, ila la tautu si folau, o Japani ma Korea i saute tūlanga lua, e ta i se lau valu sfolvalu, o Denmark, Luxembourg, Sebania, Suetena ma Switzerlandia se lau valu sfolwono. O le tūsifolau Amerika o lo iltūlanga se fulu e se lau fitu iwa atunu e mawhaiona malanga i ele tangata e au noa ma se visa e mo miaina. O le atunu o lo iltūlanga mulimuli lava o Afghanistana e na o le luas fulfa atunu e tali ele tūsifolau e au noa ma se visa. Wawalo ia ina le mamafo te munga o le apalasi i le vaenga pito ilunga le moto i saute i le afiafi nei. Wawhai le ofisa wa aitau o le Met Service se lapata inga moni te munga mamafa i Marlborough Sounds, Richmond Range, Malerai Valley, mai le fitu i le afiafi ana nei se ia o atu lea au leo la stofi i o atu le se lau se fulu milimita o le timu lea o walo ia to ulu ia vaenga o le moto i saute. Mauauna ina ile no fotapena e ala ile wha mamao ala vai ma tau mamao ese mai manofuanga e mauala lalo. Wa iei fo ini lapata ingo ti munga mamafa moni vaenga nele Soni, Tasman, Bulla, Wellingtone, Kaikoura Coast, Malitu i Sautel Marlborough ile Richmond Range. Ua maliu se ave taavale talavou i se whaalavelave na mua i le taavale. Ma mua o le i tupu le whaalavelave sa mule mawina i le sawa a o malanga i hamurana i mātu o rotorua. E to olua le pase se na malanga ai ma le ave taavale. Ma e valu se fulu le sawa whaopopo i le sawa whaatulanga i na masani o le awala tele. Lea na malanga ai le taavale. Na ta ue leo na whetau i bea e le taavale ni sipa i kapo o whao na fola i le awala. Ma whetau i ei ma se loli na malanga atu i le situ awala. Na libotia na le imanu tangata lawe ai, yo la tau soifua i le tau tapeenga o le mua le taavale, ma ave i fafu i la tau na iai, le na whaasau i nai soifua o le pase seto alua. Na maliua i lava le ave taavale, i le no whanga na topo i le whaalamlave, ai na tongo fitia nisi o leo, ini a fianga i le mua, i le taimina whaatino ai le ngaluenga fesoa soani. E silia male se lau lima se fulu afe tamaitea onga i New Zealand ni we male atu kuki po kuki ai rani le ama whaiuna siaki pe wa ai le unga o lātou suenga o le NCEA ama tātu i le so. E ma whaiuna tanga i le upenga tawha ilangi le pulenga o whailunga mua o onga New Zealand po o a mai se tūlanga ua iai. Na tā ua le NZQA e ma whaia tamaitea onga na maua lātou pe pasuenga wa umau na maka a mata mai le aso lua se fulu Januari. O i unga suenga mo skola sipi e amata mau mai le aso se fulo Februari. Na whaalia fo i ale pulenga a ieni tamai te la i te la tau maka mo se tu se pasi le NCEA e te tawana tala noa i lea onga e mawhai e tamai te na tala sanga e toi ilo la tau pepa suenga pe awhai e tali tono e le o sao na maka la tau pepa pe le o sao fo i ona wha mawina le unga o la tau suenga. Ua whaisi popole o leo na ua moli mawina le numero awe taavale la tau te mana waina se kesi le nitrous oxide po nangs mai te tona ni whangu siliva la iti. O le salula le vai asu talwai na whaasai nai se talavou se fulu walu tau sanga le matua o rotorua o na toi awe taavale ina ua wha maonia luna mana waina o le kesi o le nitrous oxide mai se paluni a oilunga o le awala tele. Sāmoa ai fo i le awe taavale whaatamala na saunua le leo se sue fuel Banks o Bay of Plenty
e iei lea tungalunga tele ia i tu ai ngā mionga. O nei lama ti ei soifua o tangata i whiawa inga i lunga o wala ti tele. O na awha fose o na pongisale wa aia le tangata i whaia i tu ai ngā mionga au awele taavale e mawhai o na umai lona soifua po i sifo i tangata. E le talieina le tangofia e so se ave taavale o le nitrous oxide po le ava malosi mawhala o whaasaina a o awele taavale. Na Sāmoa Kill Banks. So se tasi wa ai se ave taavale o mana waina se kesi maini paluni a o ia whaafoina le taavale ia vavio na wala au le tasi o whautoina fo ile atunuu pe awa aia pe i loa se tangata o whaatawina le nitrous oxide mo nisi mafo anga i le tāla whea ngai na ia vavio na lungo ina leo i le tasi o 5. Na faisi whaasua awa tele o setina i le taimi na whisilingi ai o ia ina ua ia po ina le ulu matu leila na tama e tolu tau sanga le matua e iaio na mana onga whaapitua. E uia le ini manu anga mawhaio na ilo atu i le tama i titi peitai na whaatanu ina le tina i le asolua e mo umio na ia hao au ina ni ta iala ese ina ia awaine i ulo na ita ila na tama. E le isona to olua po osana pa anga maulo ununu fupea malana tama. O le saunanga whaamasino Stephen O'Driscoll i le tina i le whaamasino whaitu malo kalai estete e le whaingofia le tausito o tasi o lana tama peitai e le o se tūlanga i taliaina lona whaia o whainga Sāmoa. E se fululua māsina ua no whawaawa ai mai te taona a wai se polo kalame e tāwhia i whainga whaolima whaapia mani fsosoani e le to i tāngofia ai le tina le ava malosi. E to luas fululua tangata malilio ina ua malile mo i le vai ma le sami talo mai le aso mua te sema e au fiele to se fulu talo na amata le tausanga fōu na si itia mawalunga numero e malile mo i le nei tau mawhanawhana mai to oiwa ua to o tele atu. Na ilo le pili o talava le tasil tausanga talo ai. Sa wha mauni e leo i le aso na nafi suwafa o tangata i to olua na malilio i le vai i le aso ngafua ma le whai unga o le vai aso. E au fiei Peter Rees Walker e ono iwa tausanga le matua mai mahia le na maliu i le aso sa whapei Sandy Lee Rehana whalua tausanga le matua mai kaiti. Olo whaanga solo se sosu e ngā leo i ni ngā oinga i whalakalapu i Hutt Valley na tā ua leo o le ngā oinga pitola tamai lava le na whaatutu le King Street i Upper Hutt i le asto nai na tā ua Sātini Senior Martin Todd i le Hutt Valley o lo o tomu whai sosu e pei se so tanga o ia ngā oinga o no lo iei ni vaenga e tutusai ma o lo usu e su eina pe o tangata lava ia na whaia uma ia ngā oinga na whaalea leo o lao lātou whaafiso ta ina i lātou iei whalakalapu i le Hutt Valley whaapele i tō malo Wellington e le vai asonei e o fōhatu iei le fisosoani ma tala noa iei e winga i ni taiala mo le puipuinga o au whainga luenga. Watu ina atu e lau fiso whainga whaivani o sila se lapata inga malosi ono oni tangata na maua o lātou leo sta ia le tula fono e ala ilo lātou whango taino whiingo ta maino whanga whaasao po le ave fo i o whiingo tai sili atu le numera mai le au whainga whaatangaina ono vema lua whilua whana tālu sangai le te urunanga o ngāti awa ina ia tāpu ni ese vaenga o hiwa haba mo le lua tau sanga se i toi whaafafua ma whaasao ai maso ai o le masina talwai na tāu fia i sui lo fiso whainga vai whakatane, se tangata na ia whaangotaina ni maso, e fitu se lau fitu se fuluiva, mai le o ngā sami whaasao, na mawafo i se isi tangata mani maso iwa se fululua, na ave isea mai lea lava no whanga whaasao, ai se lau 5 se fuluwha, na ave isea se isi tangata mai isi vaenga o le sami, e na o le 5 se fulu whaatanga o na ave. O nisi tangata whaiwhaiwa na so ena, ma maua isi whingo tau pipi e lua afe fitu se lau fitu tasi, na o lātou whaangotaina mai ia lava o ngā sami, ta ia na o se lau 5 se fulu e whaatangaina mo le tangata i tō tasi. Wa whaalia lau fisa whai ngā whaiva, o le a whaawawu na mata i tō vaenga i whaasao na whaangongo taini tangata, ma ave fo i ile tō la fono i la tau e leo sta i ia ia inga, e ma whai fo i na lipo ti atu nisi mo salumia, le whai o ia mionga le Telefonia le Primary Industries, le ovalu se lau whawhituono, lua wha. I whawhato New Zealand, o lo whaawau peo na whaamaupopo ma whaitau pe fia lava leo whainga o ni mea tō tino titele u whaalea ngaina o no mū i Victoria e Australia. Mai silia ma le 5 se lau ni vaenga titele au fieni whale se lau fitu se fuluewa ua whaalea ngaina o lo ngā lulu e malo se lau whaila fumanu e puipuina i mea ola o tutoe ai le whaingo fia fo ilea venga o mea ola silia ma le sifululi mafe e la fuai ina ua afia i le afi e o mai leo au le la solua ua whaitau wafe whale ua le se ele
tisi e au fili fai tau se lau fale ono o tu lava ile a songa fua ele ola e ui ele ai se pola ingo ni whaalavila whaafose ile a solua pe tai na sauno le whaalulungo le stete Jacinta Allen e se fululua isi muolo ola pea mai ono mawhaiona whaawau moni na yaso po oni vai yaso. E ta alonga o le a kapitanina e Miracle Whailangi le au le moana Pasifika mo le ta milusanga le lakapi supa lua afiluono o ia le tamo mo moana saini lana kone karate le lakapi supa mai le lakapi Sāmoa le lua afilua tolu na whaalia e Miracle o se whaaianga mo ia le nei avano ua avea i mataitai o le au ina ua tala noa atu le whaia onga whaalongo tana umanga i le tofinga kapiteni sa ia tala noa i se tamasa avea mo mua mataitai ai mai se lava o arisa avea machi me lei Whailange mai ala alfango vailele maua fato na taalo le kalapo vailele mai te lele taimi lua whelua wha ele i taalo ai ona o manu anga peitai na maua ela na taalo ina uato i taliwane i le lua whelua 5 e valu ni skoa o mawhaiona ia mawaina le lakapi sopa e au fia isi koa le taalonga le ana manu malo ai i le Hurricanes. Talafawia malesi ufonga le laumua mo le ne ia wauli. Asa lulu manuiro tātou o tanu o le nei fai whao poponga o tāna mai Sāmoa e o se mai ele whafonga. E ono ni vaenga au tū o wha amanino e se pepo wha amtalanga mai le ofisa o le pāle mea. O wha amanino mai ei mafua anga o lo wha vai ei e le fina ngalo le fionga le teitai o le atanu le laudu le male topala te vau fosi e a fuai le te tau o le wha tu wina o se ofisa o Sāmoa i te tonu o le atanu o Israelu. Lea e manatu le fionga le pāle mia, e te tawai o na whaia se so tanga whawala la tama Sāmoa. Whai lo le pepo whaamtalanga le fina ngalo le te tai o le atanu. O Israelu, e te tau o nao ina mai Yesu inga fōu me to tia fōma au o nanga tau wha teknolosi wha onu ponei. Ona o Israelu se tasi le o atanu i longa le lolangi atoa, e le mawa e malmawalunga na viso ta inga wha teknolosi wha onu ponei. Mai matua mo mia la vai Sāmoa le la asia o le isi la asanga siri atu i le au nanga wha teknolosi e au fiai telefoni, wirelessi o televise ma le itio o penga ta wha i langi maise. Lua o le wha mapue na leo ati na e tau sotanga ma le pui pui ngo le saunga le mua tau mawha mai wha mai. O isa ra elu se tasi leo atu noo o lo unga lua ina ina la tau wha ato anga lunga o le toafa e whaunga inei me to tia i mea whai wha ato anga wha ona po nei. Mai o le tāwori iei se ofiso Sāmoa Israelu, e maua ia wanoa mo le au whai whaatoanga mai Israelu, e malanga mai e whaia ngia o onga whaapatua mo le au whai whaatoanga i Sāmoa, ia fo i tu ai ngā to mai. Tolu, o le pue mai leo o le to mai ma le anga vao ia fo i tangata, e le pue na mailo le suawai mama, e mawhai o na tali atu swinga o le tau o ia le langi. O le vaengalo na whae whina ngalo le fionga le te tai o le atanu, e le sootanga mai Israelu, e le tūlanga soifua malo loina, e au onanga whaafo mai. Lona 5, o le pui pui alo le saunga le mua Sāmoa mai whisoo ta inga tau teknolosi, ma le malu pui puia o tua oi whaavao malo. Whaate siai ma le sootanga whaapaanga whaavao malo, e le vao le malo i le malo Israelu, e mawaa ma mawhanawhana ro lato so tanga ma Amerika, ma tunu o le atu Europa, o whaalapo putonga tau tupe laulangi, ai meise o whaalapo putonga tau le pui puinga, ma whiso ta inga wha teknolosi wha ono po nei le laulangi. O se whedo inga wha apitoe le neiva yaso le fionga i le au mamalu le malo tutu tasi o Sāmoa, le fionga le tuia ana, ia tui malele i whano wa le to swala vi le lua, o a fionga i sui o fono a sui to fia, le sunga le mali to mo li le lua, le fionga le tuia atua tupo tam sese efi, ma le fionga i le la ulu tia ma pesone ma pusua, pa te se ma le fionga le li pāle mea, le la ulu le mali to pala te va fose shmet. O se feilo inga na atofa i le fionga le teitai o le atunu le fionga le li pāle mea. E lona fina ngalo, ia mawhai on faso ai, ma fetufa na i manatu,
e popo waini ta ia lai manuia ai le atunu o moa tai ao. O lea wheloa inga whaapitoa na whaataunuina le na maota o lana fionga lea o mamalu le malo i vailele e le tahe o lea solua. E tu mau pele fina ngalo o le sui komiseno le tanga luenga leo leo le ia taua Samuel wa whamasanga e le o iai se lape le matanga luenga i le ngāiu inga le na tuuina i lunga ata whaalawi loa swafa manuu o i lantou na pue mai i le matanga luenga o leo leo i so tanga mawhala au whaasaino le aisa. O no nisi nei e tu na ia whaailoa i le whailua inga malau tu stala. Mako whaila kari ko ngunga i skula whongo e ka whia i mako. Ma le whasala ungo aka. O ngā voi open whamasingonga o. O keisi uma ia so se sen whainga lak whaalongolongo iai. Ale awala mamale whaakingo an mako ngā ruenga. E reise siwi nganga e se aku ia mako. Inga ia mauki ngoa le mesele ave gaka. E le kaunga kama whia ia ko inga sa kula whongo ia. O le whawhika uri ngu markasi le wai kongo le kako wakungu kembingei. Maor ki kilo fo ya mako. O le yel maro si anga mako. Paure law enforcement kako wakungu. E kaunga kwa whakingo le mako ngā ruenga le menga kai. Nga ia mauki ngom kwa le ai agi me whape kongo le kungi. Le sui komisino na tanga luenga o leo leo le ia taua Samuel wa whamasanga. Wa manatu le li ilo ia sinea ia le ia taua le Sir Jerry Prant. O le asili lo o na tuina atu lo le mata au pa fina wina i le whaamasinonga e whaasanga le atunu o Solomona mai la tau o lo o tua ia pea o ia e ne whainga pia pio o lo masalo mia na whaatino i nai le whaai ungo le tau vanga tau salo le Pasifika le asa tani malo i le atunu o le tau sanga o mawai. Na whaamanino e le atunu o Solomona le lato i tu lau le tau sala o le mafo anga lea o wale a wai e le tau vanga tau salo le nei tau sanga. Ono le talitunungo ni mafua anga ia na whaatino e le suia Sāmoa i lungo le laulaua whaamasino. Ia e whanau noa o no le vai atu tua i tasi fo i lava o whaapea o le mea na whaatino e lo nei tangata i le au avea ia uma ta iulu o whaamasino i le tauwanga latau sa. Ia, whaatasi e mare tua inga i whaapea i lo i eise nea ale board, ale specific guidance, yeah. Te ro la to sa valia fo ila vai tu langa pe ona ye lava i tanki. Tasi tau saka. Ye wo so fa se la mon tu pule lama tu engoto. Ole no no te ngai na ye taita ye wo move on. Ke de i fo so mana to la to langa mai le mai ngai ya e whanono. O nā le fōlinga mai. Ma tū wai a te au ia lato whai unga le au. O le aso se fulu ma le tolu ma le aso se fulu ma le whā le maa sena fōu. O le a whātau te ie le isi tau vanga mō le tau salo le Pasifika le e tali malo ai fiti. O tala ia mai sā mōmo le ni aso whamlu ia tele le tui fō whonga lau whianga i masio tātu o tino. Whasoi fuia.
Jerusalem Yutaya umalava o Samaria e o oitulu inga o le lalo langi fa a evangelia le lalo langi le a uso e walata ona po o te aluai fa amalo lo si e awa le fa vai vai awane I o totua Jerusalem se ia maua le mea na fola ina ai maua o tou le mana e a fio I fole anganga e fai mamoli mau Jerusalem Yutaya umalava o Samaria e o oitulu inga o le lalo langi fa a evangelia le lalo langi le nganga lea e fa alia mai le anga sala e no foto tonu I a te oto eleva aya e mata tu te faia failonga e sili I loa tu te tuma waila mata uta uatu ai mawai o tou le mana be a fio I fole anganga e fai mamoli mau Jerusalem Yutaya umalava o Samaria e o oitulu inga o le lalo langi fa a evangelia le lalo langi a o lato fa atasi mea fea to inunga o lau fai va fi wailoa o lato lunga o ngangana ese walato tala mai ai o le nganga pa ia lena u fo ina mai launga pese muli mau tala lele alofa fa ama onita talo o fainga taso nei taita ise tasi ina ia ino fa aula tanga o le anganga pa ia o le a mi o tonu umalava ai mawai o tou le mana e a fio I fole anganga e fai mamoli mau Jerusalem Yutaya umalava o Samaria e o oitulu inga o le lalo langi fa a evangelia le lalo langi ai maua o tou le mana pe a fio I fole anganga e fai mamoli mau Jerusalem Yutaya umalava o Samaria e o oitulu inga o le lalo langi fa a evangelia le lalo langi fa a evangelia le lalo langi fa a evangelia le lalo langi
ai to e fe ai lava o e fuia ua fa'alata i le sipula vea olo o i le fa'ato'aga o le lupe la lelei o le mo e taufelei o le momo ua lele ma ua fa'apepepepe le masatele le tavae ua pa'e ua lele atu i sasae ma o le fulu o tomuli e umi umu pa'auli Whawhiwhianga sunga ia waino i le ni vaenga o le awauli. Toi whamaloa toi tato o whaafonga watalo whatufu im whamaloa atu i lato leo no mafuta mai lungo penga of sota inga. O le e tu whainunga le tioni usila sa whata i tu malo sa whata tasi leo ata pena lato by election i le masino Februari po le amatanga o Februari ia pelena whamaunia mai ia ele komsina o whainga pālota tu ia whelono John Stanley i o le pre-polling o le aso whao Februari ia ai aso ono Februari whaile tau whainga pālota ia tu sa ilia i se tau whai pule ma no lava o nisi o talafo ia le ono o sauilungo o le tatou whailangi a Radio New Zealand toke lau i o tatou pese awana i tatou uso toke lau i a ni mafuta mai foi maloa te ate o tau o to tele nei tatou paanga toke lau i a le whaonga me le tatou tautua ia wai malama le lava foi i ngana pa maloa atu o le wawhiwhianga me ia vani a toloa i le nei au auli Maunga makita e pe veve la mai na ka ve
ta vale te lo lila va ke mai au ki to vale e hono pepe nu tau vai tale I la la vea he tamai ti ula vale tamai te apa te kilikiti kai pepe he mai na tamai ti tau lele apua ta hiti hiti I te haponga o te onoi la mi take la kumai ke haka vetai I te matai sai wakoria e ule mai e mai ke pepe e tau te tatai te au leleo motu mea mata e ai ni wale pui pui mani mana te taka pau kokoi na wakata mala e hia pingi koe te au manga e munaia e ako ako koto poto kuai pai waka hako te aka holi la palo aka e hano te toe aina kua tu mai ma te amo take la tu mai te aka vetai I te matai sai wakoia e pule mai e mai te pepe e tau ki te tatai Tala takai e mana tua mai e tutu waka lolo e teu e toku loko ke lagu mai ke waka vetai I te matai sai wakoia e pule mai e mai te pepe e tau ki te tatai ke lagu mai ke waka vetai I te matai sai wakoia e pule mai e mai te pepe e tau ki te tatai Amanatu ia so lava lava te a Ele mawhai na ngalo e ui ualeva Sa tau mawhai e matua so taru manai Penei Sāmoa ua I una e tu to atasi So far, inai tua Salato wa samai le vao fita So far, inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Tau vivi ina maua so ai paasili Ao aia le matangi uso e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e mawala ia ole ala e anga I le tini So far, inai tua
Salato wasamai le va opita Tofa inaitua Ile alopa moni ia Sāmoa Ole upu ia seu ole manu atangai ile ngalu Wala nei Sāmoa o se manatu Manatu ilo ta whaamae nei te iwa malepe Ona tangi ai nea ole fatu Pale ele ele Sofa inaitua Salato wasamai le vaopita Sofa inaitua Ile alopa moni ia Sāmoa Salato wasamai le vaopita Sofa inaitua Ile alopa moni ia Sāmoa Ile alopa moni ia Sāmoa Bamba
Lua me la ia tatou musika na fatala fatu la sunga fatu ia taula papa aftai lava le mafuta mai mal fa malo mai foi manukau i okilani le mafuta mai ai kuini savelio fatala fatu manukau ha mai o tau nea auli tono lo tu salava tatou le tau singa tatou li faola amalo te la tau lava mafuta mai ia ono tatou taimi le o mai fo ile i nai minute fa mai al tatou tautua lo fatela tu lava mo o tau lava atalia ina fo i o tautua si ufonga lo mua i lo maota malo lawa tai au le tu lai fitu toi te talalan tautua e on tau mafuta mai fo ile i sunga ia ia po to wo mamaya ia tu foi matas ia mo te minei mo le atuleanga fa aftai mai le fionga ile li pule ia afamsanga ma le ofenga luenga ma tau te whaatou wha soifua atu mo le nei taimi. Felicidad
Ilo